Антонина Борисовна, правительство секретаря. Бүгін бейеқа алдаты болар. Отчет правительство отчета алған ардырар. Тон бұл отчетка бүгін кытталлар нәхреттер бағылықтара общественная улахан тәріктері салаячылары матағынан YouTube канал үлгер, онына WhatsApp, онына вопростары беректер, Instagram'на прямой эфир барар. Оттан мен білеген отчету білгендерілер тылы Антонина Борисовна берген бағалысты. Үтө күнінен басты болар Юрий Кентьевич күнді намылуғын алақтақтыры, коллегалар. Бүгінгі отчетка мен министерстволардан қанлық үләйттер күттінің алдарын бесініне жақтың бағарабын бастатан тұра. Антон сұрақтар бағар қыраты қойытан қолбын оқтырғынан баран аттырын аттыталығым. Дұрубия қырысты болы министерствотыттан Бурнашова Любовь Степановна, министр Солбиятчита. Кыттар тықайствоты министерствотыттан Александров Артем Александрович, министр Солбиятчита. Экология министерствотыттан Сипсев Сергей Гаврилевич, министр Солбиятчита. Юрий министерствотыттан Тихонов Владимир Иванович, Солбиятчи. Үле онна социальной сайды министерствотыттан Трубина Альбина Владимировна, министр Солбиятчита. Учет министерствотыттан министр Вятнен Калиноноров Петр Витальевич Самаев. Үлелях болу Государственный комитетын Салаятчита Калашникова Лена Виссарионовна. Кыттынылар промышленность министерствотыттан Кириллин Михаил Афанасьевич, Бастакы Солбиятчи. Нахилене логор куттал соқ болутын қатшер Государственный комитеттен Андросов Иннокентий Михайлович, Бастакы Солбиятчи. Спорт, физкультура министерствотыттан Бугаев Александр Николаевич Колбанова, министр Солбиятчита, Белигин Яковлев Яков Николаевич бар, отдел Салаятчита. Предпринимательство, Эрген, туризм министерствотыттан Прокопьев Максим Михайлович Колбанова, министр Солбиятчита. Туту министерствотыттан Афанасьев Евгений Егорович, министр Солбиятчита. Экономика министерствотыттан Афанасьев Александр Дмитриевич Колбанова, министр Солбиятчита. Белигин Иванов Григорий Юрьевич бар, департамент Салаятчита. Ветеринария департаменттан Павлова Сарглана Петровна, Солбиятчи. Оловчах коммунальных хозяйства энергетика министерствотыттан Петрова Наталья Николаевна, департамент экономика департамента Салаятчита. Байдол Сергей Сыганнахылы министерствотыттан Слепцова Любовь Николаевна, департамент Салаятчита. Транспорт сол хозяйството министерствотыттан Данилов Александр Петрович, департамент Салаятчита Солбиятчита. Цифровизация министерствотыттан Матвеев Афанасий Павлович, отдел Салаятчита. Онна культура министерствотыттан Филиппова Матрена Михайловна, главный специалист. Маннык Улахан чарчы представительный составынан биги бүгін отчет тугут намылуғын алықтақтырын индегер. Онтон отчетпын білеген бұл слайдаларынан көрдіремін кәпсияғы. Оның же білеген слайд көререт. Отчет сен балайда оғын, онықтан өйде күтер көрді өбін. Бәсі төхемі қылғаттым дейаққа. Сыл сүрін сетехилері, сыл сүрін тоқ событиялар болан аспыттарын әтер боллаққа. Россияға наука технология сылы болан аста, сақа сірегерді робия сылы болан аста. 10 сылға бейді болар всероссийской нейленені перепістәйін аста. Темектерін бұл сыл бүтігер істейік біт. 501 километр сол тұтылынлыға кейді, 11 мосты тұтылынына түйет ұлақан аэропорттары реконструкцияландылар. Улахан шақты 2 сочыраты өліға кейді, бұл Еремгрескі районына. Тампаға қыл көмігі қостыр улахан тәрілті өлетін сағылаты. Оғы түрәхінің ақсанынан бейге Россия дүнен лидердер ақсанылар кейсе бет, манытағынан тұтуға төхілбақ өп кейрерінен көрін бейге 10 местеға сылджабыт. Оғылыр бұт еге тұттыраларынан бейге 39 местеға жөт әйп болақ бұтына бұйыл 10 местеға тағысты бұт. 39 бұт сүйіз бағылы ұлына. Сақа ере ағыр регионлар ақсанылар кейсер, онына қарбақ желерпен көхірюге бейге әме лидер бола бұт. Экономическа қанны көрдірілер баллар дир боллаққа. Бұл сүрін дойдулар, опсанан қандық барыран дойдулар, сайдар көстүйлерін
көрдөрөр бу сүрүн көрдөрүлөр болалар ол курдук оңорон тахары бут валовый региональный продуктен биге испетерон холланд таккар продукция бут кеме бир регионнактан 5 миллион билим бар регион тахары Россия оттогы бюджеттен бу икки тапка төлөп улхан көрдөрүлөр. Bundan kuramanda pромышленность уряда улахан, отурда промышленность товарда харара 16 миллион гектар. Манна бу улаттырдык регионный кисестерге жабыт, онда Россияда кисестерге жабыт, промышленность уряда харара. Манна чогуу нефти, газы, регионный постурда аранда болбата кайда секундный исторический максимум онда көрдөрүлөт. Сенатор Политехного ходили Сенату Тулакахна, вот Сенату Локилови, регион Наркотта, Оттекяне, Каттована Россия, Оттекотеликуса, Кенята Хасванари, Карадабона Рамах Волачи, Белода Луктовна. Така Хасванари Католикованайохен Тюсте, Оттекосванари Сирина, Оттекосванари Россия, Католикуса, Ариманах. Теперь документальный это было фотокультура хатчиками это дело плохо скидывало это хочу да кино сами дисовые это бригадный театр он только когда Украине регион это дистрибьюционный театр Россия билет это было бригадный театр вот я понимаю сами не купим ничего миграция это Чемпионат Казахстана действовал инструментом месте, военно было Казахстана, положили которые по соседям народа, Россия, Португалия и Италия. Постартам баран для документов они не распакан перебегут когда думала нас вот из таких уготовок Мана современный сектор организации юридических университетов отчетами Джамма Санатан организации организации почти кидал конституцию исторически и был сразу тенденция американ католики куске Участие в парламенте отчет Вакцинация это субъективный сектор, это превентивная вакцинация, это выгодные ограничения это место. Нам говорит, мы инструмент, это он превентивный. Думаю, сами самые какие-то вопросы, самые популярные были, мы говорили, и Финальный получает тест ордера, журнал написано на полтора принципа тахата. Элемент харчевания, куда управление офисного телевизора парка будет видео автоколон телевизора. Они теперь наверное, все это должно Это было Москва и начала вот все это было мы там спорили сроки на когда нам было как-то вот это сейчас на медицинский комплекс было мы там онкология и это было вот все это было центр здоровья вот исполнительно который аппаратный допрос хачимында он играл бумагами. Он там когда федеральный бюджеттен модернизация берилген, ол көбүк иштерилер автоунаа федеральный бюджеттен он только бюджеттен 2 миллиард теңге. Бірақ на ортақ проектесінің хачимында берилген бумагалар, программалар бар, хачимдин отургуз институтта программанын республика менен администрацияларына, ондан Рейхан Амалуга, онда программанын окуп кеткенден, онда
Демография коммунитета болмаққа маңызды дегенде үшіректе, бұл миллионларда басты кеңестерге ендік, ұлттырының ақсанының бірінші кеңестерге өткен артығы оғатылыш, ондан маңызды дегенде Осы чудо, билга 15 аңарапты, билга бишылға қырапыт түсті, 15 болуға. Асиетінің ақсыз местері жатты отырғанның ақсанының. Оның ақсанының билга берегі дене үшінген, дәрі бастықытының бірінші келер ақсанының ақпат берегі болы, маңына бүкіртері өссеуіға, бүкіртері кеттен, оғылымдан бисылығы қырапыт күттерін бар. Ona приоритет iki arasındaki tarafta естественный рост такка, он приоритет дегенде укулеле регионы восточной он Россия финансовый стража. Манна приоритет капитальный бедисика. Ален это коллаборация с жертвой конкретных качками это он гидрофонда он Jadi masyarakat mahalkan, sudah terjadi nama beberapa masyarakat beras. Ane dua istri terbawa di mungkin dua tiga bawa dari kemudian proses perlawanan mencapai suspensor sampai transfer, pasti mencapai meski ini untuk yang kritis terjadi terjadi tidak terjadi terjadi tidak akan benar mungkin tasnya komputer. Sebenarnya pun makanya ini untuk bukan lebar bola atau lebar bola. Maksudnya kalau untuk cek ini lebar bola, kami lebar bola profesional berkat kena aku tidak kita mencari asis kita yang benar untuk yang kita mampu bukan. Usus kita itu tidak bola untuk yang mampu bukan. Yang kita mencari asis vakansi lah, so kita untuk kita mampu bukan. Waktu akan intervensi setiap program yang dilakukan kampanye saya untuk mencari destinasi untuk kami untuk suatu tahap memudahkan orang yang akan mencari suatu tahap average untuk menunggu average average Dengan konsepnya bahasa sudah dikatakan untuk siswa didik memudahkan bahasa Biasanya kami bekerja dengan apa yang Australia, dalam isu dari teknologi hangat ada isu lagi itu dari pacar. Apa yang sama itu itu sekarang pasti macam kita. Dokter pernah hamlas tahun kecil bolak realnya hamlas oleh inflasyonu öğreten sohbetaka sohbetinden bir sene astırılan ülkede bir çoktuğun ondan doktor hamlasere bolak kadın doktor bakına takka dikiye kadar doktor kendi mulus olay üstünden ülkede bir çoktuğun. Kara doktorlar yıllardır canlı taksanından kökleri natural bakan 18 olay astırılan o olgudan baran bu sılına ait canlı bu kutu bilgin 18 olay birbirine ağustos'ta çekilmiş olduğunu. Аны бюджетте категориялы жанна хаммастарын кәмейін көрі ғотманна. Ұмыттан көстер, сәттің бейпейін жатқан сөздеген еккебетлі. Бірасты хаммастыра сөйтөбін түйіртігінші орта персонал хаммаға сәттің өстігінші ден ағы бұд, ұчықалдар хаммастыра әттің бейпейінші ден ағырып. Ортан намылығы хамнаға бұл көрдігіде офсай тоқпар отырысылар батына ақтаққа үйген сәтті дегінші кеме ханқа тәмінесті бұл Yüzde kalıplarında da üstüne bir bölümden olaktı. Doğudan baran Respublika ortakan hayatın ağustos'un bolar. O kemerten hepten üstüne bir bölümden alıp otobüsünü istiharı Sosyalne halkı tohunan eter bolmakka sosyalne kontraktör diyen bağlanmanna. Destirince gibi bu kontraktörden tuğanna, ondan namna toğun köyde 11 milyon sokulayda akılından tuğanna. Ülkede bu pensionerlerge sosyalne takılarda 34.316 pensioner var, ondan birinci hükümetle namolular. Manıtarından bu gaz tahminine, yeni gaz tahminine opsiyonel 50 subsidiye var. O kurduk 510 yıldan şüpheli namolular manı subsidiyenin puanına, ondan sentralne ciddi sistematör programlarda hep 113 kişiden Lauttan namına üst üstüne üst laut tuhanna.
Namına kırcağızlardan alınan internetçi hukukun ünlü sağlanına. Yüreği eğitim tuğunan ödek olmakta ortaya olan osporda olan istetsel bir hakiktiler. Jabuskrega oğulları separatizasyaya sığındır. Hanına giblo. Mandahanan bir asas spor kapitalleri mon programı verdiler. Ki точка роста diye nauka teknolojiye ötünen sayınlar kabinetler süsün bir alanına ondan doğan namlular. Ona sıfıravoy yüreği elbette genelde postapla şartları koyulur. Süsün toğuz mandan diye namlular. Sübhanallah namlular diye namlular şartlar. Aranında. 609 отличник аттестатını tuttular. Ondaki edebiyatı protokolüsünü istemekanıstınız. İyi kültürüne. Kültürü elbette tuğunan eder bolma kamanına Respublika bilen sette abiye kilbiditten ikkide namuluğuga mana tahanan üstü iki tutulma durur. Ülaki tahti hübbeki hübbe. 11 madeni biblioteka var bolma. Ondan toğuz iskutmaz kolalarıdır adamcılar yekeninde. Sübbe kulukim onlarına, ona kanatı kulularına, o kadar onlarına. Orası 16 milyon ki bu kültürden merkezlerinde, orada 116 derecede namluğu var. Sami ağır regionlar aksanlarıdır kiremin değil. Onunla bu kullanılan dönemler tehinçeliği sırıttır. Edebiyat politika kültüründen kefsir bolmakka bastaki respublikanslık kadro ve konkurs kolanasta talantı yekutiyeje mahmurvan kıydıki haka 500 birinçolah grant tuttarılığında Stroy teatrda birinci 500 yülbek iki kişi üyelerdi. Volontörskay ülenden 600 sette birinci hette 100 kişi. Çarıktanda birden duramanda bahar irade ulakhan. Mana tahanan musustar gel bu edebiyat festivali bolanasta, oksay wanasta haftalar birinci kıdımına 100 milyon ağustos sokol birinci haftada grantlar verilmiştir. Ondan fond президентских грантов ен бар общественность инициативаларга манда 100 миллион заявка кийбетиттен ортоон көрдүлөр. Көмөнөн тоганына ол эгер намылыгыттан сүйлбөтөн заявка кийбетиттен көрдү. Не бу грантты кийбеттер. Спортту менен текстиль болмакка спартакиада боланаста, ол секинчи 500 алтын алыс спортсмен тутумуна анда жутагы көмөктөштүгө турнир боланаста. Тоғын 2 спортсмен төттөрдүктөн омогун 2 легионтан тутумдулар. Аны бул күнүнө физкультуранын жарыктандан жомун аксаны сылынайы улатар. Ол курду күбүгү жолго төрдөн окта президентки жарыктанар. Манкырдыгы команда чүгөй, төртөн хәттер 9 президенттер. Үз спортивный объект тутумунан кийдеген отчеттугут манда бул фонзетагы акцияны кийсерчер. Онна улахан объекттардан бул вопрос это спортивный зал, онун соңдары спортивный комплекс кийделер. Олар же бекин тугунан этер болмакка 513 квадратный еннах же үлага кирди. Ол еттен намга 12 агыс 100 квадратный еннах же үлага кирди. Сетте эта квартиралар же тутулуна, онна тувая хоглога алтта квартира абыланына. Орса 215 аварийный тургах жерлектен квадратный метрден 12 киркөстү. Намна тегенче агыс 100 квадратный метре, бул оталта квартира. Көстө, апартман мунака сүрчеге кейс болгон болду. Тегенче 106 кеге олар жердин условиятын туксарылына, благоустройство эргетик кейдаха окут новорой биле жерлен элегата работа листеге туксарылына, онтан намна 2 намна колбордар туксарылыналар. Онда bu abunlaklık jetuttarçılarda öme olanlık hükümlüydü. Federalde programlar olan 519 milyon olsaya bu abunlaklık çoğunluk aksanı 2 dönüm ayardı. Onunla 10 kötü abiyek kullanılır benim altta abiyek kaldı. Bu abiyekler ennecim kalırdı halimlikta. Transport onunla soğuk tutumundan ender bolmakka betilerin kurduğu 11 mosta tutumundan Ленской мостовод инженерной изыскания вырабатывает, техническое решение вырабатывает. Госэкспертиза лаборатории, она сильно система применена.
501 километр сол илаки бедеттен уган агасаңара бул катырык сола болар. Түйөтү тулахан аэропорт реконструкцияларына, онна темир солунан ки Хабаровскайга, Владивостокска, Иркутскайга, Благовещенскайга, пересадка томох аяныркы бар болду. Орсайынан агас тийите бу үбекке тегинче сүйтөбүн месейт болар, түбегестен жагы сүйтөбүн. Түрүнчө тоннага теңдесте бу намкырдыгы манда тогрой кетебен ачабыт. Электроэнергетика тугунан этер боллакка Орсия тегинче 297 километр ситим өрөмөнненне, онтон маңна улуста үбекке 10 километр, ол еттен Мамсеботуга 90 километрден отчетту. 234 саат тагыста. Манатанан бу Жокускайга ГРЭС-2 демирдеки сочрата туруку ГРЭС-11 тутулгукта, ол тутулар батуруга баарына госэкспертиза тайындыбарда астагына жегин тутаганакта. Энергосервис тенчүгөй бу компаниялар элегир немалары бар, бу манда 987 миллион угулунна намугуга олехтен миллион тексер, онка колобур намугуга оло бастагынан мандык сыганнан сакалар коллагына офсез үйгөнүс миллион угулугутуттан 297 экономия аста. 290 энергосервисный контракт Билги Республикага берилди, онтон олардан намугуга онна үбеккиде намугуга экте ожонгуга милдеттери. Усиянага ускуйка жерге бөлөткө көмүс костурулахан месторожденияларга келдерери, онна атомный станция тутумдар болду. Мундактан билим соглашенияларга даттарында билим жети тарифтарын экономикатын алып. Коммунальный электронный газификация туган эттакка централизованный унан карчылдар жомудаксанын берди. Кон вестбилемеденесте Мана намна көрдүгү трансформы уталпы yaptı bırgın. Tabii bak kvartiralar gelir anıldılar. Onunla alıyorlar, onunla Popovskay'da onun rastır stansiyalar ilama girdiler. Gasifikasyon onun intervolla kavapsa 310 cepten namına ikinci gastanına mantahanan istileki kurduk bildiğin prezident uğrağından toplar kastah dileklerinde daha orçalar halın tahtırden programa bölümünden gasifikasyon edilir. O bölümden olsa 307 уже басқа гасты қалғанына, ол еттен намына ağız kehin. O zaman bakan namına gastahını 307 kehin bu programanın tuhanan komponenttahtır. Ambastakından gaz dilimine gitti, onu bu kalın kaldık mikrorayonlarına gittilerdiler. Oraya 16 yıl üstüne özel eğleniler aksanıttan gaz takımlar. Благодаря гене Харстахын Интерпола хаосынан болған көрсөй ансағын жүздер үске үлелерді субботинка ауған тыңынша авасүйске кейінгі тыңына орсайғы бедестігінші 400 мас оладолынна онтон ки бағартығынан Интерпола ханамны көрдірі оғыз интерейіне ол көрдік екі тыңынша сүйбек ер жылға ақсанымын ақтаққа 19 оны сүйді ғыллағар ағаяқ жегіне бағар болды. Ол күнен барам бұт үйенінен ақтаққа сүйді ғыллағар сүйді естіргеннен ұлақан 19 ғыллағар ташдейкіде ұлақан. Өте сүйді ғыллаққа оны бағатыр сүрінен бейінілер бұнақын рақеттерді болыптыры. Ол көрдегі ғыллаққа бұл сылдырғы үтсүдің болар ұлақан аймағаны тағарды. Ол көрдік түрінше 616 Baharda erteğe 900 milyon gaz maddeden sortanları dolayısıyla ulu bir hizası baharda doğan iki tığınca 900 gaz umaydı. Orsa Respublika'nın maçak 200 milyar 600 milyon sol kolaydı denizde. Büyükbalta tığınca 116 kilometrelerde baharımızda yürüdüler. Olayıktan tığınca 516 hanımı bugar. Olayıktan tığınca 96 bol beya sanalarından gelen ilerlerini falan gördüler bolurlar. Tığınca 397 teknik ölelerde 16 tamamını bugar. Bunları bilerek dersler olan Organizasyonun kurduk bana bu gazetemiye, o hayat bu gazetemiye olan ilerletilen o tüket olarak tutumuna, tabus falan tutumuna, o yetten olan kompleks tutumuna, stoklar linyelere, stoklar vaktara gazları batağından derduruna.
Tehäistävät tunnen etelbollakka, syövät taksana alshir, sama jokainen oli edelleen nakhasana elbir, namperdeni ondurse, tunnen nakhasana obokutna kaldı. Ana sılgı aksana taraftık arayata, mamulda revistyonundan çeşitli. Mütoğran tahari üstündükörtünün arayata kollarına namına kritikülleri, oğlanından tuttarıyta soda topkalağına üske açacakta onu istedim. Et orada harita Respublika Dünya bu kratuklarda yapılan namluğu asıl ve asılhanın ulaştı. Anı bu bağımlılardık yenilere ağız kırçakı hübbe bir kılay köprünün kırçakı korkluğu komiyahına kalan kırçakı. Opsaynan Respublika Dünya Tehäistävät köprüde kalan kırçakı onunla verip Nada birbirine toluna bir bolla kabul göster. Eti gün baktalar birden kaçman buldu çünkü bir an altı birden, sınıfından 12 birden, ortasından bir an 2 birden, ona orada hemen ofisette birden mevkiden ona altı. Oksanın tohumlarıyla da sıfatlar ki bolla sayuri ki hepinizler kulübün kurtuk sonuna elbette bilgin Teşekkürüz daha atasında, bir sonraki daha atasında, bana Oksanın oran da harita ikide ulattı. Ana bu sakatından elbette millete sağlıklı yudumlar, o 12 anar biliyorlar, ulatın 2.500 bir hansette dönem oldu. Onunla bu filmin Tehäistävät enter bolmak hamanın 100 bir hansette Büyük onları restoranlara da verildi. Mantahanın bu sallanma kolaboru namına 13 yıldır adılar edilen 500 tutuklu çalak subsidiye verildi. Onunla bu kanibazı tutuğuna köme halkı barar. O kurdu Respublika Dünya'nın 10 kanibazığa bilgi gönderildiği kollarına, ondan ve üstüme gönderildiği kollarına, ondan namına kanibazı tutuğuna. O da Respublika Dünya'nın kaçıtını değil, ben sokulayda ürünen tuhanlıdır. 19 çekerken firmalarga grantına verildiler, ondan geri namı var, 9 milyon üstüde grant oldu. O kurdu kadın tutuğuna verildiler. Yani ülelerin sağlığı firmalarga ototağızkiye kaybı namı Agrastar Kartken, ondan üye namı var, 11 milyonlar kümünen tuhanlılar. Ana 14 Tehäistävät'e kadın tutuğuna kaççılar verildiler, o hitten namına kalay kemerlerine bir kadın tutuğuna kaççı verildiler. Kurban egetin tuğuna nedir bollakka namına bu ege halili çoğun kaçağını elbette altı bilinenden bu gördüğün birinci 500 otup boluna o hitten namına hep 100 doğan diye verilir. Bu ürünü çoğun hep de bulduk burada. Mantahanan bu Business Center'da bu üyetehin üyeteliklerinde okuduklarınca 500 bir hanımki ki ürününü asla ondan 100 bir hanımsette nam bulunmakta. Business inkubatorda 200 ağırımız ki ürünlerde temelen tuğanına ondan 12 nam bulunmak inkubatorda da edilir. Onda diye distansiyonu çekipten olan kömür ilişkiler. Mikrozayin belirler, üstü 5 milyon son kovalıda mikrozayin belirler, o hepten namı var 12 ki, sürdürmüş olarak 9 milyon son kovalıda hakkının tuhanlılar. Turizm tuğuna neler olmak, manna bu sette gazetevociyağa amallah bu ortodöydüğüne tutulanlar, manna da hemen bu Respublikağa etki sana maşrutka emekli olunduğuna, Onunla ofisaya oturup ofisyalde böyle bir akarlar, bekir hılgı, kolay bekir etem. Manna bu olur, gazetevol gecelerge, gazeteci tutarga olan okta, organik ofisaya ortadığının sol kolayda ürünen tuhanına, onu hepten üye mamulular, bildiğimi bölümünün tutanlılar. Onun olan proyekti bu Namskiye Prostoru'nun turist rekreasyonda klasçerbat proyektahlılar kaççılar evini nasıl bu proyekti bittağına da bu federal proyektlarda aynı var olma. Sifrizasyon tuğuna neler olmakta, Oksan'ın bu kadar üye bir regionumuz şüphesiz mesleği açar.
Манна бу цифровой зрелости немедленно бар, опыт берилерге ханалтыгы тоғыз билген, бұл үші көрдері болыр. Онна сүйіз ағылған алта өңі государственный өңі, оны төртіміз муниципальный өңі электронна туғанақыға бар болды. Ол еттен намылдылыға көрдің бір муниципальный өңі электронна туғанаққа сөп. Осыя бұл тоған сәтті бұйғын тоқпар ұсылға барда электронна көрәккіға бар болды. Нам болғаны осыя күн бақсыз места әрчалды электронный запростар ақсанларынан бұл кеңінен хақы төлі. То есть бұл туғанырға барда бар, оқынан бірінші ұмыт туғанырға барманда масылы сөткелер күнге қанарды дейін. Сынанудың бұл осы сұлғаға регистрацияның ке ақсаны республика дүнің алтуын келген болдығынан андан оқып тоғыз өтін өтінер. Сотовая связь интернет онын етер болдаққа осы 3 километрда қоқты болатын оқытуынына бұл 13 опсының километр бар республика дүні. Сәтті оның елені лақпындарға алты олықның кейті, ол ері дискрапа. Опсының интернетчі республикаға бар ден отчет тұғыт, мұлсылы бейбірден қалды елені лақпын. Онна үсіз алған бес социальный объекттер интернетті қолдандылар, тоғысыға ол еттен жүзді дейін амылдығыр. Бұл қарта көстірін көрдік, бұл автоволокны бүтінге бұл сәндіқтен мұстақ мұрағыйе бәргілер. Бюджетінің кәпсел болаққа бағысқан бұйыл кейбіті бүйбегі жылаққа бұл алмас қостырдырылды алмасқа ұлған спрос өскен мұспұт ұрқу саппастырын ұлғанан әрәтін бардың атайға дағаран және бұл разыбай кейін профицетлі бюджетті тағыстығы түфелбе бейшіл Аны налогтар тұстарынан кәпсел болмаққа транспортный налогтан бұл сәдегі арасы біледі көптігі федералдар басқуын алылар. Бұны тағынан патеңгілер, әбей үлготалар бағылар. Онда бұл упрощенная система деньги, бұл орбық ковидкіне гарантияғал әрәдіне урбаниттарға әбей үлготалар келділер. Онна түхі социальный объект тұтылуына бір болмаққа көрдің алты социальный объект тұтылуына, ондан еңбекке ғылға ұлатылықта, почти кетігі. Он оскола тұтылуына, он үз спецсатылыға кейбіде, ондан еткетін амылуға, үз факт тұтылуына, ондан бері бөтініне, бес врачебная амбулатория, бір брасолтыға, бір суалкамя отделениеті, сәтті культура бегетін еткетін амылуға, бес физкультура бегі, бір социальный қарапта объявляла кейбілер. Ламдырдың мүмкіндікке ұлғылыға кейбіяқтя ғылмағысы скола, ондан бері ғылмағысы сколаттан сәтті денсат бір профессионалды үйрақтағын, тәріпті төліға кейбіяқтақ тұтылудан бір әгі үйрақтағын, әгетігер объективіяқта 15 культура объекті тұтылуақта, ол еттен тұрықымыздағын тұтсыда үйріға кейбіяқтақ, онына намылығына ғадыларыз. 11 спорт объекті сүйді әтті болудағы қастабын объекта киректа, он тоже больница, есть диспансер, сюда амбулатория, полиэтен или охрана. Он намного больше просто тут охранника, он качался регионально тут охранника, он капиталист и спортивный тут охранника. Ханнык сорокта туралары бекке хылда деп болмақа бастатан туран билен тураш бұл республика Сүйсала боларын бәрбілебек, маңнау қандар әйінді мүмкінді ұқтыра, оның таманы көрдігінде сетияқты әкеттемін. Бұланна ақпыт 1 миллион кей ақсаны ретті еқті әкпет, 11-ші саңылы местепі тақсықтақ, Сүйс таланы үйретті әкпет, Сүйс бұл общественный хамсағымыры үйретті әкпет, Сүйс объекті толғындағы кейдерті әкпет. Аны Йордахан яғынан болу илесуынан білдірегеліде, маңда сіресті әқіне оған өлелер өтіміздіқтіра, отырды Чекостайға жекергенге оны оларды өтімілер социальный центр бар болуға, кәпкер объектін қарыстырдан аллах ұстағарда мәліға кейлерға, бес аллах өмірді отырақтарын қамсағыны бар оған өтіміздіқтақ, кенелері онына қайрау налогықтан басқа бұдырме бағарының тақсықтақтыр. Анда анаққа бейбітірерді оғала сүйісменінші капитал, онына бұл общественный организацияларда грандар әнелеріне болуға
экономический көрсөтүүлөр бит буларында бүтүн жолгаттар окурду калтырылы аскерлеринен оңгондар улардын промышленность лондондан тагы уларды тактимит кемнак проходка медицина көпүрөнөн уларды так олар предприятиятын медицина көпүрөнөн депортатын планлары онна бу дете борчамы басанын алтыгы хендебилден үһүлергенин соңсоруктар алтыгы тостойгендан счёт денег Американ вопростарга тектерге кийлигитте. Кийин вопростарга тектерге. Пожалуйста. Ланасы бүгүнкү отчетунан бүгүнкү отчетунан алтын биз турмуш кетти. Онтон ona bolda erekere boldular tradisyonel orada üniversite gibi hem böyle probatın erekere dayak teknikte erekere probatın teknikler. Okuduk topluluktan aşkı kamadı poskodu topluluk programında 7 milyon sokulu filmleri görüntüler. Ondan bu insanların vakitleri Torokumuzdaqdan protseli jevraga kelirler, andan kaçıda bölümden bilen vakitler bollar. Католикта сотовый связь концепты аккумуляторын барбыттыбыттен отчеттулар. Онда скрининг флюорография электрикелер және утылдар отчеттулут. Бу туристический кластерга проект мурагын бакеле качылар болдулар. Муниципальный электр хамнастырыгар индексация меморандумунан отчеттулут. Камалатта водопровода муниципальный собственностька кийди. Үдейтен бөгөт эйяхинде тагыланына. Бу эбе холлакылдыр реестрден көтөрүп тогуз жүздөй сан томбалана ден нетилери бу олукобатак денеп кеткенде. Реестрден калганда. Онда касыган бу кахайна окас тетелери балдарын багыры кахайнерден үдө күчтө хамсанында болса алanda. Мына классификация программасын связьтер ona çetinliği var çoktu. Ona bilgin sanırım doğru bakıyor. Kim mikrofonu halkana oturabilir ya? Kimere paralelinde hangi bir mikrofonda bütün aralarında kahvasında? Kim aralarında? Öneri markasız kendini. Валерий Мордосов теңге микрофонын әрекет көтеребит. Biz zorunlulukla bir yerlere. Да, пожалуйста, вопростарды. Çünkü bana böyle olur. Эффективка бар, сол кадары билет министрликтер, ведомстволар дахилеттер бар. Dünya birisinde Vostok'ta Türk Türkiye bu Vassar'ın onun reformuna kirli kurtarılanlar o gösterdiği bir ağır herhalde getirdi. Групповая стадия вечера определена. Модератор gelin rahat da. Rahat. Все. Потому netice bana için bu maksimum olaraktan emrimler aksarlıkları ama gözden sanırım havaya çıktık bu projede Sumaya kötü bir tarihişler. Bunun bu takla Oluboç'a bizden takla hecalkar ölüm tümden Молодежный республиканский фестиваль Зутарда Евлету Кудулети Биден, onun bir Türkiye programı tuvaletlerinde. Ölüm tümden buradan sağa bir festival bulaydı. Orada chat ölüm tümden. Kötü bir şey değil de. İstemem.
Ini kinci mau tiga sampai lima cara apa berapa dolar? Kacung bahasa aja, tapi yang republikan sekali konkursi itu takut dibuat. Oh, mana kakak tahu bahwa tadi itu kecil itu, cuma kacung bahar itu dolar itu kecil sudah konkurs populer itu kan. Karena saya berjus ke dia itu tuh itu lah juga terima terkini itu jadi ensemble itu kan dia mengelola kakak itu kursusnya. Kalau aku itu mengelola asal dia menjadi aktivitas itu mau terkena menjadi. Şey nokta şu var. Bunun etkili bir operatörün için ararıyor. İkoskipten bu haftadan teknolojisinin gelişi sürekli durağıyor. İkoskipten protokol Zakhar Nikolaevich İtulak idim. Bilgi yönetken iki tüyüncü bu çekti hızlı akademik yaşlar doğru çöpükten İkoskipler bu su yanıktan kehenk bittik. Benim bu beş kırmızın gaz gibi soğuk kıstan evi. Bir masasını masasına da bir satı kıyınca bir üstün masasına çok sanatı 10-12 kıyınca. Üstte de tümüne barat anıtılan bir gümüş kesinlikle. Bundan kurtulda sıralar kvartal var olduğunu kanıtı sıralarda bildirdiği daha sonra ondan araz bir şey yanı çıkartarak nüpçü gaz bilen taksan kullan ıstıvat gaz içine kıldatı soğuk büyürük tükmek tüneyergen kırıyor veya kırıyetnada onu bırakılan bot ortalık çok çöbürenden nada. İtten şiddete mandı uyuttuğu Sosyal edukasiya seçmenin daha kılvat soğukluğu Dördü preziyene dehalıp soğukluğu evde oldu atıyken. Yaşarım kanasını şehitlik de. Depois de gasificație. Consegui protocolul de bu sosyal edukasiya tümünü konusunda hangi hasta halinde olabildi? Sosyal edukasiyadan bir hata gaz gibi değil, uzun bir sıkıntı mahana çoğunun aktarı olacak. Evet, özellikle Allah'a memnun olmaktadır. Sorunun oluşturan sosyal edukasya programının iki sayıda Tibet'in sosyalleri otur diye gaz diye bulanlar, tanımlamalar. Onu mesela bu gerekçeden vakıfla iki sayıda Tibet'te hafta, iki zaman iki bulanlar bu nüfusunda bu nehir ortaya olmuş diye bulanlar. Bu diğer konularla birlikte bunların bir sınavda bu programı sağladığında onun cihatlarında gelecekte cihatlarında onunla sahat rahat istikasyon bayramında inventarizatı neticelerini o inventarizatı netice bu kas bilgi unsurların kas bilgi yeni gelen bilgi yolda bu farklı konuları bakın öğretilen bu sosyal edukasya ilgili her usulün bu konseptler bu konuları konuya öğretilen bu sihir oldular. Onun bunlarla bu sosyal edukasya bugün diye bir konu bunun bunlarla bilgi verildi. Onunla ilgili şüphe üstünde 12 diye bu nüfuskay nedeniyle şimdi bu konusuydu. Ben ondan onun cevapta bu internasyon programı daha tuttular. Onun neticede seriste bakırsa bu nüfus kumulasyonu lazım. Bana bahsettiler. Bu doğru söyledi. İller taşıyışı adresi taşıyışı var sonra şey vakit takılmalarını diyebilirim. İyi bana bu konuda sana ileride bulunmaktır. Evet hocam da bugün bir yakın sanatlarının cihaz uğrağın spesifik ürünleyince bilinen bu Gazprom Mikron bir yerde programda var mı? Nasıllarına bu sosyal edukasya ki kilekler, obyektlerin bu çarıkları var. Onunla bir bütün sanatlarının cihaz ortadan tuttu ulaştığı gibi ediyor. Kolorun konsolinin protokol Zakhar Nikolaevich tercihleri şüphe üstündedir. Onu biliyor çübekti halde. Sağlamdan bunlar dinlerdi diye kiren oturan mahnan çoğunun otomaları
Sübekte hızlı köhörü ürete varatıyor. Bize peki bu spesifik büyük telekas bildiğin devletlerine keriyen neticeleri baratın ile kararına göre araştırmaların altın sorttan onu bile varatıyor. Bunun bütçekte ki her korkanın için onunla gelen yerlere Tonskant'ın haberişki ondan Alexey Zesimişteki'nin bu okulu kakırıta varsak taktığımda savaşçılar var ama problem değil. Ortamında eğitimde ürün geçişi özellikle bakımdan sağlık idaresi tarafından işlenen kullanıcı bilgilerinde bir bana programlar da migrasyon programları bildiren programlar Çorumlular ki 2021 sonunda 2022 yılında dönem belirlerinde kullanımı eden göre rastladığında dediler. Halkı verelim. Bizim halkı vapurları. Bu hükümetinden karakına yen alttan ipoteka yer. Yer turuncular bundan kurtuluş yen doları. Kita cuma hatta Money stроит процедуру датин. Компания сутман банкрот болуптар. Президент уравнын регионал салаатчылар качыяктата ген бар. Онтон искисакка бар тип ол кан толар прокуратура менен контролго сылжап ген сагынат битер. Бүгүнкү Корея ген мантан ген монолит строй жеттерди. Монолит строит. Евгения Вручевич, на вопрос. Битюкинен Васхаллах намнелеген Алхахра Нурисана Юрий Кенжевич апына тутуга бына тутуга попостатан кылам болгон каратыр бөлчектерине карайт болса Ехаллана монолит стройдан болжатқан донорго берилген объект клиник психотерапия тугана публично-правовой компании фонд Аман Ручка объекты шекерәһен нигезләр объектка переметен бүгүн назарат булган жөнүндө кол катылган деп төрөтөлөр. Онто булам булып үле бар. Олонда кал китебеген калбыз объект барда. Там один вопрос бар. Здравствуйте. Приболевшие в октябре месяце, но не вакцинированные могут устроиться на работу или нет? Ой, я даже не знаю никаких запретов в связи с тем, что невакцинированные, малопереболевшие для того, чтобы принять на работу, нет уже, да? Елена Виссарионовна, может быть, вы что-то можете сказать по этому поводу? Да, добрый день, уважаемая Антонина Борисовна, уважаемый Юрий Иннокентьевич, уважаемые жители, участники отчета. У каждого работодателя есть свои требования к соискателям, и это его право. Вы сами знаете, что в 2020 году была большая вспышка заболеваний на Чаиндинском месторождении. В этой связи крупные недропромышленники установили обязательные требования по вакцинации к работникам, которых они берут на работу. Но каждый работодатель решает самостоятельно. Безусловно, с учетом сложной ситуации в республике, большинство работодателей все-таки это требует. Понятно. Теперь, да, пожалуйста. Bu popona yüzdevalamayan bu bana hayatı olaya çıktı dayımayın. Tüm hayatı ministerinin duranları kıtaça koton tutuyor. Hastayının kurumun bütün programlar killeri kayıp. Onu killerin gene eteği. Давал содержательство министерства. Да, Артем Александрович. Александров Артем Потом комплексное развитие сельских территорий программы юных Чеченляховки, газификация направления таких принципов проявлена некоторыми полномочия электронных федеральных инструктов на миссию после улахан объектов на двух объектах, объектах геометрии самобилива. В принципе, Анатолий Бенедикт действует. Вот заявка какие там выходят, например, дыхание эти ваш. Все фактов. Бартанантон программа жилища, почему республиканское софинансирование так мало
Например, в прошлом году, в 2021 году, на одну семью из 3 человек федерального бюджета 304 тысячи рублей, республиканского бюджета 33 тысячи рублей, местного бюджета 508 тысяч рублей. В этом году 1 миллион местного бюджета есть. Это восстановление. Программа, какая программа? Обеспечение жильем молодых семей. Какая страна? Oh, Министерство денежных объективных. Пожалуйста, Bu adalah jenah haji program federal program финансовое жилище бар, онтон республикатын минимальный начальный коридор, онтон устарит. Извините, пожалуйста, вопрос начали или Ну, Сахалай, ничего не такого. То республиканский бюджеттен финансирование коридор, онтон улана олтак жаһанлар, удус жаһанлар кайлары финансирование коридор, удус бюджеттен категориян распределение олонтон бар. Олинтон о эдерлер качыларын ралдыктан барып болуп, о качылдан барып ортона удус жаһанлар олтак Untuk sumatan kalau berani dikeluarkan itu cara berbeda Allah kalau itu orang ini kamu program mengambil itu terus kuadrat mengambil terus dikena Allah jangan kalau mempercayai itu bahan. Cuman вопрос terus nanti bukan juga tuh sebelum saudara tuh eksplikasi budget sefinansiran itu bukan itu. Mereka tersefinansirannya kerap tapi Kami ada sefinansiran helikopter bawa kalah. Oleh ini helikopter ada yang tidak terlalu Вопрос нет, то он увидел того, хотя бы там ikut bisa lah federal bюджет bisa mantengnya, Respublika tuh местный бюджет helik bisa astanya. Oleh itu ada sebenarnya program tidak ada. Ini программа ini kan minimalnya belum финансирование проблем yang ada di dengan kolom. Nanti ini berarti kendali karena nama sama lima perlu biaya ulana itu Ministerium Tenaga oleh program itu ekonomi Ministerium Tenaga yang minta ada kalau tak boleh ini yang jelas. Ekonomi berangan baterai belirler di proyek onlar material dari yang semua terbatas boleh. Mana kime petensiyeli? Ini mau cerita kita? Kalau semua punya program ini ya Ministerium. Fintan kita Сөп атап ол туту материалын санатта өтілерінен оқсайдан қамды қайыз қалырға бұл семеталығы санаттан көреймін жабарады гранны үйінде өтілерді түрінде металларды манна тоғы ете тұғынан жақыны Ini kata boleh baru dia melakukan tutu material dan untuk itu вопрос арахна dengan jadi itu presiden wajib menjadi prominent koordinator правительство России правительство постановление itu bahari tahun ini lah заключенный контракт он заключенный контракт dengan efektif bulan dengan tolak kekerabatan boleh инвестиция контракта механизм IMFitra untuk berdengar diskusi antara dengan orang kontraksi itu juga mengalami faktor proses ekspertise iki negara utama untuk sebenarnya sistem sementara yang untuk juga tentang kerabulana задачи это bahar нужно соответствующее постановление Республики Мелнатро он дополнительное финансирование они туда программа имея прав комиссия заявить источника лицо модель. Waktu sekarang dokter sastra kini federal juga boleh Очете гранттары улатындары тугунан округу вен турусу группунан протокол силердикти.
Даже беги нереально кому бартаганlar. Дальневосточная гектарная того участок были то, но вот электрификация полностью, вот газификация это вырастает су, вот так, но нереально зона затопления теряла то, но хотя тарих люди. Зона затопления у нас... Kıra ayda gelirler. Kıra ayda gelirler. Оттон бары билебит биһикка намы профтор билбен бетер буканики законы зона затопления үйдө кимде ондан намы улар элинен тустан адам була 12 нейлек кабылдар. Мынча эсмине уже хачактар эскебиттер элбек силге тутууну колунсени элени болуулар болар. У халандар кабылдар болар. Онотон мандык тофтен бар. Это защитные сооружения дем тулуна нам бани. Ол егер кирер болгана кулусы койгон көрүнөт. Тихандык нелектен жүрүнүш. Партизан нелек будет нелек совместная межведомственная комиссия директоров. Партизан нелек будет хай защитное сооружение кирер. Biblioteki kitabına oldukça защитное сооружение дамба durumuna çoğun killeri olsun ki onu da takmıyor. Projekteki kimlikler Bakan böyle. Bir tükenli kimlik. Çok uzun bakan bile olmak ve damba bakıyorlar, var. Sıkıntı var. İlerletme bakın İspanya'da var oyunca. Hayırda gidiyor buraya gittim mi bana o departmanın yönetiminde bir şey yapıyor. Потом границалары олар табылдылар, жакчы бул затопление керек ойлойт. Границалары олар что был вопрос, килен калды прата, булы немеде мундактар берип олуктар алып, андын түмен кайрымдар проектер. Тоже гуманитарный. Мундактар у нас пока не вопрос, он говорит так концепт. Границалары вопрос. Сюда бар. Токула бир насип болна битер сая ду ордокко динги камыламатта. Онна тушпа токтан бар, интервьюлар бар. Онна хорок нелектеге мамит или защитное сооружение бар болта, чоу егер тулдон сөп, эветер вообще сирен хорго сирен битте болду. Участок. Онна бүгүн жата тартып өткөн болду ди. Берилген участок. Эдде кирен калды. Şuraya göre şurtum onunla şuraya göre evvelken olmakta bu ekoloji ministerstvu'nun ürünlerinde 2200 tane koy Vietnam'la Akdeniz'le yapımla bozulma zatopilenya haftan bir tercih kaçık ürünler orada ama o tunmaya bak daha neler olur. Onunla hoş Organizasyonlar ilgili tarafta. Sanattan sonra zatopilenya var. Sonra buraya onu kiren turar ülkede nam apane sığıntılarını bırak geride bütün. İşte dambalak nerektir. Dambalak müşkül. Onun tarihten bir bilim üretiyor orada kadar. Konkurs var atıyor bilim. İspanyolca birisi yetiyoruz. Aslında uçuk olarak bir şey istiyorlar. Еще один вопрос более актуальный. Тому научный стиль десятый культа марафон вестник был десят был лет летом марафонский, но буквально география нас проектились тельбуре валюты. Владимир Иванович. Здравствуйте, намного фактора. Легентьевич. Только он говорит, это его право, потому что демография национальная политика потерянность барьеров харчевера. Он da eğitimine kültür birinin kibirlik öğretti. Noğdanların büyükten sağlanan bu federaline kaçıkanıyla toplandılar. Doğadıyla kabiyata Respublika'ya patriyanası o. Tom size namı olur.
Ondan namluğu patiryanız köyünden üre yapınca. Patiryanız köyünden uçuret ettim değil, oğa uçuretler. Только değil, потому что именно ого очередь. Потому что только актуальный очередь колор намулугар вообще нуль дентура, вообще ого очередь ого. Алексей Николаевич, кем деятельность? Ого очередь ого. Вообще берекелепит, баттан олардан көрмекпет, олардан кедерек, оны кырчык, ол бидданы очередь ого, полемаларынан береге көрлендіріп, намулугун очередин көрдөрөк каден, ол көрдөр федеральный центр көтөрүлөйбүт. Отчонан бие ташчыларга 2-3 жылдан алган билен келместер. Муну там хараттан хана алып дилан. Первый очередь о очередь бар болгонда отчонлар. Эти программа о очереди окунеген программа. Владимир Ильич министерстве манда биягас сонда белгән туры уста гастинлар диле реальный 2 очередь бар, реально порталга. Эти очередь она просто учетте. Оны бие я терпит олорун учет кере туры рәситтер. Бу актуальный очередь вот динякти сатан алıyor diye вот канере бага дисакын алıyor diye просто учет. Оны билен бу до 1 апреля биягас саңга битирген задание берилди. Оны телефонда чоң очередь бар бу. Ата бир ол учетка турагана төгөчөтөн такалып турат, төгөчөтөн ого очередка турат. Олар биле сабырда бүтүн айтып Следующий вопрос. Ты хозяйственный специалист на холостера, как они кулатывают? Пожалуйста, Артем Александрович. Ты хозяйственный специалист на холостера, был тасыл келишип алты дегенде үйрө болгондар. Бу тошонни маңдайкы күнүктөн первый счеттан аралдан уже индексацияланера пока этимик высылды. Все, еще вопрос. Идет у меня на угол, так у нас бывает это чекки меня, день на угол, что это вы это хамна, алынками, хамна салынками было. Мен маски берсенатор тогосата контролламатай дел кемен ай дүдүрөр. Массанатор кубу били 35 тыйчатын месте. Следующий вопрос мне хотите. Национальная политика контрольная болмакка бихти о сенне контролдуу органдар барта федеральный закондарынан билдирилби, окурдук регламенттери багыт алардын гаркырсуу хаберлер бул организациялар тогуп жеттинген деген айтат графису, деген контролдуу графису. Онно бул кандык саналар сүрүнөн государственный бегетелерди болга хаттанги бары билетти курдук бул ити саната, вот саната, газ саната, ухар саната, деркети воден келдинде. Итинде куртугайбелерди сүрүнөн билиби. Ondan bu mas sanata kuruluşu tecrübe tutum mahallelerde varlar. Onun temir sanatı bu baba hakkında çok balık temir materyal sanatı yani küçük olarak bir tabudu. Ondan da ilgi kamuoyunun Allah'a kırpısı. Manna bu Respublika Правительството главна ден bu o zaman borçlu sanatı birliğe ikinci Hristiyan borçlu sanatı ne üstür ondan spor parbollarına ne sanatı üstür. Более правительство двигин го тохтен план туду санатын обсанына чатарка кварталды застройка намарата. Улхан туракаларынан элтахтен эске тотакилдер тахт төрчогуна сына жүйөктахтен. Ите колоборор же сына дегенdik. Ondan çağınıcı tuğla конечно bilden duranlar bu partnerlik tutuyor. Ondan bare ödüyoruz tahsil bilgi мировой рынок какие-то работают, партнеры дискутировали тему батах, тему арман африндар. Он около битит тут чето пармаспет партекенимас. Урут партнеры кепинен бевит онстан бүксүтетик маханан чето терапевт фондах партнер деген барда кеби шөддүк танастанбыт рөкөстүнлөр партекени акалы
мастарынан туттан олоролут, бу мас пациенты билен турар бартарындыгынан бар. Онан мында хатакты бихепен мекелдер тартыс суох, мекелдер даканы раганан оңтойнан дикетсин болбагына мебин туз бар калкыла касыр. Онан кимник. Самое решение ехал Касты Сулавата правительство чуток газ сетиме градосетанга Татарстана если мы будем поставлять газ за пределы России, газ смотреть UV9, Тератович 5,9. Осы жөнінде вопрос, мында болғаны бұл республикамызда газ сетимнері қан қайта, қантан қоспаның қанан аяннан ияғы келендерін білер қанады. Бұл бірі бігі бұл центральный бұл ұлыстарынан ұлыға жабысы қорат ұлар газды бейінеті барады деп қығыл сөздегенден кейбірлігі қауыны де мастарса келендерді. Икінден қоспаның бір линияның келен бұтарханар газ. Қанна дағаны республика, Россия тағыдыр болуына республикада тағыдыр тақсы бар. Бұл центральный үйлі ұлыстар дәріжер. Ondan bilgin eti yerde sana hayatlar kendiler kendiler bulan bulanlar ayağında apostol moraga turar ayağında belirtediler ammanan uzmayanan yapılan gazaprovatlarında. Onda o ayağında kiyen gazaprovatları zavod tuğunlarına bilgi bu bilginin tutan olarak barı tutan olarak gazetip kemine var evdah gaz olarak tutulmakta. O çoğuna da sınırlar güven sepkenin bilgi. Adak bilgin bu değeri de ispitler tutulmak gazetip. Hamda dağını bilgi taspitler takılar. Bilgi taspitler takılar iti sivası bilgiyen gazaprovat iti kollarına Irkutska yollarına gelen allara bilgi Lenska oriyomutna giyana gazaprovat. İti gazaprovatın severten dinimihayotuna seçkesi adın atmışlar dene bulanağın enbek, gazdan bulanağın enbek. Onun idi gazaprovatlar tuz-tuzpa gazaprovatlar tuz-tuzpa senalahtır. Bilgi verdik senalıp tuzpa mesela. Onun bilgi olanağını manına di resmini zavod tutarımıdır düşüneceğiz. Baga tuhanıqta açığına ya ağır biliyorsun ki de bu yok değerli ama tutucu zavod toplandı. Doktorlar bitti. Bizim oğlum değil. Bakalım. Şimdi maktal tüm bu dersi Ленинский нехилеттен директор администрации Ленинский наследие просит рассмотреть этилерин яганы да ватын. Öteki kalanlar neler kalan hana baktırı. Kalanlar da prosper ne kadar oldu? Письменный доклад gibi Arap'tan gönderkenler doktora. Kalanlar bana mandan artık ki. Meğer telefonunu sahas prosper değil. Çoğuna min yolda gidiyor. Memleket bir soğuk hamurdu. Ben правительствода тоталарым дуарым. Bu tutuk olanlar dedi. Kalanlar daha sık yapılmalı. Yine Mayıs'ta yürüyün geçmiş. Onunla mülakat kulaktarak bu güvenliğe giden sanırım yine kabulanene bu Cumhuriyet Devleti iyi onunla bir fotoğrafların mağazada bildirimde. Bu konuda direktörüne aykal sınırlar direktörü. Güvenliğe kahandan kulturacıya analar tutu berbataga bilgin kurulmalarının olan turgut responsabilene sayın kurulmasının nedeni olarak. Onun bilgi sama kulüp tutulduğu neler sattan kurulmasının vardı. Yeni kömürleri yaptıracağım ilişki erenebi. Devletin tümütükten bu özgürlükler neler sıcabat. Pravительство soğuğu yönetim bildiği İngilizce yaptıklarını çeken doğrulayanı var uçuraya var. İki fazla noktalar. Razı petiyatı tanıtını soğuğunlarında. Matrözün kanunun petiyi gitti. Bu kadar dağıtı. Ministerстводан. Тектеринен күндү намулугун алактара отчет тыйлактара иллерде. Ага. Так, онтон мен культура министерстводан атыттан мана эбектин барабы бу намулугун администрацияда намулугун тустак органдарын специалисттер биги министерствода бу культура объекттарын tutultular olaq kübasite kılsa mülelikler.
ол курдук бар билебит мана улахан культура ректора киитилер дагы киилери жаллар афамыда базысына дейлага культура национальный проектына диелер ондан битиге барып билебит дворец культуры намына бестигер киилери так билим бу түбе нехилер тутудун бүгүнөн этеп буллакка олокнаха чүгей бу молодежьтер бу улус администрацияда, милlet администрацияда барып дизайнер бу качетыран тысыдыгар, онун ике культура министерство атыттан онун поддержкалык креатив бутунан кем бу очрат бар, мана культура векторун тутуга онда килдер билелерге кеңе демек тысыдылар проекттер ахмалар поддержкаланылар. Мухаммад это самый вопрос, который я ол курдук Николай Попов эдер урбайнып, бибине легер бейдер урбазы тереңдилерде сылжа, ол курдуманы вопроса. Дальневосточный гектарының сері ұлттың электричество 77 кардиограф доғыраттарын толыру қағанылар келері. Түбет урбазы дебер детіші аңда толмалан әкпет. Өйдебетім не болды. Тох базаға набахалыстыға. Үйдебетімдің масылға мұнан оқтоқтырық, бүгінген кеш барып Şimdi Popov Николай Türkmen'in izlese uyuyan yılı, yine birbirinin okumadığın tüm bazıda Dağıstan'ın kitabını okuda, onlar eğitim de, onu vasıfçılıktan, onu tepkifliyatın, onları da topluçiyatlar, uygulamalar, bunu Türkiye'de bilgi vaat mekanizmanından kurduğunu tutuyorlar, возмещение артистики, он занимает его, потом умный, он думал, он ехал возмещение был, он был. Тут мы делаем, просто ехал, он был возмещение, там подключение к электричеству, инфраструктура, создание инфраструктуры дальневосточной торговли объектов. Комплексного просто базовый года появится с раз в месяц, он просто Değişeceğim kaç kilometre alakalı mı? 5 kilometre daha. 6 kilometre var. Sonra boşluğa demek de oldu. Abiyada ilk defa turda 6 meseleler onun karşılığında Turku'nun geçişte kalmış neydi? Onun yerim kırmızı. İçinde minister kadar gönderen edildi. Şimdi bu aynı Nikolay Petrovic'te yapılan her tarafta onun Türk enerji Rusya'yı tutup da yaptığı tüfeği yine bazı vakitinde derlerken o zaman olanlar Rusya'lar değil. Bu seneler kadar bile başka bir ortadan gelip toplantılar. Ondan etkileri kendine kimler kullanana adam kuruluşu Bakurat kabaranda hadan umurda olur. Onun için erkek payı bu eder payı karşılığı küme boluklayın denizde ne edebit. Tuvalet tekne kini bilgin bulan stansiyandan yayda bir kuvvet killerin bilete. Bunun конечно erkek tamamına kolaydı. Bir kurtallar payı. Hatta Nikolay Popov kulağına işte cezin tuttukta ede Kis cezin tuttukta onu kullanıyor bulan cez o var şeyde yıl hamacından o kabulcuna kaldı. Şundan oldu поддержка bilgiler. Bazı teknik güçlü olup temizlikten eleniriz. Burada şimdi etibete dostken, böcek ne bir konser tarihler bağları da onların değil. Sana sapor baksanlar, o sapor dedikten bollarına onu çok sebepler adiyetler ilkotalar bulunduğunu bulunur. Tuvalete bu enerjitikler kaçı halkın da kalmadı diyen dersek bu mamluk olur ilkotalar kolbanır canlar bu ilkota dediklerin arahın iyi bu WhatsApp'ta olan iyi vardılar bu WhatsApp'ta dersek. Onu bu itindeki ilkotalar var bu anda WhatsApp'ın senatörü olan WhatsApp diyen
derecelerde finansal safyanlarda olumlu olsa kendini olsa olumlular. Oraya manna diye Максим Михайлович bütün kurduk programma bizden doğru adresine поддержка bölümleri barakıkta. Evet Максим Михайлович ne kadar bu programma bizden ne geçerçevden bu program sıkıntı. Şey Mahtal, Saudi вопроса Кукуха директора Лукин Радикулевич, глава один. Потом он эркекте, он bahasta kultura gençliğe потом var şöyleler bin kıstalar var kabarıldı ve neler var düşküne boğazı koyulabilir. Artem Alexandrovich. Ileriki poloda toprağa kultura toprağa problemi toprağa есть долго потом. Турат, конечно, это где-то программа «Отдохнуть» ради эффективного дня. Какие-то фирмы заняли национальный проект, общественный кинокартин. Все, мы в принципе, парень дебилерге петкир, документарный картин, но вопрос pas. Потом кинокартин на территории есть такого на конкурсе хорошего Есть федеральная программа, есть обязательно надо, и есть поход, но есть перед банкротным состоянием, контактная федеральная программа, и делит муштарки хохох. Он и делит такие пяти куду жаханен надо, не лек, но потом мусал так как-то. Артем Александрович, доброго Именно. Когда я спробовал начать выбирать материал, то сейчас именно и я вот здесь нахожусь в себе фирмы капиталер, повторяю, кредитование делается. Сейчас он мне вот здесь миллион туда, кредит платят но у меня была он примерно возвращает мерката, вовремя хайрха, возвращает амаха, или по истечению срока качество возвращает материал, да, примерно. Он там сюда был на факультет, который холдинга, есть это можно сказать. Все они так как они тоже здесь быть. Дарам это кидер Росупун банки на ноги. Тогда халали. Он тут так хаям ин он чешет там хабиги мана это он чешет банки лаги бахабаш. Это было. Рабочий порядок базы идет на сюда просто. Эти вопросы мои тоже, мне было она что-то потенциально не делала. Он идет по фабрикам братики, братики не видишь. Что было это говоришь? Все. Алтын тарамсы, bir orta şkolanın direktörü Ivан Жарина, şkolanın аварийный grupta Соловцын имени барыды күнде түйрен her. Билеген школа сатты тутуға согласование olan проект экспертінің документациясы барда өтті, Кутулдар сулын арай чубаратары құрылыстарын. Билені болғана 2-4 жылға ден тұрасы, оны арай татан бәттәк келер көстат бұл. Чай, күнемін бетегін? Тағдыр олыру мүшелігі, тағырге бұл школа хақсат кет, алтын тұрды меселер, бейгі тоқырды дүкімен білер, бейон 2 точесінен тұрар. Конотон эти билет искитигер улус сараланан, бу приоритеттер фронттан, бу музыктар бастайгынды заявка кезетте хаттан биге билет дүкөмгүлөр, онолорга демектен үлелер кибит. Аны кудулек мүшөр. Evet, kulağın mahtal. Onun için saldı eğitimisi. Yapılış bulus respublikanska sonralar son, maymağa bulus участыга алчанıydı ellerine kapitalne yapmak kahan unutulacağı. Evet, Александр Петрович Данилов. Дорожное хозяйство как раз департамент Зайчиков, Солбиячка, Малста. Или вопросы вместо Лайнера, Чопка. Если бы перемели вопрос. Yapılış bulus respublikanska sonralar son, maymağa bulus участыга алчанıydı olsa ellerine kapitalne yapmak kahan unutulacağı.
Эти вопросы национальный проект безопасности качественной дорожного руководства, президент Владимир Путин явно приоритет было. Еще вопрос, моя дальше полностью планы для пока по-моему, конечно, пока не сочетели. Эти планы это федеральные состояние. Президент хочу сказать, что безопасность качественной дороги интернет проекта доллара будет страна. Эти вопрос дополнительно отчет тендерами нельзя хатан пока один планы हो отчет тендерами सब बाहर दिए हैं планы. Проект артын үйренген бір тұспа басқаны не бар тақты, или сразу бартмалар чығырды дейке. Вот это проект, если документация была благодарна уже планы или нет? Кем он рухтара яну проектыны? Управление по дорог и по местным владелец дороги управляет. Не отдастся. हाँ पच्चीस दिन ना है ये पुराने चीजें कि जब हम वो व्यवस्थित तो करना यह ना खूब ना रहे इसे सब तरीके से это чего тут нам говорится было Извиняюсь, Владимир Антонович, представляет вопрос, если лайк болсаңыз. Аймағы бұл сола бірдік қоған, аңна бие қабылдағына келейді сұржалар. Бақпағайда чылыз бағады тақсыр, онтан бұланы, конечно, бұл олықтағы жауапты олықтағы нелеріне бар көрмелер, оның көқтарда үләнәбіт. Оны көрін бұланы көрсен білер. Бұларының правительство чөтуар көрсен болды. Екітіңізше жүрбет өтсі, ине жүрбебе сылаға қығыл қымағанын бұл көптен. Конечно, асфальты очищайдағы кейді, қолданан баран қығыл қымақ құтылуға ден болды дәде. Ол көқтен елемдер қайта қапты болды? Планардан бір көрін өттік, жаңағы бір национальный проект Дэнсового секретарь, это разумно, не ограничены. Я хочу Şöyle, ondan sonra soğukluğu da durursa, ıksaldı. Evet, zomanlar üstü bir verse. Bilgi keşke oluşabildi. Kapitalli ürün kurulduğun kurulsası tarafı olarak bulduğuna ki Министерство здравоохранения аймақта ол капитальный ремонт ханында болу böyle. Bağımsızdan Любовь Степановна vardı. Машова Любовь Степановна, замминистра здравоохранения. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Альберт Михайлович Жирков, ресурсный центр. Любовь Степановна, к сожалению, вот Минздрава России подключилась параллельно. Пожалуйста, что попросят это, мы параллельно. Капитальный ремонт. Капитальный ремонт. Юбилейный. Так, Тюбенегеле. Тюбенегеле, приехали капитальный ремонт. Модернизация программы это барабиляр баттылар. Ол біз когда эти парламентарийные докатна егер республикадан федеральный качыбы жүбеге сылдады, аз видеоға 2 миллиард 790 миллион олар болды. Сондықтан терге көтөтпес олахан болы әртотудың сағалады, оны тағынан проекті ләтін, оның ремонтына бұлырын дезеге Вообще шүбағыз учреждение халапыт, онтон конус объекты бітірен тұрабыт. А так кірабылы ғалырда бізге ремонтын именно тоқа ланава қылырабыт, потому что итінде проекта смета документация бар. Это экспертиза требует, федеральный хочу программу выбрать. Но пока этих вопрос коррупцион труд, но конкретно экспертики для кадров. То есть в культуре
ол программаның барады, ремонт кийлер тащили. Ремонт кийлер, но приоритет у нас именно центральная районная больница Рюмендермана. Поликлиникаларында. Карабалалар бие сағамтан тутағатылғы тонтойбы қолауында батареяныспат ұлызадбақ программаға бақа данное время вот тут вид балаға келен тұрар, ну врачедан амбулатория. А он сәтті балаға врачедан амбулатория фактор келді, которады білет учет бөкендеке поручениерден бейте, а он сәтті балаға врачедан амбулатория фактор испияттерін ұғын ұғыра бұл. Ол төбідегі миллиард 500 қачыны бей компьютер болды. Evet, Mahtan işte 2 вопрос kaldı. Новиков Саратович Нелер Бурчта, Белозерская опыты территорияға тайып қолданға олықтақтарға лицензия берілген болады. Территориялық сектордан тақса бірігіні опытыға кейрек olan лицензия бағасы берілген көріледі. Білерін секретарь. Bir lisenziya gördük köydüğünde. Hayattan lisenziya bu opıtıga. Opıtıga gelgen. Opıtıga. Opıtıga bilgin bu yılga Moskova hacırgıgen opıtıga hacırgıgen Moskova uğraştağızda kültürlüğünde arte. Onun için bu kakımız geliyorlarga bir onlar olsa biralik bulunan. Но опыты игры тушпа бәлектер, общедоступный для охоты были туда. Ребята, охот общества, охот инспектор Улускина бар, Улус инспектор индуктарна, кәсеттен Улускин кода көрдүлөр. Ол кодаттан аны жок кылган кинеха бол. Именно таякка деген көрдүлөр. Жол кояпты. Saya kabut tengah je, ulur saya proses berada mereka tempat desa rumah, beliau tak semua waktu penantikan, yang pasang orang tu, saya kemudian waktu waktu ayah kita kan, terbaru kita proses, asyik tunggu urus ayah pun nama soalnya nama gurunnya itu awas urus terlihat, itu terus kuartal juga sekolah bujang kuat. Uluslararası adı tuş problemleri iyi belirlenen tartışmalar. Burada kesahan yılbaşı Разгони вопрос, куда едем? Я вопрос. Нам нужно сказать тебе эти. Дөнче 992 салтан промысловой балканның жақтана Солынайы сақасырын ғарапан условиятыға жағынан тұпағыздылы. Намы жүргіштер көресі соқа болығынан сайынлары көрінлері қарчиявы, 2014 жылдан дейявы кейде көрілбет болан, өліға тұтырулар техника сәргелді, бұзлығын тұтапжаз қарчылығыға қосты мөлтәді. Самый олғаны бүйім олар көрдіп үрін көр. Бәрі. Adam da böyle bir 6-10 kilometre arasında zayıf soğuk soğun geriyeden. Balıkı Sibiriya'yı kimler etraflarında kıhamdını ereye. Onun Respublika Ortaçokluk tümcüydüler Türkiye görünülen bağlısı durursa. Bilimli, tığım 104'den bizde ot, ıntısı abonelikte 100 taraftar Buran İktiş Tuzlar Bilenir Teknikak'ın sanatı Kanada ömü var olduğu diye kıyıdalı. Biz kulağa balık bir robotların nereye görünümlükleri yenilenebilir. Nam erenlerinde birer balıkta seferlerinde funksiye verildiğin Kanada'nın iyi edebilir. Direktör пляканов direktörler. Сергей Григорьевич, ваш вопрос. Это Мисельхоз, где-то было... Артем Александрович, Солону Доктурга дейін техника поддержка бөлімдерінде, техника... СКПК-ға Неге кейін бітімшіке бірге болады, өтімек өтімені? Сейчас, когда я бітімшіке бірге бейқылына идея кетегер қайысқа деген бүйін бұлана возмещение,
оборудование у нас спецтехника атылган кырылдырылып үтәп онда качлап принципе оны келеннән дисендер катертырып сусқанышаны билде 212 кабинетка аялланышта именно потребительский кооперативтер келген неважно тугна директорлар те хайскул директорлар потребительский кооперативка размещение бюромларына келеннән билгесенде оны лестендер конкурс бойыннан небәрәбә булды. Онтон болуттарыңызды субсидияден атан көрүлүп бөлген ондай. Балыктарын субсидияден күндүгүн вакыт каласыздар. Үйтке качып кетти. Үйт тутулар. Балыктарга субсидия көрүлгөндөн муркус күндүгүн тутпа. Лицензия, так лицензия деген именно опытыга туткан элдер лицензияны эттимду, улуска в целом кадер лицензияны эттимду. Тон опция ускай барытем, отан муну опытыга дем биле туспа болмай. Ото красна сипе туспа. Аны билген рол опытыга төһө лицензия тайга дем. Только дехан адам тен биле билген. Хорошо. Антон берәдиге бир топла, опция берәдиге. Хорошо, Хикматтан. Все, пожалуйста. Николай, пожалуйста, когда я вам добью, вы говорите, пацан калды. Bütün bunlar Antalya'nın Borisov'dan yürüyün yaptıkları mehatton kultas ağız kultas. Kasadan duran озоне потопления ехала уровень рефлекторда или высота олма тутулут когда было как барар. Он это говорит, сколько туту барда конкретно озон потопления разрешение скорее что убирать. इतना हालत थी कि बर्तन просто бартын истекен жаққа түргенде кеп кеткендерін біленденен сразу кеткендерін ikisinden bu sakat kurulmuşlardan oldu. Federal programından sakat yılın üreticilerine çağrıda ayarlandı. O projeler çok iyiydi. O projeler farklı tutuldu. 2000 yüzde 100 yılda kuruluşlarda bu savarında günlük 200 yılda tutulmuş bulundu. Dalam balap juga bagus kita mana efektif mana agak tinggal dalam proses yang dokumen nomor terang itu nanti pakai proyek sini nomor itu mana ini dari pertama nomor orang putra urut pimpinan pandangan untuk orang sana orang mana ini terjadi urut pimpinan orang mana dia tahu mana dalam proses kendaraan kelas kemudian Заречка группа ностальгов Багарна часто. Ехала к Салтан Кузмаки город Пригендер, Атрекараба, Кузмарова Багарна час, Сайнгы, Спитюгер, вообще Коромунан Кузмаки. Он был ответ везде. Соло Спитюгер. Был 2005 года ликвидации последствий энергии транспорта заявка проанализирует, он на сметаты внутрипочивковой, межпочивковой сметоварной бархновой буквы, он на том пока учет дивита, ветерин дивита, он на активен он выводом он будет. И будет действительно он на то узкометрен материал тут, потому материал он может слакать, он слакает. Он ini event yang kemarin di segera kemarin waktu jadi berarti berarti gravity nak. Ona untuk itu kuna gravity respect azten kali disini. O gravity. O je gravity orang jadi o Tuhan itu. Itu dia.
Так, jadi pas tengah ngobrol dikit kan bidangnya orang Legi apa ni lega kurang dos minggu kira oh zakono sekitar aktivitas taruh koda operasi untuk dengan jenis spesifik ona sedang buku sakanya tigas dia semen oh kalau lagi dia kawan tadi orang jelaskan buku bahasa orang bukan jiwa dia kan kepala kita pada kedua ini jadi dia awalnya ona kait dari juga karena mana ini jangan terlalu nanti tempat posko kalau kita posko ona ini bahannya cas kayak saya di mana jadi bahannya cas orang bisnisnya teknika dan namanya dia kan milih ini juga lebih bahasa karena terus boleh ini lagi deh Saya вопрос только эффективен. Подтопление золота высоту уровень обязательно. Постоянно вопрос к не видел лабораторию, пока бы мягкая чёркая то правильно так. Jadi bagi sebagai kajian macam teknik pintar itu dah berlebih. Ini negatif bahasa. Negatif bahasa tinggal. Tolak namun waktu tolak penyelesaian sama dia pasti waktu sebelumnya dia juga menonton itu terus nomor ulu sekolah dalam ini cekiknya tahun kemudian setelah menyambutkan untuk waktu setelahnya dalam program berlangsung itu tadi itu zona terkecilnya kemudian warna itu jelasnya yang kita jam hal masalah industri jam hal masalah kemudian terjadikan buat mata anggaran harus kita mengumpulkan bahwa negara ini lebih oh ya dulu kita menguha ini kita baru itu mana sih itu so ya jadi dulu udah lagi betul respon anggaran kita hanya baru kita sama menguha ini kita itu Jadi itu pada mana itu nak punya negara satu, orang dulu berbeza. Ini aku itu dia hidup aku kita terus tadi kalau Allah itu berkomitmen. Orang jadi itu orang kemudian turun dan jadi turun namun وقتها تسجيل نواجه وصغراء وجود وصغراء أصلا وجود فرنسا هي وجود لها من يدوك وهو مشكلة هو سنتك وزنا وصوكتا الثانية فريق من ذا يهبط الكون وصن ومضى الأمر هو دون وارد وزنا إنما لها الجبل وقلنا هو هذا الجنيد هو لسنا أسيس كبيرة هو لسنا وليه ولا هو رواية أنا مثلا كم يسكت بهذا الجيل كل شيء تقربوا بعض لو تقربوا بعض من الكلام هو يوم في يوم تدا هري تسمعان لهذا يذكر تقربوا بعض تبوا بعضين وما يتذكر هو مقرطن بالنسبة كل من تقدنا وانا ودي وجوه كان تقولون إيه يجيروا ويتوكل هم كان يبين كلام هذا خدنا وإذا ورا التقليد التقليدي يعني إذا هو كان حتى كان يهدى كل دوت كل من جابوا يسوع الله في هذا الكتاب وهو على شيء من البديع أمور وها وهو كان موارد من كذا يا هو كان يتجلس
Bugün iti arzun bahaya Ben Nikolaevich mikrofonunu herhalde ama haftalar mikrofonunu da verdim. Vakit böyle senin sulak sürücünün verdim olur. Ondan olur. Bu kadar bana da onun da kahvaltılarla gideceğim. Mutlaka bir ondan hem bizden böyle indik. İlk yaptıkları bu oyunu iyi istiyoruz. Düşüncelerden olduğunu bizden sonra ama devletlerimizde bile hem de onun Allah bu kadar hizmetçilik böyle ya da bu gibi şeyler onu ancak sizler bunlarla hıvaya yaratan oluyor. Ondan sonra belki bir yapıyorlar bağlar. Bir mesela böyle kurumların havarında bulunurlar. Örüş ileri kurumlar hedefte bağlanmak şart bakıyorlar. Bağlanmak şart bir yerde var. Onun sonra ortaya demek doğru yani. Paslaklar bu arşivte yaratıyor. Bağlantıları hukumlara uğran Türkçe keyiflerini elbette ileride bunlarda onu ilhamdır tartışıyor. Bu kurumlar bir haline olur. Bu konuda birlikte haberleştirme kuruluşlarına bahardan mübadele Türkiye Üniversitesi'nde kendileri bunlarda hiç aslında. Fakat en son numaralı değil. O da yine rektör olarak şimdi bakıyor. Bu bağlı değil de. Bu bunlar bahardan tamamlanırken bağlı ikinin hayatı hiç Türkiye'de hükümetin rengi doğruluğuna bahardan tamamlanır diye vaziyet sonucu. Bu vaziyetin yanında kurumlar Darmasını var. Onlara bahardan çağırsa hamasını gönderme elbette böyle bir davranışa böyle tamamlama baharı kırıklar neyse bir yere. İki yere ekleyen bulana mantık ayırıyorlar. Onu bahar bizim bunu yürütecek şeyler. Bu İngilizce yüzlerle ülkelerden eşitlik sağlayarak ministerler, hükümetler, muhalefetler diyeler çokça horlatırlar. Her bunlar munisipalite baharda büyür hukuk olarak diyen aham güvenlik projelerinden etkili program değil. Onu değil bu program. İkinci yüzyılda aksiyonel maddeler üç devletler, her bir devletler onu konuşuyoruz ki munisipalite baharda iktisadi kurumlar aham eder. Bu kurumlara avcılık ile orada hukuk ile diyor müdahale ediyorlar. Olur bunlarına belirli anlaşmalar ve rehber olanlar, deputat rehber diyenler baharı kuruluş değil. Bu noktada kısımlarda oyunda baharı olanlar hakkında yerler gelinmezde olan baharı kuruluş. Bu kurumların bugün bilgi anlaşmayla temeldir. Bugün siyasetlerine bu hukukun, ondan sonra hukukun bilginden kulaktan başlasının bakı olur. İnsanlar bu her ülkeler değerli kuruluşlar, 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 yüzdeki halklar, yüzdeyi çoklar, kuruluşlar, böyle rakam kuruluşlar. Onun kuruluşuna birini devletler, bir kuruluşuna halkı değerli işlemden atılacak, ondan bu kuruluşma iktidar böyle Türk kuruluşlarımız 230 sevgi veya bu temsilciler bu başarılı olan uygulamada kırık bir kere bir yapıyorlar. Bu dönemde bütün Rusya vatandaşlarına veriyor rahatlıkla uğraştıkları bir araya olup çeşitli bu bir tercih oluyor. Onun bahar bu devlet provinsiyenin bütün sistemlerde program paylaşılmak üzere edilen tercih yapıyor. Bu sırası. Bu avda bir şirketler umarım arayı sunmak da her bir şey bildiğine bu varis bir şirketler normalde yapıyor. Sabahleyin demek bu bütün bu arayı aslında avda bir müşteri olarak onun bu hızlı bu öyle bunlara bir de güzel programlar bizler her türlü bir olunca da bu da kendisi. Onu da mutlaka böyle hemen bir doğru kuruyorlar zaten bu Semua juga sakar kasar untuk beralih ke Muhammad kurang kita dia pasal dua orang iki probable dia anak malaysia. Kalau kita ini sudah berada di negara berada di negara
kinleri görüyor. Bu kadar görüyor. Nereden kinleri doğrudan vacip bir bir hayat aktarlar olma. Oraya koyma kündüğü o kadar hektar orman tekrar bir arasından bu canlar incelendiler. Sonra bunlardan da var bir tamam bu hari var incenem bütün yapım şöyle sonra parmaklıklarını bakıyor. Sonra bu çocuklar bu tür bu ekipte bu bu yıl bu olayı bu bir ara bu kadar böyle dediğimiz bu adamların oraya aldırış düştüğünde onun hayalleri var da ekstremalce usul bir zakası siliyor. Bu da daha farklı. Ama bu bana bu yıl bizden sonra fırsat olan bizden sonra bizim bu mücadeleden hepsine götüren. Bize anlamıyorsun. Lütfete kariyerlerinde nefti produktu. Kariyerlerinde bir topu da bir kapşada kariyerlerinde yeni olacak bu sadece bir konuda sakayettiler bu taksiyene kampanya bariz değil. Yani bu çizgiler zaten böyle kullanılan bir yolun başında sorunlar üretiyor. Bu durumda öyle bir var diyorlar. Normalde bu. Cumhurbaşkanı seçimler sanırım değerli olacak. Koyada sakayettiler bu kampanya bu tür bu ne teknolojileri kullanıyor. Ama bu İngilizce hizmetli olan ilgili burada altın kullanma hayatını sunulur. Güç nehiyette. Doğru olmuşlar, hatta devletten 30 yaş sonra kariyalarda bir konuda onda Alman'dan komodiyetler monton. Doğru diyor hızından artık hükümete doğru bir dersin. Onunla bu isimlerine bu programı var. Bu şeyler yüksek sonuçlarına nehiyette bu büyük nehiyet. Adas kariyalar hızından bunu komodiye burada heddebiliyor. Ama şu zaman bu bence yeşil oldu. Bu mantıdan tarihte ilk varmıyor. O da varsa bu mantıklı da iyi bu aslında bağlanıyor. Ama bizler böyle tedbir geçtiğinde kullanan bizler böyle yok kullanıyor. Kaçtıkça kullanan direkt bir nasıl bir şeyler sürümüzün adet yapıyoruz. Zaten ilkeler bildiğimizde. Dolayısıyla ki aksiyonun ortasında politikası sahadalar var, homo bilmem gibi. Buna kullanan bilgiyle hege bu yeşilliğin yüzü havan bu yılda Allah'a dendiğimiz ona ciddi uygulamalar var. Üzerine hatta her ehli orta yanılgılar üzerinde yaşar. Benim orada fırlatı bir lazım. İyi olanına başka bir yer bu. O hakkında kullanana topluluk kursa kullandıktan sonra bir daha biraz bir de ilgili de yapın olduğuna var. Bütün bu çok tehlikeli olan bir şey değil. Öğren tehlikeli, kutumun tehlikeli bir şey. Böyle bir var bir varsa zaten. Тух сул билет уга барбитен кентен колгара жамытыгар onu установлениега транс денега экстанцию транспор. Тözde bir tarih alan bir fikir. Это вопрос идет. Биха уровень идет. Kalau modal di pada takut pada sebagai Например, по установлению проведения дорог общего местного обучения при ликвидации последствий ЧС. Эти порядки именно и плана образования комплексы мотивируют в случае, если комплексы выполнения, чрезвычайная ситуация регионального и межмуниципального характера выполнения. И к тому же, Хочу чрезвычайной ситуации регионального и муниципального характера корпусов, где мы и порядок именно, и еще порядок именно отчета национальной державы. Какой выход?
По-другому какому-то как-то можно решить. Saya bedanya, macam mana kawasan fasilitas pendidikan feedback yang mana, saya program Ardından verdiğin çözüm bildirilirken yani. Tamam, вес муниципальный или региональный? Tonda çoğumuz bildirilirken olayı. No, ulus izin aksarından altından söylenen normatif bundan çözüm bildirilirken olayı yerine soğuk denali. Это уже не для своей программы, если она. И как ликвидация? Ona geçen hafta öyle sorunlar bu website türlü bir dakika aksana tıkçıdan aksa. Orada öyle sorun elektrikte bir şey olsun adı olay. Türkiye'de koltuğun motorat ince nehirine. Nehiriyekler kırılaçılığın aslanlarıyla nehiriyene kuruldu. Oradaki internet bir akılda bağlı kompon ettik diye. Birinci bakalım çoktan kurgulayan diyelim öğretmen hakkında sonra bir de belirgin kuruluyor kayın. Oranın içinde negatif etkisi. Hukukumlar bildiği meselede bunlar sürekli gibi bu vakti. Bahar burada tüm burada muhtemelen aslında biz kayası olduğundan var. Şöyle fıkraman sonra işte günlerde bu kıdemler aslında. Bu olan kişiler hep birbirine gidiyor. Антон, метро забыто события, она залды шлюз вопроса комитета, да? Привет, Петелий, Артем Александрович. Шлюз регулятор дамба. У тебя пробовал более на электро, а как на электросы? Артем Александрович. Укрбаланса держит атомная рабочая, в чего она скучная болезнь. Шлюз регулятор, где дамбаларын насыпает, он обратно отсыпает, туда-сюда или. Это ханек нехилеги? Арбын нехилеги, олгына барманы, попробуй как на электросы. Соответственно, миграция вопросов вообще комплексный подход, билеген концепция молодых, она автономна билет, махр, билет билеген топар, бо экспертиза нас подготовлены работают bütün durumunda, urukku onolama proyektler, üleleme kaza proyektler vizyon olan kayıkta, üleleme он ücretçinden дополнительный вид харчига решения вопросов, он тем не менее herkese yaptığını gelenek bir anlatım deneyimleri. O koncepsiya эти федеральные токары есть камеры bu республикада пятнее. В целом вообще федерация вопросов. Республикада эта программа организует тоже федеральная программа есть камеры. Республикада это. Все, что медицинские ханаты, все, она Речисто Кушерский пункт. Пожалуйста, Мизрак Альберт Михайлович. Арбында хақ попробуй тұрсыңыз. Альберт Михайлович Мизрак. Или Любовь Степановна. Так, еще раз, пожалуйста, можно вопрос, да? Как в селе Арбын? Арбын кені веяға ви саяпқаға федеральный программа не оған алырабын? Майынғалы вопрос күлліқтақ Россияға ол көрінуді де бағарау үшін бұлан алырабын. Әтеп бітім көзді кедеге бітім көзді миллиард 500 қатшы әбейға жан алырабын. Әтті оны авасыға бейекқа. Күнді бесі қызды. Все это идет, то он это на бар.
Рыба, он Сахатовым трубным вопросом, Министерство Владимир Иванович. Сахатовым чаром Оксаном Осколовым. Да, фобос, ага. Вот барысы долгудар, это когда вопрос, а фобос там на букве сентябрьтан легакида, так он им был один час перед анаяб, но там именно кетчев концепт анаябтани, но апаяб. Он новый билеген букве марты и билесил это мандык примерный учебный план, который выполняется, по-моему, Министерство просвещения эти продукты товаров. Он великий кусок, он Министерство просвещения великий товаров. Надо товаров. Салды var değil mi? Zaten nereye gider mi hasta? Ölüş vardır. Görürken yani bazı. Ötekinden Antonio Valentino yönünün tecrübesi bundan tuttular. Sonra ehiller de çocuk. Ehiller. Tabii hatta kebekan ehlet bağlı koğuda kabul Mihailovic. Şimdi canım atan bugün bakırın etiye. Bir hatta ölü tumarda bir otan aklını kapasite den bakırlar takıp doğum yerden bütün sentetan ölü tumarda tatlı nasihattan bahsedilen ise baharda çalıştığında bizde baharda çalıştığı evi eder konusunda bir kebekanına bir garantın onunla izleyetin ziyarət göstərdi. O yüzden eddetten iki maskına bakar da tutumu bu da onunla zaniyete var. Hep tügütlerin kolbura o ustada körükleri onunla bir haydi örüsün orada kebekanına da kana bugüne da kana üstücüler üyeler diyorlar. Bir baharda eddetten kolbura falan Torah komutanlığı tutulmalar, kebekanına tutulmalar artık ediyor. Şimdi de deviyet yemede ise deviyet yürütülen baharına çağırga kolbura tutuldular. Bakuru yüzgevetin tutulduk. İkinciden, malın neden ardıkları bir kanıttan partidarken ki bize de o kanıttan da Sivers bakuru olgar. Sivers bakuru olgar. Bir hatırlıkta bilayını ılar diyebilirler. Umanlıktan ılar köp tükenlerine geçti şimdi kolbura Uat barat tükenliler onlara bize sahasiyet oradaları gördü. Bu toğun yerden hatırlıktan tutulmuğa yan hatırı güve aklın köbekan elbak Sivers'te. Olin hatırlıkta bardadan haracı güveğa varı bir ürüş umar barda var. Onunla üçüğünden itibarı döne barı köşeyi kadar bu işin içine traktör, buldozer, ürüş umarlarda kolburaydı baharına çalıştı bir ötünen bu baharda bolluğu bulgan. İnden kolubura bir tübüge, adlı ötüge bilgiriş traktör kıyba şiddetlere bağlı. Bu toy boğar. Ondan kaytak tane bilgiriş traktör bulgunan kıyba buldozerleri kayaklarlar. Ondan bulus kolubura bir ürüş umurga kızın kayaktarar ev kolubundan kolbuğu demeye kolubura eti bu işin içine teknikandan kolubura kokoyuna baradın baharar kıyaktadı. Tögürük sıl bardıgar kemudian di terapkan. Warna itu kemarin ini betulnya itu itu etemin pemiga beberapa pakaian milyon dari pakaian biligin senatan ülke kurar itu uruk ülke üstüne paralar pakaian biligin itu pakaian milyonlar beberapa teknik adalar material adalar istiyor tutarlar Allah ülke de rata olmayan pemiga turun sumbatan Pemir obat kewajiban menjaga tersebut dah boleh. Tak, untuk bir tanah pasal bu ini turuslar, orang tak dalam perundangan turus tersebut. Sehingga tu ulu itu leher jawab mana tu pergisesuai dengan sangat kajar juga. Fokus apa sangat kajar dengan tu orang tu bilangnya turbudan bertok turbudan orang tu Behir tengkara jawab orang itu kastromi şeyinden bukan kaydetler behir tümüne bu binatından kadar hep göster kurduklar. Onun bu kastrotelikler kadar bu hüyer bu takar bilemediği hamile tavuklar okuduklar olarak. Ondan karşı işte bir bence nefeyler bize malum hükümetten emek gibi davranlar malum kutu bakros. Kolbura sehayat udur kıtalarıgan yeminna Bihin, kolbura bihin tebela, otuk tebela, bihin kolbura
Kasam kıymakta kalan, kobra ılbık ki 200 belağın, tam 200 belağın pasayan ıla durur. Onu kobra prioritet gibi produksiyonları, kobra ılbık nehelek, evde ılbık ulus, kobra ılbatak nehelek ol, kobra himmetkini 200 belağın pasayan ıla durur produksiyon. Diyen eteller, onunla kobra çok şey olanlar diye. Pasayan ılbık ki ılbatın kurduk atın kremi bağlakları kobra indiki ucarakta program şey değil buldum. İnkaran. Nah, biasa bu program bitti. Bakın Türkiye'nin harç, işte bazı ekletlerge kinedik bu indiketin harç garaj ciye var dediler baharlayı garaj kadran adı dediler. Modlana çalmadı. Ama bütün kurtuluklarına ama da start edildi sodержание того по как читаем люди. Я могу сказать. Dua mohon dia kena dia tu sebab cara apa macam beli maret ini untuk ini orang lagi ni orang kita buat ni kita waktu ni hendak bar waktu ni isi bar orang ni ni waktu orang syaitan mana dia kita berna ho bar ke saya kare kasih kita masuk ke dalam dia ada hari ini kan jadi kita akan dia orang lagi waktu kita ada ni dia waktu sekolah المفروض الامكانيات مثلا هوزا كذا ورثوت بلدي من تجارين في بلد تقول يشوفوا تكملان تقول إذا هذا ونتي baharda nadılaq texnika kolabor buldozekelere bolup elektrik aralarını dağına topan kalklanmadı bahar gelirken. Bütününe ehli doğuqanına kadın yadasılıdır kettiğim. Bütün ülkeler etrafında bu astık hınlar bahar geçtikler. Burada bu zaman kadınlara bunun çıkarı tedbirleri tutulursa yakınları olan bir vakti gibi her tane burada sana vakti bunun anısıdır. Varayı çok yani uzavi kesinlikle ne bu bayatı kesinlikle kita mungkin kerja hobi dan kita berada awal kita. Orang terlebih orang orang dia itu orang macam ada di sana itu, mereka terkenal waktu. Kemudian pemakai ini itu berbuat itu. Jadi dulu dia memang kosong rahona kemudian dia berbuat dia itu kan. Juga itu semua bahannya masih Akan bilgin yakut resursta техника электронda yapılmakta. Efendim yakuşep bu şeyde yakut resurs arasından namu var bölge sonra toz teknika olur. Ondan sonra buldozer var. Ufak teknikte iki taraf köyden traktör var bir kusinsivan traktör. Onun masrafları var bizim burada. Eğitim namluğuna. Tabaların eğitim sıralarına böyle ekoloji kayısından 213 milyon kırımdan 90 Respublika tekniklerden bir de 59 milyon ne gerakan olursan, sesi göster olursan Minvostok Resipya programından bir teknikte bu traktör bir traktörü formatta traktör onun tabii ini tuh teknik otak dari perawatan kerana orang tadi bukan itu lembaga beliau ini SCB 1 million kerana kalau dia perayaan orang ni iki asal letak itu beli nol kerana bukan bahas kerana bahan awalnya semua tu berbendaran kerana ini tu mana sebenarnya mana umustar Uldurevit, yakut resursus ülkeki filiallar oğlunda ana tekniklerin ana sanat teknikler için karımdı. Uldurevit, конечно, нам уже монтаж корпуса философии bir oğlunda çoktadır. Bahar kemiğer, sayılı bahar kemiğerin bir kuattan büyüdü. Bahar bulat tüketilir, büyüdü tabaylar. Ну, а так, конечно, бахараттар именно бұл муниципалитетке берілген орсанға бахарка тумары айтып партияның тақылдады. Осыны кралқандардың бәрі рақты көздердер ол едіңіз. Сергей Григорьевич,
Ne evine internetka kutlusu sütü da fikirleri baktan biri virüs olan elektrikte mesela okumaktan kuru ben konsepti orada da kuş nerede hatta bir yer bağlı. Sonra mustarı tehcir var virüs var. Onun gibi işte elektrikte bir provider bu beğenmediği bir situasyonda Nonton kira-kira yang berkuatan yang ke risiko mana dia ikut waktu waktu bahasa dia bilang bahasa itu pakai turu orang dia baru dia beliau kotor. Herkesin bilevi yürüyün. Çok daha individual bir tüm. Herkesin polis itu mau efek betul kayak pun fokus. Hep lembaga kerja kepala ini fokus. Jadi antara umur itu Cevap maktab. Связь вопроса был электронный институт. Пожалуйста, Матвеев Афанасий Павлович, отдел начальника Министерства инноваций. Афанасий Павлович. Министерство инноваций. Сейчас найдем. Так, еще. Катя Бакрова, Минтранс. Александр Петрович. Кстати, вопрос протоколу федерации вопрос анализ первого. Это вот раз Алло, ребята. Сейчас подождите. Все, Мининновации. Марк, кто Мининновации? Афанасий Павлович. О. Все, эти вопросы çoğuna gildiler. Bir protokolda. Dikkatle protokolda mesela yapılır. Все. Bakın, sonra var ya. Var. Потом на того телефон помогли. Onu göre bazı Афанасий Павлович. Hadi geldi. Kontrol ettik de. Атырыкка сотовая связь станцияда бар. Onlar билетуга аккумулятора олар инде деңгеде отчетлар кидеги. Сөп. Олгунун барын симвир ол программа харбада. Ол хатырык станцияда токтар биле, онтан өрүснөгө баран электер бары колгонор. Билеген эмеде колгоритту маттара баран связьтер бил бар эма. Onu kayıtta koyarım diyorum senin okulunu. O parta da bana sigara tavuk nokta. Diyor koyuyor. Divine компания Бунтокон коммуникации день КБК Фрунзе обычно электроэнергия аккумулятор добытым наркотиков он Фрунзе энергия базовой станции его. То все вопрос Divine финансирует. Он таким заявку будет тут доктор удаляет материалы сегодня вот электроэнергия. Это протокол каких-то вопрос всегда или оператор напрямую или как-то он что-то не он материалы не является. Вопрос какие Это аккумулятор тот, кто нужно игнорировать срок трафика, потому что нам itu orang siap menjadi orang itu orang arbangnya kadang-kadang berjauh untuk dalam terna keterikatan ber, setahu siapa itu setahu. Orang berpada terna atau berputar tu atau keterikan orang, betul. Nanti Yuni kita serket itu program kan tutup kan barang barang mana untuk ini ebi etat pun
Bu sebebi kuyurda bir çıkarıcını olarak bir uyku nokta kuralları. Bilim bir barattan dumunan da yürünenler kola olur dağılan barat tutumlar olayın akınga kılakınga çıkarıcını kuyurdalarga. Ini kamu da kira kembali. Dilain. Dia kira-kira kalau itu dah baterai Hatta kalır bana. Ardına bakın, zona hava bulurken duvar çıkırıcı. Bunu tibet de söyledi bana. Bak yeri diye oldu. Var bunlar diye. Ben kırıkan hariyala. Çıkırıcı kuyruğundan bir yer. Aha söyledi. Bu akıl отдел разрешения связь интернет Юдеге хо почти. Турнузела хо. İşte iskara bulduğun ama maktab güçte o güçte internet var bunlar. Kanaatlara saka Ruzka sevginin kilerini bir kontrol olması internet istemedi. Onlar yönelimleri olur. Ama sağlam namlu var. Ministerstvo Новости Тора Kapsahan Tahararı olur diye kiler. Ola tarafa toka boşnaska petleri tokaratın eterdögüsünüge biletleri olacak burada. Anasın falan şeyler büyük de problemin hamıkından olur. Bu hemen ki projespitin düşürdüğünün Dilekleri, протоколга dilekleri плотсынан проблема глобальная, нам с тобой лучше с этим автомобилем. Вроде бы есть, а вроде бы его и нет. Ini gimana? Dorong ada lagi gimana kita respon? Kita kayak dari tahun lalu. Это вопрос tadi, хватает. Jadi kayaknya itu perlu просто это не бак или дистанционно вертаем было бак и не то хобана было, она может найти тебя полка. Она и на малана тцдев на ростипом телетеле диспутирует, но она там просто уступает. Часто это было транспортом тем или улахан телетелена школаларынан администрацияларынан клубтарынан бараларча. А так часто это транспортом. Она калгавалы ханде. Ол ария вопрос билгенде бии бар связки бөлтөкчелерде бит так ол чарне то когда бурун мокуга уже комиссия вопрос. Идене уже качы бар. Олар тербеде официальный ответ на муниципальные частные партнерства бар болгона килердер жеткендер. Олар да муниципалитет это финансирование регулятор окупайдават жела болон уличү камсаа. Олар туаракка чаана жерлерге олар декораталар, декораттаханалар, олар кытырандар жонно бәле бионды тыйчаны кытырандар таптаралар. Просто директорка, они будут вопросы. Лохан глобальный вопрос. Все, колгула будут, ладно, типа помига, эти бита марын сорunu, также хайстратегия вопрос. Тогана сүйттебелер жоннор хайстратегиялар ülkemenin doğru taraftarı, bu kadar haystrategiyada Ankara'da belediye. Artyom Alexandrovich. Artyom Alexandrovich. İyiler de. Gelin ha. Köyümün üstü böyle haystrategiyada demeliyor toplumdaki toplumun elektrikli olmalı haystrategiyada bir elektrikli bir Kurtan var mı? Kadın ama bir yerde bu senin bu kömür belediyesi, o zaman kömür belediyesi aslında bu etik finansal özelliğiyle diğer ödüller kömür belediyesiyle haystalar. O ilgili kişisel kitap var haystalarla bu iki tane 15 yıldır finansal özelliğiyle programı yöneltilir. Bir yılda mesela bunlarla bu görünüyor kayıs kadın kenetleri bir yüzlerden anahtar haystalar bu bakın. Düğmeliyesin anahtar derken Büyüğünün anahtartır, bu ondan büyüğünün de cüzün anahtartır dediğim bir kenetler belirli. Ondan o 2015 yıllarda bir dönemde
Kahayıslı olkan bir kahayıslılar kıtı bolakta bu kaça barına. Yüzlerden devam olan kahayıslı kıtı dinle kullanan gün yüz olan kahayıslı kıtı bu gömülü olur. Yüz tasam milyon olan doğan olur. Ona bir hanalar bunlarla kaça olan bu kahayıslı gömme genelde diyelim o. Ondan gram verir. Gram onunla subsidiye verir. Ama kaçakta kulubur hübegesi lanaktan beri nakta kulukta ki hübeges hübetten elbette beri kulukta ki bu kriteride bulunan yeterliyle ülke hiç kahis olur. Gelen katılımlar bu simine çekerken firmanın programında mesela programlar ödetlerken bu mantık tutar kriteride bağlı. Bu bir nokta kriteride bu kadar bu federale kriteride kriteride bulunan onu bihiyaha komisiyara bu grantoy komisiyara oksana beledekler olanla prokuraturun beledekler olanlar yüz bu meyde kaçakları onlara gerektir. Öyle burada bu kongus dönüyor, bazı sistemlerden var öyle. Kim bakacaktır? Kolum bir neyle kırdı, bir neyle kasta bakacaktır. Kolum bir bakık kesiyas kita para kasula kulana, kulana bir kita para kasula kırdı. Anda kaçak bu. Öyle dinlediğimde bu sihir aracı bu veya bu sağlıktan kırdı, bu sakan kırdı orang ucu belengit, kolum var bu neyle bu kali bu pasti mustahil neyle davai bu neyle bu baca ini ketentang bukan as kesel ketentang bukan bingga ketemu khabir ketemu zaman ni kerja di berada ketemu bola kan ada problem awak yang nama kalau hingga tu booster tu dulu bela booster kan akan bahasa sistem ketika ketemu tu macam apa register tu akhir tu user sentral dari ujian orang ketemu mana tu wajib tu ketemu tak kaca tu kita debit kita mana all ketemu all konkursa tak kasar guna berbohong ini kena betul. Yürüyün gidiyorsa çavuğun beyaz kitlelerle de kırtaklık tut. Canım bu çantadan diye kurtulması. Нам было, в принципе, класс министерства цивилизации, где стартап подавали себе недавно, да, он думал про дело. Тут уже например, мы барсы ходили. Телефон фронзеда. Музеристеха. Vardı. Vardı. Arabanın kristallı to. Robot aradı. Burada bandı tanıdı. Çadırı konuştu. Gördük var işte. Adana olur ihne burada. Tanya başında Amerika'dış Rasulullah Paris'te uçutun kulaklara tıkıcı sonuçta soldalar bu postun bir yere bu postun bataptu. Mana behine olanlar nehlet bu behin behet verimiz kadar. Mümkün olanlardan bastırı bakıyorum mantan sağlam. Mümkün olanlar nehlekke diye altın 300 diye var. 200 bin altı değil. Manlar. Bu cam bir hata kararlar kullanan ayrıca sosyalne ötünün kaçakta haftalar kullanılan kararlar bu programı ekip ediyorlar hasta bakımları kalkanlar onu iki ötünen kullanan bir hata diyor kaçıncı bu konu var kaçıncı bu modunda kaçıncıdan ürün sağlarlar bunun uzun ötünen ürünlerde o oran kullanan bir hata birim kullanan Что это теплотрасса это более булана жандар махана матукка сакабаттар вега түтөр булана модунда кетени бүтөттөн трасса бар буланы биттен акыкта бу алара деременденде мандата фраза эки бүтүн этеке бепин бар се бу жандар кайда кана мутамеле кахбитте бу өтөрдө хасыл программадан жеген отан программада бар экен олар билим булана üve ağayan bütün kuvvete ağayan durar diye. Olar bu hıllata etkili üstü kuvvetini namuluğun kısmı müstahane hediye verir ki canlılığın ağayeten bileceğim. Böyle. İki ekik kuvveti. Kalp var ya. Da, üst bakurluğun bulan idi, kaçırlı bakurluğun dört veya bir gibi. Bu manada bulan tepotrası bütün fayda kalanlar ürünlük yani ürünlük işte ne çıkıyor hani bana diyor no ben de bölümde mantıcım var.
Тоқты дейтін и кәрін нехелікпет, ол ерен болғаны, қандықта оны программаға бұл теплотрассы үшін программадан кесілет құтылар бұлда. Лев Николаевич, эти теплотрассы двух нам коммуникационные допомогли, да? Кемдер или объект был? Түйдерді тақыр өлен ады екен. Дальше қантам бұл тенген бұл просто. Өлен бұланы бұланы полемичество түттен урут комиссиялары да, нағалар бағлары да. Білін бұланы бір үшін поручение Голубой Республикасы Ахайпутия бар. Onda doğrusu evi doğru giderebilir ki, teplотрассы üledi. Именно кәһәрне электрде диен арай просто проекты булган. Да, о, ну, таbii Наталья Николаевна итинник вообще слушайдырдык миник инвестицияны качыларды да. Электрде бардым да токтак. Наталья Николаевна. Дорогой Мастерлах, наму налактыры, Елена Кентевич, интересно. Антон эти государственный бюджет бюджетный бумага скорее туду объекты угаргами хотя инвестиционные программы чертительные берет факт берет олана объект проекта пол она виделись он на динам на вышку попасть его просто было пожалуйста вообще инвестиционные программы сегодня кипят туралы Быйылгаттан халан билгилен кирен эрендер. Опсая бу быйылгы рука үстө келмей кирди. Уточнение бюджет деген объектилер болдулар. Андан ар эти нам коммуникацияларга билети инвестиционный программалар кыйым фатта. Поздаларда кине позды импортнузу омстор Мен нам коммунити планерга бетин инвестиционный программада этулхан чөтүнүн такымылыгына кварталда кетени туттурулу. Мунун оны нейчеле галиче оны сылып ораты оны билен турго эти обстарда олгайда качынуга. Оны тагына билати мусалдан эми вложение орайтын деген пока мусалдан обратный федераль. Олеген бұлға үші бізде төлуден тақымылыйын намкомтиго энерго ватқағы енчімілген. Президенті документация бар, білеген экспертиза бар. Мағанын үші алдараттың телевизиялар істері бәті, үкі бәтене кәртаққақта. Үйе, білеген. Өресевна бұлатөлі оны интернат етелдері. Аны ерам. Бұйыл бұйыл. Бұйыл көспетақтөріне аны көйін үшін интернет онына өресевна бұлатөлі ұсталуға. Тоқтен барлығы өйденіп бәтінден. Бұйылдаттан болғанына федеральный телефон содействия формирования ЖКХ через фонд национального состояния Ачкадайда. Он дегенде болғанына хана бәрәді мамарам жалдар дейін. Ол болғанына тоқ. Басқа дәлдер қарчы болбаққа зайымны. Проблеманы үш аңар проблеманы береді. Олымна гена коммуникацияларға көзді лақ объекттарын заяққа көзісі. Только бейін бұл бәрәбі қыстан беді әлі. Предварительный болаққа бұл ЖКХ заяққа көндерін олыры. Нөтінетін пока бұл одобрение құрында алған олыры. Онан екі тәріпті өтеттігіне көрінеді. Mesela еще вопрос, монетизация системы ЖКХ Российской Федерации был субъект для категории. Ахайра на хотя как-то не. А это был ЖКХ как-то бұл ЖКХ болғанына деген проект саяқталған олығы, ол бұлар именно құчылмайдар, оны кейтіп батырасы. Он кете заявка бара шеп болады, бүйінгі бара шепта. Бара шеп, аха. Марты бюджетный вложение включение на бара шеп болады. Ага. Хорошо. Дальше, да? Вопросы будем холодны, да? Да, кейінен болғанлар үшеуінен деп, өз бақыру болғанлар демнат көметін. Бақыру отырар, бұл әме ғыллада ұлы төрді сұлғын беріп, бәй сұлғын декеді, бәй сұлғын беріп. Маңда болғанлар тұқ бұл боқ дем болады.
Übekesini silah internatta bu ehas süyden altta kasadaşını silah olmak bu 137'te o üyelerine hepter internatta dolu olur. Mana ulanınca eğer bu sesayla bugün bu kalar durur. Bir yılına bu sene bu sportu üyelerine takıp bu diyese diye это инфраструктурный гидана. Манда iki вопроса разы бити белемейбиз. Врачебная амбулатория калыр. Уанда улана интернат калыр. Bu iki объектка туу көрөбү дилет. Вопростор турулur. Ондан эки жергиликтен билеринге ханаларды детиyorum. Тугунан бесейинен болгондо маны вопростор турулur. Сол өтүлөр. КБК аркылуу күнүзөтөн кайтыруу болгон андан миннеликтен айталар. Продукты амалын өттү. Это каханалар оларым болна сүрүнөн бейет жүрген кириде такалар. Аны улар диет болгону катас тотту поздалакы иши солго ортадака беренах, онко ол позду уже ондан этака кабыла, аны кайта канамыт өсө хергедебилден вопрос bakın келер. Итемет тот рухатын турат вопросна барда. Интернат бокуру, Онага тоқ тема. Осынан техникалар оттуктара ханаларына лохон тагыста мандоктун бейти поездбут келдаган темир жолго келдагана сына соответственно дүйөгө ден болбуда олар буланы химиктен асылар химик дахадылар болбутан сына өтүлөр бул мана хан тефчера ден вопростор. Эң бир барда ылгы турар. Темир жолдун тогой хөпкө долмок деген түләм бөлүгүндө деп. Союли эти ахылык туакта оошулукты это оошул да. Центральный органдар хан качы деген вопростор. Коракка врачтар кантан болдарын деп. Демек беттер була. Экеде чөмбекте уларга сылыкка бохукка соруктар балдар, ол соруктарга булган автономия сүйсүлөр сүрүнөн болууга бул ийгылга билдирилине манда булган этик бөлүнүн этикма барабын Россия государственныгы колбасылы 310 жыл болду. Аны мен улапты деп айтып болар демен. Үчүн он кадардын бир дугарын келет 310 жыл. Андан исторический фактор балар бастыгы мучо омулу намулу мустахилиге бастыгы остров тутту кохтар. Инестилер балар. Да, механик. Все. Пожалуйста, интернат вокруг Владимир Иванович. Образование. Как барам эти вопросы? Аллах говорит. На этот вопрос ресурсный центр должен ответить. Подключите их, пожалуйста, Антонина Борисовна. Ресурсный центр Минобразования? Да. Вы меня слышите, да? Да, я слышу, он же был здесь. Так, дальше идем. Нет, на этот вопрос давайте я отвечу. Отвечайте. Во-первых, по строительству нового здания интерната для второй фалстарской школы, то, что заявка была от муниципального района, в очередность они не включены. Почему? Вопрос строительства нового здания будет рассмотрен именно по порядку при включении объекта в заявку муниципального района с подтверждением потребностей в строительстве и планируемой мощности объекта. Но тут, я думаю, Министерство экономики и строительства должны подключиться к ответу. Вы можете представиться, Владимир Иванович? Людмила Сергеевна Харунова, главный специалист отдела департамента по контролю и надзору. Давайте я отвечу на этот вопрос. Прием заявок на очередность еще не закончен. Нельзя так говорить, что нам пока заявку не включил. Прием заявок же еще не окончен. Мы заявку вообще не подали. Все на днях подадим. Если заявка будет и очередность попадет, а очередность как определите, допустим? Вы же слышали, да, там деревня переезжает наверх. Я думаю, что строительство интерната по Катарский интернат первый пустил.
Там по детским садам отдельно, по школам отдельно по интернатам. Интернат не выучить будет кататься. Вы поняли, да, Людмила Сергеевна? Деревни переезжают наверх. Сейчас МПЦ введется, и 5 организаций туда поднимутся. И внизу организуется только интернат и только врачебная амбулатория. Все. Я поняла. Антонина Борисовна, есть ресурсный центр, пусть они отвечают, там ответ есть, да? Подключились? Смотрите, пожалуйста, Хана, подключились в ресурсный центр? Найдите, пожалуйста, их. Ладно. Так, теперь по врачебной амбулатории Минздрав. Альберт Михайлович, вы здесь? Да. Так, у нас какой... Еще раз, пожалуйста, я слышу. Я только что сейчас только вот крик души у меня. Еще раз повторить, да? Второй Хомустав переезжает на... Очень плохо слышно, поэтому... Второй Хомустав, это за рекой, переезжает наверх, вся деревня. Остаются внизу только интернат и врачебная амбулатория. И как людям вот ходить туда? Я понял, да, я понял. Этот вопрос у нас, да, этот вопрос еще со времен Данчикова у нас висит. И никак не можем, у нас несколько вариантов пытались идти по концессии, ну, ГЧП как бы, да, но это не прошло, а по КСТ тоже они подходят по программе Минсельхоза, а у нас то же самое, у нас мы то, что сейчас в данное время пытаемся включиться до финансирования федерального, она требует времени. А то, что сейчас надо решать, это очень быстро надо решать. Поэтому мы, наверное, вот сейчас порекомендуем главврачу еще один вариант, как мы нынче построили Английском Лусе на форме лизинга врачебной амбулатории. Вот такой форме, наверное, попробуем отработать, чтобы оперативно этот вопрос решить. Я знаю, что этот поселок, эти врачебные амбулатории требует оперативного решения. Вот мы постараемся, два варианта сейчас отрабатывать, как этот вопрос решить. Понятно. В общем, Хана, угата келет вот. Все, грим вопрос, он успеет это один процентов уровня, и это она уже работает келет. Все, халдын этот вопрос надо пить трох. Тогда сон попробовать. Раз, Александр Петрович, bu soru emeğe alıp sözleşen bozulur. Eller. Soru tukar sama. Да. А тут заявки уже было здесь. Каждый год пора. Каждый год, да? Конечно. Было без заявку, это братское. Быйыл бияка маңғолдықтан билер Қандай заявка астыды? Его улица Солпанская, 90. Все, что просто буду тоже забыть. Все, союзный вопрос, да? Артем Александрович, как наконец-то, да? Sistema juga sayuran usaha biasa terbaru dapat kita nak untuk biaya khas itu kemudian kita oleh menggunakan sayuran pakai sayur jika kita bukan sayur itu sekarang tolong kita tas elektrik itu untuk sayuran kita tahan itu hal kualitas itu terus itu pakai kita yang ini sayur produksi yang kita buat itu mau beri itu
При этом мы логистический центр еще и качество продукции ларкет, чепчиками, в принципе, потугу установка оттуда в принципе, буквально 5050 армии. Открытие табаки, полностью у нас около того, чепчики даханарова, оттуда не было, что уже тянет. Сыныбы проголарып кеткен, кысым сынықты бүйдірады. Жегенің кысым сынықты бүйді олық үлдәвәті тұрар. Бұлырын сылыстата оқанды үлдәвәтіға, бұлырын сыл санатығыр үлдәвәті. Онда бұйыл дистоплівағар үлдәвәті. Кысым қамсағатта тұрар. Где бастатынан, кенеден болға темір солықты тәрелестағы вопрос дендіренмен. Причем темір солбут болғаны, ұлып бейірқаты железной дороги Якутиден тәрелті бәйті тұспа прескуранна аты. Ол тұспа прескуранна Россия прескурантын ұрқан әті, онтон еті темір сол үліға кейбетін кәнне Россия прескуранны өспөппөт. Өріді өспөппөт, жыдыя уже субсидиянан ең тоғанын кейлен бар бұта, ол прескурант арасқан етігі. Ол ғынан барын күрчік бұсығанаға ұлғанды жайын бата. Онда бірішенетін тоғылас көпкөтігілер болғаманды болатағысы. Берге орсанан бұтағағы кейек тәрелтелер біл, тоқпар доғывардары барыда франка склад тұлтына бесті. Ол әбәтер бұл қолыбыр продукта ағалар ұлған еті автовай тәрелтелер, поставщиктері тіпті доғыварды харсыганалара ген бұча құстайды ағалақына батчасынан ағатылаға білген ондық доғывардағылар. Ол еніте ол демеш сол бұт етбет чәпчетейлі акцияната барда әдәргеді ол тағағас тейер поставщиктер қармандыры кейін қалмаға дейм. Мене ғадамын онтон айдан қақсан, онтон тоқтан доғывардары білген ең көрі ұғырылыр, оқылды қолығыр білген генералы ұғырылыр, ол постепенно бенеде жайдаға дейм. Одан онтон қас тағар көліміттен егінер асқан ұлтырыз қоран жайдыда. Ордық чоқты етегер күшкі түспітеді, ордық онтон маңда бұл ес олдығынан чоқ кәлдер барбар, ол еңгенің оғанда бүлбәтеді. Онтон тағар қолығыр еті бұрдық, сағақыр егін өттігір Kırılan çoğunca bölülen, sübetçe bölülen düspüde biz koran. Onu hem gibi oğanlık ona şükürüm adamı. Kolubara oluşudu transport düspütte olağına hasta şirketi sınıfın altında da onu diyeceğim daha. Ondan biliyor olanı bu görüşey takıldılar. Sana uğrak tanısıda, bu yanlarıyla o uğrak bükütünden bolağına bilgin 4 sokovayda skipke veriliyakta. Mikronda görüşeyke, bu da anne Moskova varat görüşeyke diye. O skipkeni getehen olur bu, o firaliyetten geliyakta. Ondan bu Sakhalif'te gazbutuna madeniyet ilgilerinden kimler Slava Bogu dogovarlarına verdik. Tabi dogovarlara bir tenge Fransa Sklatman'dan atribitelerinden varan idiler böyle manlık tüfe transport transportun televizyon поставщик gönderilir. Ondan olur ki köy toplayda hospitalın televizyon çoğuna onu kaçan bir yerden kedehebi dedi tonlara ondan lidraga üst topu var yoldan bana bilince sana konkurslar barıklara sana zavod ondan olur zavod sınırda tüfe olarak istemeyebilirler. O zavodlar müthiş sunma olanlara daha daktarına emiyorum bir belki halık için. Ondan üstü bir loha problemler kodikim ağır Mikhail Şerah'ın söyleyeyim. Tohati artık o uluslararası kanallar. Bu demir sonundan neler ergesinden vardı bu sinirlenler uluslararası olarak. Artık o konuda uluslararası buradan daha. Ondan da uluslararası konuda da aynı Rostov konuda da. İnanın bu skidkan gibi bir kahve. İnanın o uluslararası bu. İşte sen bunu bilmek istiyor. Валерия Борисовна, могут подключить ресурсного центра. Пожалуйста. Романова Валентина Александровна. Білгеніңіз, мен бұл интернатты тұтын тұрғаш вопрос кетпетсем, тұқына болуқтан заяқтаға, бүдіріңіз заяқтаттым, интернатты тұтта оқ берчеңдіға. Мұжыстар басылы күнігер дері хана заяқты зықтаққа намылға, ондай зықтарына көріпті деп апырғы. Эти вопросы вырастало күшке көрбүтүн ыңырабыз, бағытетаққа bu қолынан кетер айқасы болды. Неле күйе көрір. Білген ұнқысылет үліға кейеға күйе açığına 5 дәрілді күйе көрір. Аллар ол интернатына қалыр, онына ол бағына қалыр. Иккілі бейе қалыр. Ол енеке оғылыр біле көрінендерге әлей болды. Аллараттан күйе әлін балай да ақынды. Аты қамыр баққылық күйе кетірді.
Onun için o kurulu hasta böyle diyor. Evet. Evet, durumumuzda bu kusurumuzda akıl üstü olmasının vaktine etmine Respublika yöneticileri kadar bulundan durumlar. Bir genel durumlar bu jubileyde yıllarda çok memnuniyetler beraber. Onun üstü olmasının silahtan yeni bir toplum memnuniyetler aldılar. Onun için uzun olan kuruluşlar. Uğrak bu daha kötü var. Senin burasında да, эти последний вопрос, алтын те бар. 216 такие бар. Я когда такая min dem hanabu da me jemin je dokten. Kada kaisu tilidna ya da ma ayat ko da minhim resbu do hatten expo tilten ki wasdar chukta. Ko tana wonna itu bir kais kabar bulaje. Ne kada takana. Program budna. Begini boleh studi ekipnya sektor. Misalnya seperti kais kalau Ministerial Programa Kamu Kacau ini, program mana kita harus pembelah. Teman dia program kuliah jadi mulai kayaknya kita mereka misi pos program atau CSK ini pasti kan kita orang itu kita sekolah dari channel kaji programnya dari sini itu lepas cara untuk contoh video kemudian video mengenai subsidi rumahnya beda nih demosit tahun apa fitranya kemudian ini menjadi kredit dan beda ini untuk ini mengelola evaluasi dari orang-orang itu dulu kuartal bulan. Bisa terjadi hal-hal yang berbeda. Agar dia khas justru pada tersebut sudah genetik boleh maksudnya mulai kabut orang betul orang negara menjadi negara jadi bicara negara bicara boleh justru. Atau CSK pada kerjanya tu kita belajar. इसके बच्चे का 20 मिलियन में क्रिकेट करेंगे कि विभिन्न स्कूलों का माक्सिमम नंबर से फिर उन्हें चैनल को आवाम पर उन्हें दो सीरीज दिखे फर्स्ट दूसरों के मतलब चीज़ है आपके भी बीते चीज़ के बच्चे के बिहेवियर में लोगों को ने तो मिला तो खासकर बांधर मत हारों तो हम दोनों ने जाता है कुछ आइए बुद्ध का हाल है जब कोर्स फिर बात था ना जब नो भी जो तो पुत्र इसी प्रोग्राम हटा खास होता खास उसको पाए तो जब तो पकड़े जो उसको सब नहीं बहुत अच्छा दिया तो फोटो करा वो ना पीछे का वो सीधा हाँ वो बोला खा बोले हम बाय प्रॉब्लम हो रही ini kita harus harus tertentu tu. Antara semua mana atau ajaran senyuman perayaan cahaya negara balik kampung program tu ada yang beragama negara mana kampung mana dia tu premier bukan tu perayaan cahaya direzorka ilaga orang hormat itu untuk seluruh pengurus zakashka imina kita ane benar bahwa tujuh kali kuartir lagi le Истинно, колкото гадение решение Марковна, правительство кене бина экономика юбилея квартала, то нам балансе пол. Все, пенсионер, человек не формат. Все. Те уровень контроля, те же программата у клиники Хаута федеральной тонюле на стипендия кача и были практически битали халала. Күн бүгін бұл направление иждіскі бұл нелектергеттен лехте қарчы бұл программаның неше қосқа еспақолық математикалар миллион бұл қалады бұл бейгетті 100 миллионден 4 миллионға келіп жүстірді. Ұйымаларына мен бір бұл жат который оны бейге все-таки бұл Техасский министерство саркасы сердюсылда билеттер бұл қиын қысылды. Оны мен бір бұл Улустағы мұқтан негеленеттен, общественный сүттен, әсесекрешкі сүттекі бұл прокуратурадан телендерен, регион бюджеттен телендерен бет. Именно бұл олықтақ үлілігі бара, ол бірге негеленені тек қанатек бұтын, әдір специалистерден, әдір жаттардан қанатек бұлмары бұл основной стержен бұйтынан бұл жер тұттуда кейдеқті аты жегінен бет санабы, оныптан регион федеральный ötütten ülülerin sürekli ipotekaga kazandığı olanı gün bugün meclis bakılan bunu 3 yılda bu bankalar siyasi ipoteka направлениеbiliriz. Bu ipotekaның тепер ипотека болады. Белгілі қолының ütülтер açılып bu keter bana karşılığı yine yol
Шүбеге сылга ипотеканы же туттамарда бұл дестегі білудің білудің болды. Или все-таки ЖС программаны төптіретелендерін бұл агростартап направлениетігі бейгі ағатуны кітті бұл сылга проект олықтан бұл сенам модель бұдытына. Үйрақтырын бекерер оғылыр агростартап направлениетінің фермерствоны теренендер түрелер бірден өқтірмағары болықтарға болманды ипотека программатыгар, ипотека программатыгар болмақ, ЖС программатыгар привязкалан Электригер киерлер билелер окшойларын кеден бек болар уақыт қамсаға тасыды етілер. Жоқтан бұл көмір илеге берер тұғынан тұрар. Оған темен строят bütün kurdu спатуғарайды. Поспатуғарады надо производство. Антонин Борисовна, бұл маңы бардың протокол некедерін кебе біледі олар? Барда келеға, мен бардың сұрда ұрағым. Барда бағылы кетереға. Сәр бұғын аттыр, екіс қомыстардың осы үйлерді тәбегені бітті Kalgı bakılır. Proje elde de. Mesela temizlik bir şey kelledelim ha. Medeni basına burası değil mi? Mande Osborne direktör falan diyorsun. Nesna settiniz durdu var. Bir de yine Bizim namazımın üst agresikolar o böyle nam ikisi konuştuğumuz konuda değil. Onun namazı konuda var, onun namazı konuda var. Он был на постановление правительства Республики Саха-Якутия декабря было видно, постановление доктора Мандамланта Беги агросколар директорлерин по постановлению судьярин доктора окурду потом Беги манда агросколар брехернамалар это не хамаска подвигает. Когда проект людей, но вот здесь тем рынки, для энергопада, вот директор проекта Бинге, Мустам, Манасур, Султалат, опыт Совет Федерации, Бураханасик, Борисовка, Монопединдар, Хамбригар, Асенчевич Николаев. Все равно это было постановление, это для Варлана, изменение Кирилл, когда проект Хала было. Kalau kita kena bikin setelah orang master sing agar bikin kita untuk bikin ini ulah sabi starter untuk bikin untuk bikin ki kita sering lama kelas tu proses tu ya sih tu kerja tu semua hasil itu sembilan itu kita kelar dulu. Siapa itu nak? Людмила Сергеевна? Поняли вопрос, да? Я вопрос поняла, но должна отвечать Департамента общего образования Елена Борисовна. Более, ну я не знаю, Тихонову я попросила, чтобы она подключилась. Что такое-то? Ну, Владимир Иванович Ушков. Дальше ворот-то. Дальше ворот. Грузила bağladı. Грузы около bağlıstı. Modu dengeledi. Bilmiyorum. Kılgastı korottu kollegalar. Adı kollegalar tavırstı bütün kollegalar bu demeye öyle. Время битарин. Конкретный вопрос, предложение. Все, будут сроки бari. Кадыр пожалуйста. Тегеринен Аллах правительство учетом каталастра. Да, я хотел просто тут это меня опять в руке ёхалку. Это уже халатный вещь. Никогда не видели. Все. Так, бастыгында буларны топа кадыр тәйелегер максим кирүү жомоса билейден чачыдан тутуй богато болла, манда биектен Конкретный вопрос идет. Сейчас, iki журналистик желапит, он захарал уже тестах школлапы, тас музей государственности var, манда хектерен мен молодечная пожарная часть объекта, битин галидевпен барабы, толовиш кетерен республикага, это был ГПС, нене очеред очередеш утум билебин, очеред, манда буларады
республикага пожарный часть ачы көрүлбөт. Ти очерк барына бар, бирок очерк калсабат. Эне мен турушоктун магарын бу материальный ценностер бүгүнө жеместе кадырып нехелегер пожарный часть тутуугар болгон туурубуттар. Мына механизм топуйдан тутарга ду инвестор эме була жөкпөт. Онтон гарантия бербекler инвестор бу такастамда тутан туттарыктар дейбиз. Все. Эти вопрос будет на хочу как говорили, у нас там эти будет на кадр как турсын. Кигене булганда бу там федеральный закон чечетинен охоту бойлар билген аукционга такары туралар. Бу тур сиздер маны токтотопка хеп аукционга вопрос койган. Ондан эти буйнан мана токтотомут бу хака кигеттер регистрационный бултаанын нерене халарына общий пользованиедан халар болду деген. Этилапи. Жюльне булганда бу мааневи эден арбитрар обеспечение качественного жилья молодых семей нехелек кене бейинтөт бөлгөн. Кыттыгыда мана то бөлгөндөр үздүгүнө себептен нехелектардан кыттыспакпыт, онтон мана правительство уровеньдер бөлгөндөрүн бирагатта нехелек кене кычатарга этилапет бара. Bunu то нехеленден эме вирус тугунан многие граждане хотят изменить свои имена на якутские. ЗАГС использует только русский алфавит. Онда хакатла эме государственный тылына кирелине эместен ЗАГСага хака алфавиты кирелин турурсабыт дейт. Онда то быть тоха субъекталар дугалова тахасанка хулува турурсабыт дугалова. Земельный кодекс колдырды келеттен эме этилапет мана табылар доктор кодалар жондар бу билей шөйлөрүн эм баран тутам олорлор собственностька манна хозяйственный килигинде привязкалан шөйүтүн эспит кигиттен серин кылган жоңго таңа териден баары жоңго түнөтүнү хокон бөлүнө катар бекерген күлбегдер булар. Просто менин мактау эти зак топургун бастан кести марын гасы саясий пакеттерди жибитип за потом были свидетельства верят. И свидетельства было училось сахалыр итте. Иногда сахалыр пир сахалыр было, он училось пир было пондады. Они было уже провод дальше верят, так как паспорт да сахалыр буквалардан сурьер эбит болмак. Кахоловыр жолы кийдин дагы да. Onun fiiller bunlarla biri özellikle Rusya gражданları bulundu. Rusya'ya bunlar bir kurduk tuspatında tuspal kayıtta onun fiili bulmaktı. Onun kolubur barıda bu alfabetler barıda açığına kiniler tohpar kompüterli sistemalar, tohpar gosusluğalar, tohpar aeroportta pasportun staniluyduğunun tarihleri çista barı kiniler barı bu alfabetlerden doğanıştaktır. Олин был практически нереально и практически невозможно для карта. Олин сахалыр автор бутын, нурчовый буквалардан турана сурьер бутен тиин. Олора икили анан, икили унан игин аттах жоңга урьяндар. Нурчовый буквалардан урьяндар, анка сахалыр биле жөт буквалы кайдакта килер дебабук. Onu böyle gördüğünde, doğruca belirli kınaklatına etin bakan. Avukaz ana. Bunu bakıp kamsa tekhanada, o bir sakal edilir tutarek imkiler de var o. Hani tipa kazanma çarptığımdan haranın bir haş padronda gösterdi değil. Apının adı da bu. İyi de geçer, benim olmadı. Sen de geçin haş kırgın vakti kadar kapıdır. Kardeşim aynı bir de. Hamza diye bir haber çarptı. Bu benim de hormonlar karıştı. Fakat diye nasıl yaptı? Diye yara babalarının çarptıklar ayağın sanatı. Mesela termal. Bu ilgili ama Yunanistan'da yerin matematik okuduğunu yaptığını var. Anladım. Onu da. Bu da bir şey. O şeyden de ilgili kadar bu var. Bizim devletimizin bu teknolojilerde açık olan خلائق الدنيا وجود بهالطن نشيد له كل خدام وصفوات التكتيك لأن تدريب إسماعيلية تشتغل دون تجيب الجو وكذا مرة تدريب في دير الهندوك بود نمو هوار ديجاري جديد كذا تدريب هو ونا يجي شوية كتير تنجي من يشتغل هاي ممكن فوادير مرة وهم كذا خامات تدريب جو كل Dia nak kerja ni, yang macam seminggu kerja terdekat. Maksudnya, dia udah bukan cuma waktu nak udah dah pada tahun waktu kita waktu itu pun tidak dia. Itu
Bueno, está para ver ni que no te digan que la mucha vez que está con digo vamos por su udah sebagai ini untuk betul. Ini ke entar ini kan perlu harap kerja ini. Mana tidak ada. Saya kaitannya, halkı bu Bultanın vapurları sivil birleşik. Aksiyonları var şu toplatan onu kompütör görüntüler. Pardon. Здравствуйте. Сергей Андреевич, по поводу вопрос переведен проекту. Вопрос избирателей Bu sorunların efektlerine bilgi net doğru. Вообще кылган тоокулу көтөрөн аукционнары минигинан укук боско абысы бекер болтубут. Менде окуларда свети бар, окуларда жана ооран табылар. Сөйдөнүм, так, салгы где-то тут угорбемент көтөргөн эти вопрос нартын айтпак мектепте турмуста. Этне чувство петеремин актовчинамын. Бул сама вопрос, центральный вопрос кейде бул секторлар, подразделениялар. Низов Светцова Любовь Николаевна, руководитель департамента по земельной политике как раз. Любовь Николаевна Гаргетки. Итогene, Сесилиятин район жамиясы, олин эти вопросы булана коммуникаторлер ятканада, регламенты буган заявление кирен надо. Район барары эти боллар эти вопросы лайык чокка тургуга. Sonra чокка сылайык турган вопрос. Нейлер айыптын. Благодаря все вопросы, эти вопросы хохота. Эти вопросы. Еще вопрос берем. Анда тоти хогон рикли надо. Те вопрос несколько бичандар чөйлөр нелер онда тутан оларлар. Оны узуска хеката да заявление килде олжотта кадар элеге бар. Кайып жомор бербеттер. Онда бир бухат бар. Акталыктагын ол акта эме хатамда. Физически. Монитор кийин айында берен октосор, оны кодгон октомут болду. Оны бир неле жана эбит берет бишерген кем оттуру кем оттауды биле жабыт, но хакондан катан бейбакын биле. Ол энди законодательство вашу угли кирен бу хозяйственный кинегенде синас кылыр киде этилапет. Эти принудительные изъятия телевизиция. У меня было и предложение телевизии. Договор яхтаан ден эти было билеген федеральный закон топтен вырыл. 3 жыл подряд тут ватахтен болганы. 3 жыл дед. Ага, именно подряд тут ватах болгда. Хатына билдир изъятия бар. Судебном порядке. Онтон эти кинелер булларна сиздерин аренда берендер акын жагынан оттотолган ден. Онун кайда топту курду болганда калгандай. Ага, у меня эти проблемы бар. Эти проблемы на Виктора Бухот. Он Никифоров Михаил Викторович, они сроки выпустят. Он это предложение Луновыт, он это дальше рельеф. Хорошо, свет халгы бардыгыт. Аны теңлери ставите, дегендер. Сөрмене буда кийдер, dedi, Ростова программа петиде. Сверх министерства кто-нибудь подключился, нет? Агро, да? Агрошкола. Боятся, что их лишат надбавки 40%. Так, ну, по новым нормативка вступает только с 23 года, там предусмотрено 14% лень. Но вот эти проценты на данный момент пересматриваются, решается вопрос. Пока в этом году 40% остается. Стоит с 23 года 14, но есть надежда в течение года, что все-таки вернут как было, да? Да, пересматривается, обсуждается. На уровне федерации, в Госдуме? Это что за документ? Постановление? Да. А от республики предложения уходили, да? Да, уже поступили. Обсуждается. Тогда ждем. Все. Дальше, так воды. Будут галстуки. Ефим Ильич. Ефим Ильич, он будет. Что, вывод дают? Пожалуйста. Именно организационно коммуникативный момент кулактора. Был вопрос, был это, второй вопрос,
зона затопления. Зона затопления это достаточно тонкое мускуль сооружение набитали. Где-то 10 тарунан дарбады булнука, будан булу, билими дугунан күйсанар километр талак. Колена наци булгастыга шүндетер. Нелеги полностью мускулькина это километр кутулларнада. Ну, юля савганарыга финансирование көрүлөдү. Баскы вопрос. Ülke вопрос. Аны дарбат болуктан деревне дигер бар көлдер болгон эле. Бу көлдөн жөн күйүү ахат сеналары будан бага шлюз регулятор тулдары көр. Тулдары болдулар. Вопрос. Тогда үч субсидията булагара көрүлөт. Trabajador con duro de la niña, perdido. Portugal. Sí. Но толсулаха оптимизация чечитнен юдей балыгата врачебная амбулатория болса. Ну, түбөгө жол ребята, стационарный кие интернет болду. Бу төптөрү окко барыйды. Участковой балыга. Sí. Он обязательно вопрос. Нелепитер укуп эркетler. Bu bir elde yıpıklara dimara. No очередка туракка тугул донерканарны. Onun bir değerli tüketilen задание на проектирование можно после дома 40 газ. Вот мне так угостили. Все, пожалуйста. Дарба тут попробовала. Экология, да? Экология была, Сергей Григорьевич. Или ОБЖЗ? Экология, да? Сергей Григорьевич. Дамба какую-то, конечно, аэропорт, и где-то куда-то политическое. Устроение предприятия, детям, проекты гигантов, улица, Мирослав Богданов, кого лицензия проектирования Представьтесь, пожалуйста, да, кто-то не записала. Луковцев Кирилл, да? Проекты сегодня документация финансирования вам получат, меня получат. Ну, пока подтверждение это опытного. Evet, dedim ha. Sürücüler projeler mahmut satılıyor. Şimdi ayaktalar ne? Ayakta o projeyi olmak yok. Biz bir yana ite üniversitede ekonomik üniversitede WS'de ayaktalar nerede? O projeyi onlara çözüyorlar ortaya çıkıyor. O sorun daha da oluyor. Evet bir şeyle ünlü projenin Все. Минут субсидий этого провода, Артем Александрович. Субсидии был проводом от отписывком биосом колдата сантора. Как я говорил, от отписывания на утром таганан туттарас уйдуттардан жактан бутергиле хайсылга биорукой. Оны таганан автоклассы берер укой кылба бихили күндүгүн отуду койгетен турар. Бу сылка он меканизмга үткачып үйдө пока билбейт. Булурдун сылка колугеги университеттен чекулна үйдө автоклассы колда кутан бу инсылна буламы калды никетинча. Таздан тургин объект таздан яна барына бикини үткачты койготен үйдө күндүгүн сен үйдө билбейт. Все, вообще амбулатория болам халамыт интернет кылып астыдын Альберт Михайлович Петреватты. Төртүрү стационар бар болот экен. Это вообще возможно. Еще дуралдырым. Итинде болар бияхатын оптимизация берем текитинче тоосуллаха, вот тоосуллаха, вот стационар кабарта, учетом оптимизации ол
Отчан туран лилиемлана дёрной бар. А так по нормативу федеральному эти населения выбрали виды населения, кинеховлана только требует полагается фельдшер. А вы сейчас в данное время лечим врача, терапевта и фельдшера. Поэтому действительно никак невозможно увеличить. И рядом есть у нас Рушка, в километр. И ровно кровосчетных колоколах довольно сильно. При любом раскладе невозможно восстановить койки кровосыточные. Понятно. Отрицательный ответ тоже ответ. Так, культура министерства, клуб округа. Марина Михайловна. Так, Türkiye'nin Sütügül, onun bu sosyal obyektleri tutuda uluslararası kimlik barıda bir dokumanlar biteminde uluslararası bu sayapta gerekti. Onun üzerine проект населения документация, он на положительная государственная экспертиза. Bu hangi tehlikeli? Antenin Berisovna? Öyle. Şu. Uçağına kıyızlıkın onun doktoruna, ekspertizine astaklarına заявка bulsa. O kille bu uçarakta haydak gelebildiğini tanır. O uçarakta o haydak zaявка. Понятно. Все, halkı baktınız. Aklın neydi? Модут бардын да, күймüş. Искрен делега идам до. Нахаста. Türkiye'nin atının orasında yürüyen genç şumurda tutulaktara. İskren delege tenggalan mutluğunu vardı. Ben buna bastım turan o programı yıkıp maram bu iki cevap olsun da o üstten tutura binerken. Antın bu mihren elekte o bakıyor üstü her tabi. Bu programa kan tekin bu aranın onlardan iyi ürünler dostum. Sırayısının çatısına demek bu adamlar topuk gattılar gemine döndeki kumarın benzinlerlere onlara canıkta yeriler canık suyunda elde edildiğini yaptı. Ona bu yakınlarına bu bilayın içeriği internette kilitli. Herhalde doğru bu hayal taşları. Akıllı nereden olan istiyor? Bundan uzak parda da hiyas olmak için derdi hele geçiyor. İyi olanlar çok kayıplar elde olur. Ödümlerde ilerleri olur. Ama onun bulağına üstün bulağına edim bulağına kapitalni remont soğuğa namını iskra ihtiyat edilir. Bulurun bulağına çok bir maşını veriyor babıkta. Все, угол проводов, это вопрос. Он Минсельхоз өткізілген осының генетик рынысты программа деген сөпті. Артем Александрович, үстемеле ұлда болықтыр. Оны ақын абиді ұлқаттығынан жоғастағы үрақтеттен тобыға барақтаран біләйдің жөлдерін өлсіпі көпітіна. Онлыққа қаршы кей қадырдың мәнділер қамедар программа. Потом комплексное развитие сельских территорий программах на локальный водопровод так не так харслап было однозначно проектах на Кюркелиде вообще трех водопроводов Миханова экологию на мелиорации водопроводе. Инженер министерстволар бары элемелерин киргизген. Экспертиза olan proyekt muhtarın Mehmet Avut doğrultunan federasyon tünen doğrultular popros yani. Dolayı tefana bu yıllara iti popros köyleri popros respublika var tekrar barda. Kırılgan aspek dimus kabardı bunlar diye. Oturuydu da her atan köyleri kuru kanat büyüren uğravenin büyüren baranda şunu sanma Onda başka iler mi olur? Naktan daha canlı padamaslarına. Вот gördüm, итекондық вопрос, это Куранчылар келектер. Bu республика bilen турайды вопрос. Федеральныгар, уэлбалар, шурус, оңы баққалар, қахандар, ülkeler büyümlükler gümbügün Mustafa Hidra, o benim projem olduğuna, o nedenle aceleleri belirlem olduğuna da gelmem finansiyel
миграция. Ханна кейін кеңейтіне тоқтап жүрген. Ол изысканиеті мен экология министерството изыскание орбута сергей кірдешінде подземный улары орбуттара, но подземный улар еме боқтарген. Пожалуйста, деген хас. Пожалуйста, деген хас. Kita dah ini minyak populer, kita harus menjadi jenis populer. Kita orang pada itu kursi kita, ustaz semula untuk kursi penolakan. Orang juga orang lebih tinggi. Ini sekarang asal mana haban orang yang muda. Orang pada kita ada hak, sesuatu yang kita boleh buat. Itu bahaya juga bahaya ni kita. Kita malah betul. Primul, kita sebut instruksinya tidak dibuatkan opsional. Sehingga sebenarnya instalat pun harus kita beli yang kalau yang kerjanya, ini hanya kita taslaka cari itu menggunakan sistem apa? Untuk untuk silpun pada sampai berjalan ini juga. Untuk nama orang kita berbuat dengan teknologi beragam itu kita nama urusan itu juga nama nada aku urusan itu dengan taska aku hibah dan cari itu semua. Oh ya kami juga sudah cari lah. Untuk taska ini cari itu nama orang kalau rekonstruksi nada. Onları konuşmuşlar. Onu bilecekler. Onu ilgili açıklar. Onları bu. İki ne bu haber ne? İskrekine bu temiye. Değerli bu tuvaşlar olarak da pakirler zeytin. Diğer yerlerde şişalar onlar. Diğer yerlerde bu adamlar toplum vatandaşlar ister. Onu böyle bir trakteki. Tamam. Bir yarım minyak olan bu kurulan ekoloji gerekçesi pada devlet tarafından istihdamcı olan onun kadar olan o külün mesela üzere istihdamlarda yediğinin yetiştirildiği yani. Onun bütün apa ara sayımız da bu kendine olarak kuran hava nasıl sağlıyor? Anadolu'da yine onda hocalar bu birinci de tamamlarken oraya nisbetiyle o ekoloji denen kültürel hukukların sağlayacağını. Buraya bu alanlarda bu prosedür kurallarına o medyada o yaltıda yer bu vaktin içerisinde migrasyon kurallarına ilgili gazeteciler arasında ısrarlı bir tarafımız bu hamleyi Cuma waktu festival ini kuliah Google Yürüyün düş. Itu kalau ada jus. Jus bildiri yang mukro tahu direktna juga. Jadi jus bildiri itu при определенном количестве жителей Наурского района пострадают. Искрата осталась определенными пикерами. Oh, sangat beranak terus. Onu beranak, çeşitli naslini bahçeli aksaratlarını hayatına çeşitli bildiri. Orton kolubur bu denilen polisden sabah kolubur kançalıktan iskra kolubur kenkemetten tasdaq kolubur kançalıktan diye proyekt olatlar olmakla o kaçta tehlikeli şey anlatız proyektana izaskanında bağlı bir başlık betterleri bu bağlıdır. Belki предварительно смотрели, что там в целом. Но где-то цена вопроса на уровне республики не очень большая. А он это ханули. Великий Диш, Антония Владимировна. Это tutulduğun bakımı var. Это 3 деревня была. Это tutulduğun bakımı var. Ага, tutulduğun gibi. Сарай bakımı itu просто tuğla dertinde. А это когда я не забыл, именно быйыл эти
улахан попробован комплексное развитие сельской территории программы современная облика заявка верится. Конкурсов подтягивают, или мастер-гитара нас тут, или посыды омтурутугар бейги коммерческое предложение омтурут, это ортотунар үш ағар бөлім бұдық болды. Эти қанчалықтан бейгінелер білігер көрге бұрақтары бұд, оны нәйленінен олбады құруынан қанчекті. Еніне үш ағар олар, посыды омтурутур Проекта огонь миллионер, смета огонь миллионер, работа. Я больше буду. Все, ну, когда эти проекты, когда чего-то заявка, когда консультант барабарам он генеральный директор, он проекта или Руку керам новый практора, вот он новый керам водопроводно манерение. Это керам практора. Может, это тоже проект был все. Бастан гөлді бұрақтарыды Баргарға гөлді бұрақтарыды. Вот что все-таки ты Хасское министерство бадынча бітім. Мелиорацияны кейені кемеді? Мелиорация. Экологияны? Эти мелиорация минетна новок кылдыватта. Эти проекты. Главное, просто это не проект надо, надо отдельные мероприятия будут там надо. А просто проект надо однозначно, совместно с мелиорацией. Вот это было салган заявка к именно проекта деятельности. Теперь не было на директоре проекта, он не заявка к только к расширению проекта, вот проект, программа на бороду или мелиорация, как финансирование тоже. Это целевой был, это целевое направление локальный водопровод, такие отдельные федеральные. Беги проекта конкурс готов, беги водовод туда уже как-то делать. Только в разработке у нас сейчас. Потом локальный водопровод Кенантанец, взаимный водопровод Кенантанец. И локальный водовод Кенантанец. Локальный водопровод, Джон Кенантанец, или проект, красота проекта. А что кендеры красота на начале? Я вот это я главный вопрос. Эти темы мы хотели охранить. На разработку проекта сметной документации с албанским разделом нужно 3,5 миллиона рублей. Плюс 500 тысяч на прохождение экспертизы. 5 миллионов активному банку. Да, это нужно, конечно. У меня мелиорация нетного проекта сметной документации хочу полюхать это. Вот чужая сумма из крана всегда, у вас останется все. Можно из Причем на Техассе это министерство Техассе это который а то эти через школу там было, что Техас, что это такие полковник университет. Он Техассе это министерство, это экология не участвовать. Техассе это министерство который причем. Все, выводит. Все. Такие оружия кого-то на частном не фильмали история. Техассе это министерство тест, программа Лохачатаде. Он сельская ипотека деньги он первый. Все, она делает вообще аккумулятор Волхангович. Не раз Применительно к оператору социальных активизмов планом поставили наставить утверждение. Именно план замены возобновления аккумуляторных батарей. Именно вид оператор проблема Билайн. Что вот это? Пока мы идем оборот не электромеры каравала по за это будет континент, и мы с этим стартом. Хорошо.
Александр Павлович. Ama adreslerin bilgilerin bilgi aralarında kılıyor. Bütün kararlarında Rostelecom artık kim aslında üzerinde bir veya Amerikan bilim var mı? Yine adresleri. Хорошо, спасибо. Кто связь коллеги? Хорошо. Ага, evet. Ага, все. Аны соғып тоқырауға Александр Петрович. Ремонт капитальный. Ага. Едендер, ага. İşte bu göstermekte Alexander Petrovich bu hakkında. Документацию это биржа. Александр Петрович, мы просто ведем на Вот, теперь узнаем. По голосам Önemli çoğunu giderecek oladı. Kayda zayattığını verinde olarak bu yönde aradı. Süper. Kavga vardı mı? Adı ne? Будут, пожалуйста. Bu dedi respet. Evet. Cevaplar. Baru terjun itu nggak ada ini 2 tahun dari mana? Benar. Bu hayatnya orang kita untuk sekarang namun orang sebenarnya material Allah itu sudah ada kan kombiuman. Di sini terus orang sabtu mengawarin dia, saya kan seperti itu juga. Orang kalau Indonesia tu apa? Oh kalau Indonesia tu apa? Kemana dia apa? Dia sistem nak ada kan? Dia distribution sekolahnya dia subsidiary karena bu sebenarnya sahaja ini belum sistemnya kotak betul. Jon suyudur gören olarak onu kendi sistemler mesela otonom bir tutarlar. Jon hatta var bir suyudur tutuyor bağlarlar. Onlar toka sayılırlar, istikbarım. Onlar toka bu obodese tutuduğu kebetulan modern autotutup Allah Обойдя всякая похагали, управление, миграция, многосторонний жабы, оно бәлеген объектпен бәйбер отыра жабы, бақты, ол кандидаттен бұл кезон дүнгі согласование берілен управление миграция дәрдерәрінамын, ол объектпен. Bu hikki bütün da seçenekleri bunu dikkate aktarı kullanılır. Bizim de kullanılırlar. Min diyecekler. Çocukların bir yakınlığı bir yakın nitelik tutanların o birbirinin kuvveti. Birlikte seferinde de bu
Repetiamo facendo. De față că mă constrâng dacă prostit dar pe mai să asta, vedem dictatorul. Portos că au da se fie portos că nu vim în semenea de. Acum Alexandru. Eu finish Bagana tahan to te khas to te khas to te te khas to te rezultat tak ya kana da mu da tselo ni kana bilgi будут дегенерат потребители были программатынан жүштен демек потом тут дополнительно доходом тут кредит было строено дегенерне хакиядерады сар бюджет тут para производственная потребительская кооперативка поводу юдинан бары аппарата товарных сказать тут игинер качылып күндөгөн потом тут эти кооперации направлены были тут эфир шедер был потом тут качылып потребность то у нас мы уточнение пока уже на бюджете при уточнении заявка будет на определенные поддержку госпиталь бегер всем корпус качал букаралгаба регион корпус колоб на территории журналистики бумага кудири ведемете юданы бяк көрдөргөн ленин таргетегер конечно рейнированный бул сот договор отой бюджет онна агаяк денети ханада Авашек разрешит тут боларына протокол уточнениями качы көрүнөт теми планы гырын амма улуулар тутун бугута намнелегер намулуулар мен бул кептеларда тутун бугута олагана бүйөрүнө хороший хранилище бумагада бүйөрүн уточнение чечитинен заявка бугутунан проектлар боларына физический капиталды көмүлөтөр кимдер болду Сайын тудугары качыгу кемелерат канибаза система дегер направление дегер быйылдыктан 3 миллионна отбор федеральный источник бар бул отбор булунду турайгылы бул 9 күнүттөн өтүп сагаланан боло турат күндүгүндө канибаза хүббе кытачы бататасы кытачы орган айлык болгана бюджетке качыда проект көрүлөтөр олар болгана фонд АПК менен приман АПК менен займ Быгытынан механизмга кирен сөттемек механизмга 4 миллионна куркутуп бөлүгө кирайыктып куркутуп келерген жыл бул система институтунун менен дехтетинче олар болгон возмещениеден 2-3 сүйбүү сылдылып отурген механизмди Уголовный функциялар тутулдугар принципе уточнения кемер федеральный источник өзү стартына принцип 10 миллион пункта качылар кыттана бара бумагатон пока четко его, точнее, кемер в рабочем порядке власти отплыть. Күндүрөттөр намулуулар убойный пулна город жумушка город тамарана намулаттырылды. Чувашский убойный пулна навадилdi. Onu mehana Жумушка город территории тега вот именно убойный пункт халата күндүгүн приоритет бузутунан турат. Өткөлөмөттөн бекөрүндүгөр көрдүгөр тагы намулуулар күндүгүн канталах, канталах убойный пункт жүрүшмөгөр бар. Бүгін күндігін болғанда Жумушка город территориятыга бул мерени кытып үйүлөлөрүн глубокий переработки бойный фонд комплекс опробоватуру бүгүн качы көрүлөтүгөн болгонда приоритет быгытына мандабар азалып темени тердеттендер деп этилмекчи бул вот эти мелиорацияны болгон рабочий порядке проект быгытына мүнөдөн махар бюджетни финкрешбекке билем то проект экспертиза бар болгонда бар бир качыгы болгон очерк киреле передать управление мелиорации здесь. Эки метризациялар болон бүттүрө онун алган алардан рабочий порядке өлө жастактан алар бар баланса. Все. Алды бардыбы? Катыктын келелектери?
Антон Борисович, здравствуйте, Маймалана Элига. Нағыстан. Bütün gününün cehennemdir. Büyüğü çok Антон Борисович, Александр Иванович, мы сейчас говорили по просто так бы. Антон Борисович. Сеп, үлкен ост. Бандык токче. Бирикки кырыстыгы программа, соцтен программа кыттыбы. Онда болғаны тоқа экспертиза, раз документтері ортубы. Оны алта бекті осынан тұрду вопростырыға софинансироваларды докторы қачы көрдуі, проекты семейная документацияларға. Ортубы болғаны в пределах 4 миллионов рублей. Эти Россия, это региональная этапы аспорт, она Россияға до 1 сентября беги документы тутыра тапы, но үкітсе көтөбі. Онна бұл молодежный, онна тетик проекттерін оңырағында, инструктор программадыға, онна компактная жилищная застройка ден мисохоз программадыға. Онна тұққа. Бұл молодежь, молодежь бюджетил где-то но бұл кредитлар оңырағында ұлысы рақан. Бұл молодежь программадыға софинансирование нағағырақының боларын сервестер. Бұл ұлыған бағайы тұға бірдерді. Республика бәйтін софинансированиятын ұлатындары болмағына федеральный әріпінемде. Менің әйні білдер ол үйе тұрар жыл болғыз. Бұлына тұққа управление культуры. Это вообще культура экетия. Министерство культуры билеги бұл билеги культуры на наследие дейіне киллері объекттер кілдері бұл республиканский федеральный бөлімінде бейім значениеға. Ол оның объекттер бейім бұлынан кейгеді. Оны егер музейін ғараты бұл, ол музейінде барды кілдері бір ұлған проектінен культурды кілдерілетінің бары. Онна тоққа добрые дела тем программаға чудо квартирка бұтын капчировкаға бейкілдері бет. Әдір специалистерге жинан қачы бұлынан. Оны бұл сөз беймесіне қос болу бұлғатын университет. Бейгетті бұл суперсылға қолдай финансирование көрді өбіт. Білген час объемері бар, осы семетатта, онтан ей болар полностью юбилей, школа юбилея, ей олынан үләсі школынан да тұрған келдері ордық болды. Онда менеге дәйнетпет 390 сыла биыл, оның семестен түбі правительство, үләлеріңді тамыр күттіған дейін үләні бедеге үйі. Ондан bu açıcı sistem barangı miniliği hep onunla açıcı anında çok olur mu? Endürlerle nehilikte diye. Bu adı salah parayı. İleri olan adı dönemi bakıyorum. Uluslararası barınları mandık para para. Tonu bilgin bu kaz bildiği tutkan uluslararası barınları. Mandık olduğu dönemler nehilikleri kıtır mandık olan kaşeder ortak olur diyeceğim. Aspetler de ben yürüyün ikinci kıtırı oruç üçüyü mandık kaşediyle bu kıtıra. Уже жонда бәлі. Пандемияда тағыстақпытын тоқпыты келемпет, оғыда мұратжан элементтерден кейі үстері келетейі, онда бұл просто барды кәйініп беттек жасап қалыр. Әдеті тұрысы бұл вопростардың бардың тұрысы бұдыда протоколды келдереген, білеген хақын элементтерден истеқайны жасап. Состан тоқ билдери этемете. 7 коллегам, которые сейчас участвуют на отчете, я вас предупреждала, что мы будем сидеть долго, до 8 вечера. Поэтому просьба никому не отключаться, никуда не уходить. В случае чего я буду жаловаться, как говорится, если не будет человека отвечающего. Сәлі бәдіңдері алғын, атын не лектір? Үтік кейені, ұшы кеге боланыр.
Сразу вопросы иди балаха. Бені мен сотовой себеппен олар нәрсеқ. Оны маймаға дейінен матчта тұрары болды. Сотовой матчта тұрары болды. Иди өрі сумардары бені уже ол матчта оқай еді. Дейінен чуғас бола қадырқта. Бені қадырқта сілес болар ол, дынан бараған тұғабы да ол нәрсеқ. Чүп-чуғас олар ол қамыран 100 лирайты дейіндері нәрсеқ. Сені қадары барылары олар. Оны ке асфальтирование деген сол орында екенлігіде. Но мені оланы бұқырылманы вот так дейді. Білу, Франция болуыз иота маймаға түгінен барады. Егерлерге, онына вид тоқы болағына возможность завершения строительства теперь 6 катушеских клубов. Это не больше көбедім өтеде. Дина строй готовность педагог еще он марат факт олары дедик анна вопрос кетчо вопросарда я такого полезно палатный кашек кашета бедия манула гори директория инде кутому моруга холор постоянно вас уз согуртига уз ходотига бияда буган шаклай антура нина bir şekilde условиянан спортивный алаңда оларды холор көннү түгөр эми почему бы нет государство не надо денежные договоры. Вот. То эти художники это было уже раз будет договор, то чуть вместе будет договор. Он того там амалопот Максим Кирович может чуть весело было. Он на республику автономия решила. Он там эти тут было тропа будущее поколение Максим Кирович может беги. Хавчик чугулар ады ерер тугуна дөшүбүдө тоголор турсабы. Онотон Максим Кирович адыгат эйги республика ханыгар болсуды партияны атадыкына атын жомудуга симги надо было бе. Колора Платон Севичка почему бы нет меня берем. Силер парахтейн. Вот единый поплого эти тоже подрата на меня тоголан. Onlardan sıvın asın, bu tepki sıvın barar, bu konkursa olar mümkünlerinden. Onunla aras kadardan bölgeden bir de bir kolu nevlette. Onlardan hirbir zayıflarında baraları yerleri kurduk, kadar mekanizma, hayıka vardı. Bu tipa pazara kurduk. Полторы миллиона. Ну так, в шептах заявка. Конечно, сидетов заявка тебя платит. А в шептах, вот там, такие больничные монахи, он туда делали. Шептивер был ударом. Только он на меня ограничивает. Теперь он на то благодаря борьбе с Дини, а происходит что-то не видит. Мактау Александр Иванович, сотовый связь Мактау мағына қақиқат сәттебе. Ол бұрғысы бұрғылық, көспасырықтар ғадаттарына дем болдылар. Оксана дана католик станцияга тоғар вопрос бардыгына станция бермейді. Уоттар дылда, солды уоттар дылда, намсы бұл солығын уоттар дылда маймаға ағайды, ентро санты, үдетінде. Маймағандан бар етті, маймағандан республикасы сол барып болады. Атайлар оны уоттар отырады. Александр Петрович. Вопрос я в том, была разберусь на ученика. Олег Мауэр, его пробы по протоколу федерации. Если протокол его пробы у нас была разбирать. Лучше то скоро ее канал уста. Уста то скоро кому надо. Главное ладно. Главное валит. Что-то скоро после приема, если что питать. Все факт тут сағланлы факт ему, который Альберт Михайлович. Маймаға Вопрос, это было хавлометр атта, но ити туту келері чағана кейбейтін инесететін оңылымызда біліңі түдірена бияқатында ити геретири вопрос ajaan. Odolera
когда хартана не эти вопросы куда, он лично киряет так голова, я хотя голосовать, это Марья буду контактировать. А так факт, и тогда варвар, она не аварийный, существует, поэтому иди вопрос, который тут век, я в данное время того. Нет необходимости. Пар будущих поколений Максим Кириллович Атомгеев 5 минут там срок барды дейт, Устан. Барбуда. Крaftta mı olur Barbuda? İster üstekilleri hak verdi. Barbuda hatta bir soğuk. Вот эти страны üstekilleri hak ona kastı, bu hak kastı, ular kultukuna, suvayet babatın kultukuna. Хорошо. Куповые попробовали, эти меньшинные товары, топовые его детилер, хакчы, немleri körüklükte Aslan'da demir kulları baka bırakıyan balığı. Onun tünne toповые bütün güveç. Bu fazla Я думаю, что если говорит, не могут, не ведь докторы заявку. Bu demir hakçı balığı, bu demir hakçı balığı. Onun tüketleri hakçıları muvaffakta bırakıyor bu problemi. Otomatik kontrol. Onun için bir olunca sistemde bunu kullanıyorlar. Дальше вот это тоже не ли? Потом говорила, пожалуйста. Потому что туран санаузун беренкевем иге я говорю, на просто еще без слаги блинам правительство как правильно контрабинальные сертификаты было, какие министерства, пускай министерства, это блин беременные зоны автоталавку, номеран это был учителя ванна валда, но правительство летом иге иге билерим катана иге иге нокта Вопрос такой был, какие вопросы он эти дебаты. Постепенно она нас было слово, которые не влияет на хатанар киркирки киренер, он календарь чей басо, он то дальше ди фотобарар, он была она ди чей бая доктор балади, он остановкалар он был, это так, он биеха, я он был так туди, бибо остановкалар халор молодежная кварталга, остановку тут где министерство транспорта, управление автодороги, дороги имеет буквально, оно провести Русалу, оно боил халор, боил бегиту, я территорию на тюле марабуланти, остановкалар учет доктора дуаден, учет ту была на дорожная карта, когда бегиту в центре, тоже с руку лет, такая вот, оно руку лет жить дигна, оно манна эпитен когда, дальше она وقد يتكلم خلورات وبزمان أنا عندي بقول أنا خلورات جيلر يوم يوم والله جلر استيشي جيلر خلا خلا لما تو ساسر تقول من تو بيتر برضه خلينا كده أنا والله عندي программа тоже мало خلورات بيجي بيرد كم بدون программа لسه أنا تخلورات республика Хинанду или республика Бихетан плохо, вертикаль власти, и хотите так на Хиге Бугурой федеральный уровень битер, дехтун септемии дедавит, Бог переселение программы, хотя Бог поговорили тогда приоритет у нас или равно, хотя Робер Куртук механизм, то придется надо делать эти ляпы. Он на дамбаут, тагалай дамбаут попруга, мандала тагалай дамба, видетивление барандар, он был момент, когда был коллеги, народ, Джон Турмусар, он дамбар битикер, и кого-то корджан все битарные, уз билетен битар, дамбаран, республикатан все, и бикерулера был Джон Турмусар, он наш юспутлар, вопрос юспут, вопрос, ханны этапа тидей. Говорят, экспертиза тем бранд, мы скажем, как тем вот там дивиденд. Шлюз там улус на далам рынок юбилей, и не легер долгупат, институт это модут кадла барали, бия хабоват шлюзом аллар, бедуин курдук, элбак теха суден жертана, или модут кабулы это катангали соответственно. Все, он на такого вопрос такие-то, говорим, блин, бумага, такого система такая, он на Жонлар, элбе хавлар жонлар турсаллар. Токтор бота хога биткен. Аны бие бокорати экосистемне тусечип кыржып бота хога. Аны итинде туара тетке регулирование надо битоллар. Хавлар бие болтан, он Аллах болтан хавлар хата. Это он кигена болтан, он без кигена болтан.
bütün bir konu da kadar sıkıntı mı yapalım da hep tavuğun asıl koyun bir yani bir ama buralara koyun balayı mı konsumu onu da evde olanlar istisyonlar dokulayın Naguruşka da orada kullanıyor. Çıların bankalarının ona da maalesef bir de burada internet çarşı sektörleri bile kadar da değil. Bunlar просто positif. Читинник publik. Вот эти вопросы, этот Иван Дмитриевич, опять тех вопросов, можно так сказать, деньги бардырды. Остановка, конечно, была до молодежных кварталда. Onlar kızılderinin halinde просто gücü var bunlar. Александр Петрович, Туспа, Топтуру, Трая, Традир, Италидеш. Вроде хаос, эти Kalau orang besok proyek ini menurut ada, proyek mau sudah kualitas tidak betul pilihan yang pertamanya harus ini kita bertemu bareng pihak dan harus prioritasnya terlalu. Lalu kita dapat mengajukan. Harus kasih kerja. Okuldan terus kerja. Muhtemelen itu otomatiknya bakıp kontuan değil, uluhan sorup kalanlar. Neye gayet? Neye gayet? Uluslararası sorun yapıdan da kamanaklar niye sınıflar kuran turistlara evi törtüsündür bu. İki sınıflar kuran. Partizanlar bir masallar olma partizanları hep kasatlı korkutları meydanı pek onu da kasıp parede. Я навел целый квартал кинодел. Антонина Варсовна. Ага. Он санам бахан bir постановкалар вопросаны туспа туруру канады. Хорошо. Bu вообще bu tür bahar vопросları bu programda şöyle var. Tohta programı ki okuduk da federasyon bütün tohta konsanız okuduk. Nanti bersama menstruasi petikan. Rasta. Biaya kan begitu harta ini sangat cuma mungkin berada pada tohtaru orang tohta bodolin постановление Российской Федерации номер 1327 о временном федеральный орган исполнительной власти Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, главный администратор, главный распорядитель бюджетных средств, он билген tutу министерства именно для чрезвычайной ситуации или министерства номер перечислены актартан амсахаляли имуществоларын сахаляли чонма именно субсидия берәһенә журнал или то хама жилье атынандыры субсидия берәһенә или бетер кредит сахаляли коллана менчик ханымы неме рамкатан порядка капитальный ремонтка качебелде булыр. Ити берәдә билгеләр Аллах бирмәгә нәкә вопростар min fin замечаниям билет производить отрабатывает. Ага, не. Jadi tu orang sangat tak sesuai dengan. Dalam bahasa Inggris pun terus terjadi kisah doktorat ni, jadi prinsip berpikir seperti itu. Macam tu, kata ada yang semua proses. Pilihan program kira. Mina pun lagi dua kira itu. Jadi bahasa, sedikit berjenis apa tu? Hanya информация со. Все, такого вопроса кителянлerde küçük aytağı bu televizyonda olan tasır. Onu mandan doktor ettiler. Osunun adrestan subsidiyadan da bilet tuhanır kanan. Şahına da şey olarak ki hem anan doktor, dağınan doktor, çoğunun doktor buldun, buldun belki de kahanar buldun, padvos vadı da buldun, belki sertifikat da buldun. Onu kıllarında barılarga adrestan subsidiya var. Onun da elbette kovada kıllar kapatları bir kitap, tekser kapatırın bir kara bulunacak. Onun da adrestan subsidiya küske, ancak kanada bulunacak. Agesi subsidiya internet mümkün. Hatta onu elbette ekirken yapacağım orada genç borsu var. Bana bir de yöneten koyuyordu. Kıllar bollarını koyuyordu. İnternet topluluğun bir kapsat bir marın. Kavga vardı. Çağına gelirken temizlik yerin etkimgi kalmıştı prayı. Neden temizlik çista kalmıştı hepimiz de kadar kılacak. Kavga vardı mı? Hatta bazı var.
Bütün günden Antonina Berison'la Ailesi Çiğitire Astadoktörün Hamaatın Ehliye'nin yolun sepetine atıktan istin eğre ulhan maktabıtın diredevi. O uyana ületin sağlata Oskulumut tın büter grupka tutumla kiyara denirdevi. Bu bihiyaka Amiyatı bugün tekasıda tağayılan hasta Japускay onanam Управление автодороги Салаяр Республиканская Сулугар эти активитин курдук биги остановкалар курсу Джон Олор услуги токмат купсан знаккар шептах безопасность ирденилерге өссө биги бу икки образовательные учреждениялар аттыларыгар ограничения на пешеходный переходкар бар булактактар диханыбыт. Но то биги управление автодороги кеккеларга туристовод кинзерде бу балаганы егеректек биттера оннолларда паспорт организации дорожного движения улар тактына тон керектин сөп кийди биттера бүгүн боллага ди ол на таксан специалисттер ингөрөй биттера марате камсаган таксали Тергенник оннотон сыйлабылы нәйге олар булата жөнүн серкетин дүрдаган дүнгөреллер олен правительство үлетин битин билдиребет Оннан халгы эмбир олох укулата кененден туксардан вачоннан биги тон надир битепсими бар болондар албаттар оннан тутулу турсабыт биги Почта России кекке халла бөлү хэммет Конкретно Почта России самалы капитальный ремонт тудун турсабыт. Оны битте врачебная амбулатория бияктан 2-нче станцияны хәйләндә обязательно надо. Оны да биләһә илдәбит сирин документы кадастровая барса бар, даже адресы бар. Тәбитинник оннан биякта бу бүркүттәр системада хүлдәгән хаматын хәйлеген сүйрү сулгы иттер жануар тугалах улус хәйлектәре бардылар. Оннан объемын улатнара күтүккә өстәкәшәйдү. Онда уллата стабильно системно берилген качер үлене халгы үтәргә турысабыз. Бүгін аттылар общественный пункте халаячта Николай Дмитриевич olarak Аксакал кене билген салгы кәкке вопростары он әкилері verdi. Öbüründen çıkıyorlardı. Sermin Mındık Okurası'nda yaptım. Bu Karbak yeniden programından bu elbette vakirva yerinde olur. Bunlar kullanırlar. Lakinler bu yerlerin kod tügerton edeski havana başka olanlar. Ondan o havana obra Kâdin tırnılaştırının haydi var, tuttuğucan yerleriye ergeren Karbak'a diye onunla uğraştığında bilgin sizin piyasaya aktar, ırkağızlar bu jön yerleri çok güzelleri geldi. Planlı bir bon tutarlar, evetler bu hangi tutarlar tuğak programı var, tuğak programı var. Tuğak programının programı ne? 2000 yapacağız. Anla İkiz bakır o zamanında. Tuğaka, verkanı presiyle fakat oğlaklarını gönlür de varlar. Bu gönlür atın kuratlarda, atın bu kırmızı kıvakıp sayılar varan ekresini bırakır. Bu ekresi sığınıp yürüdüğü bırakan, oğlundan suyunlanmıyor. Bu anda Respublika ana fonda vardır bu vakıfta. Kolları yakın anda tarafıya kentiyle ekresi bırakıyor, sevdiğin bu montan taksamıyor, bu açıkmıyor. Nur'a takmıyor. Bunlarla Respublika bu öyle bir yüzdeydi. Vakıfta. Hani sevgili bu vakıf makroyla diyorum. Biliyorlar bu böyle bir robot kılığıyla zavod muhabbet vakıfta. Bilgin böyle dediler burası bir canlı matarlar. Oradan kaççılı babanın ehliyette bırakıp takmıyor. Bilgiden matırlı vakıfta. Maksudu bu. İki vakıfın vakşaydan bu vakıfın kuratlarga anlamı bu vakıfın oradan güvenliğe bu sürekli vespas kılındı. Onun bu vakıfda emeği yüzden yakın artık vakıfı
завод вопроса вот доплаты. Так, она бил вопросом было первый скопута, вот первый республика населения Тахани, он там тастам достав, когда это он как стало Тахани. И вот мы бежали вопрос про аргативный вопрос. Мен говорю, правительство тоже вопрос бегает. Он биркинан опять технология, он нам фильмирует, мен опять говорит. Он это нормально говорит, вопрос мангата, выезжает из Ибн-Кура, Ибн-Хастан, и после порабка она выступила тебе, он выступила, она правительство, конечно, он на правительство телевизора, или на депутаты, тем даже так, bu manlık vatandaşlar общественные политические деятели bu итер правительство членлерден, комиссия членлерден кандидаттарын мен сөйләрен омаявын, онда bu инициативы, инициативы онда манlık югуданlar bütün bu retutahı güzel mörtaqas bilir. İkinci bu Maksim Kirevich Amosatla söylediler. Bu Kırık'a göre Pavavigil'de varın. Bu kıyaset bir korkuttukları, bu kıyaset bir korkuttukları, bu Sakahir'in bu Tügar oyunla yapıldıkları. Bu anda bırakışma kurbanı getireceğimiz ve İtahit gibi tam etikis bakırım, onu yüz bakırım bu arada bu bilgi kim bakırızdılar, kim koraktılar. Arada akımlar mağazın nerede? Bilgin yönetilenin zemini köker gibi bakımların üst takılar. Bu ana arada gibi mağazında. Tabii bu arada etiket kitiler. Sakatın sahip yer tuttu. Betul olarak. Tabii bu Johobra Barkhan'ya maktab, zibile vakor, buğuz, urul ayhal, omuz, ahuvakay, etçim, zolları yakutiliye, yakuşkaya almaz, ortada yük. Valla asıl bu hamanlık bilgi yang tutar-tutar berta arge etiket ketiga sığınlar. Itu bunun bölümünde yıkıtım, onun bölümü bila höyi. Onda bu nasıl kamili. Onda tuaktanı bu protesto tepitan tuak tepiyete benim bakahda bu. Orada bu manlık sürüyü etiket kadar manlık sürüyü bu argını taktik herle propaganda ürünler mesela bugün onda protesto enteresan bu. Kandıktan yerine bu bu ayakta kontrol bu ona sözlerine duvarken. Fakat Yakutia торговый дистопия, он алкогольный маркет зрелищности, Автон арғы фотограф болғаны бары білебек, барыта қолай керағына, дұрғия керағына барыта қарғымдан, одан мен бұл хаман үлі барап болғаны бұлшыдан ұтын проектистік уақытынады, үлелегеннады дегенді бұл сақатының тәпші Қазақстағы оған кейін дұрғытына керетін әйі болған еді. Мында проектистік уақытынады. Бұл қоқырығы беткен Күн-күнігер дерім өтін әппет бұлар еткен. Оның бұл правительство көптен көп көптен. Қайтар білген бұл үкім байтық сұқты бұл қопростының барын кәлікті үйілі некентегіс әті барар кейінен қайытан бұл, қаян бұл, спокойно ғыз, ең ғыз күтасы біля үйтірорды бұл әтекен. Қопростан білгенді. Мақтан, Багдабитері так остановкалары кәсіп бетпет, мені опсой вахан сұрыптары жүрді. Бұл почта дежетігер кемет беттен сөбі. Федеральный учреждение болғағаны. Әпетте кейін соға болады. Связь министерствода қош жетәбі? Афанасий Павлович, Багдабитер. Türkiye'nin связь-тюттен мен қолдандым, Красимов Евгений Васильевич, зам руководителя отдела связи
Насип Павлович, атын меня шалапыр, местниковка. Почта отделение тұтуына таққа еге ұлық оғыларыз бұд протоколға ағыз кәкілдерін федеральный иттарында кенлері ұспа инвестиционный программаларды бұл ден тұғылар таққа оларына почтаға отделение почты ремонт оларға капитальный ремонт оларға қатшы көрілді федеральный биттім Сумматан точно этот ферм был белегин, протокол кедерде хадна был бурого беги, аяқып проработалды. Успарча она немелек бағланықтан аяға зұрып бағдарына чөпчі поштаттан айтан петях мұнятылады. Хорошо. Расширенная амбулатория. Альберт Михайлович. Ну, маған білім көрді, көршінің болдырымен бейт доп финансированияға келес қатау керен тұрар. Примерно мен ол тұтуды бар. Ну, біліңіз елінен 10 миллион қачыны не заявка келдері тұрды. Бұл сыл ортада білдіға заявка отқайда қылдыра. Ата күлілер ұрды. Білді оны ұрды, оны бері ұрды. Оны теккен көпірі сразу проезд на плохо. Операция. Федеральные. Фильм был проехал федеральные клиникалерга, мост через бесплатно мост лир. И типа доктор, алтын за границу пора ехать, Россия тинда гаят доллара, а мост уленки юбилеян переданы би мост юбилеян то мост программатан только внутри России клиникалерга перепутали беги расходы. Адын расходы гаят амоксидер лебар гаят лир косух. Вот проехал вода. امتحان بيجي فيدرالي كده بيجي ama eski doküman üstüne an oldular. Россия gidenler. Koskoda gidenler. Operasyonu yıkıldı. Yani o kadar operasyon. Bu da operasyonu tabii federal kliniklerinde Moskva'da mevcutlarında İşte San Petersburg'a varırlar mı? Ama tarihler direkte müdahale oldular. Başörtü televizyonda da oğullarga yine operatsiya kaçıp gidiyor. Onları da parka olup orada tutulan antenlerler kırıldı. Oldu mu? Evet artık. Bugünler bu boşluğun adları. Artyom Alexandrovich Karpov. Ini proyek berkaitan sana da, eti berkaitan dengan protokol kita lebih dengan kursus kajian tidak. Можно кайда. Все. Она типа политическая вопрос будет решение. Bu Karpov devletten görüyoruz arkadaşlar cevap olarak da hamat edilen vопроска. Тут министерство да? Канцлер. Вопрос ini maksudnya biasanya Karpov itu programa susah untuk federalnya zamannya jadi susah untuk federalnya zamannya biasa belajar именно Karpov программаны керектігін объект олар барып спортивный болуға или блокированный застройка. Ол ветерки болса ескенелер или ветер помещениялар. Тағына деліп, кетақ желіп, бұманна қайдақ түлген керек қақтырау. Оны хамасын программа бұл жена қарчы именно Karpov құлтақ наркотиктерда будут передавить по Karpov программа вот федеральное финансирование это огромный 1 миллиард долларов, общая программа вот 100 миллиард. Она например делала 1 миллиард республика Кинго, программа Америка, он данным Москву очередным биологии федеральный передавит полномочия в Бутлая, Олару и Беликаре, Кавола, второй деревья программа Охуга Саппа. Ну, Россия не фарба просто. Хотя что республика это прета попала. Россия не нового больше. А так социальные өлкөлөр ветерандарга эң туспа капитальный ремонт кебе бар ветерандар керек. Ондан да эти алып.
Все, хороший гарахан вопрос, улахан вопрос. Аны такого вопроса, да? Такого вопроса, ничего как аппетит, да, не перерабатывающий завод года нам, эти объекты тулара такого, это juga муларна согласно территориальной схемы, планом морала, оно территориальная схема, билигин мар, где схема, бо мусора перерабатывающий, мусора тухтите, перерабатывающий, завод тем перерабатывать колора. Ехала на пункт сортировки такого, он на пункт временного накопления. Iki хайскандан были. А как мусора сжигательные установки ден били, хотя артикул старигар барбуктара, алар мандык ветпик, бушка хачертипне, ванна Жопусте городка мусоропрегрузочная станция деген үле үлева чүпе үсулнака керекте концессия механизмы чектетіне оны городта рейдерге полигон турутун үледе қалғандылар әме үбе сука кейікті. Тенде бейвекемете бұл городтағы мусоросортировочный комплекс оксаның сметной стоимой графан екенлан миллиард потаққан тұрар білеген. Мутон де концессия билет на төлөдер тәхбит лавакитарны оқпут хачытын тарифнөмү төннөлөрдө олезин болдогуна бул маңына ондук завод тутулгу жермен билеттеппин тутулду бата да болду чакчы сортировкаларына онуна киги туганыреттен колобут бул иккис переработанный материалга заводдарды тегентердина олобут задача турар. Перерабатывающий завод тем тугора оған тахарар завод. Оның Билиха республика бақар барына ол сортировочный ряда. Онтон ол сортировкаланан бара толғын ақуатыларды тұспа, туғара тұспа, атын заводтарды кейіндердіні ұлдық вопрос білген тұрар. Онтон переработка болғағына тәуір хан вопрос. Бағар дағаны тәуірді оқ құптық онына олық арендарында кірад. Виталий Николаевич, он вопросе пункт временного решения атомного временного. Вот то, когда вырали? Гумайер. Эбетер сортировкаландыда кейлер, онна полигон тұтылықта. Вот полигон әлі тұтылықта. Район центрына айы полигон еңбек тұтылуға. Олар значит, только бұл береге біліңе өйді сағалқылық құды болмада, оба қатын современный экология идемелер бардығар беттер. Полигонда бардығықта. Пока билигин схема кастылды. Схема злая олна. Долгосрочный схема болған. Той тауныйге злая дейбе балықтыр штрафтын алды. Ол қаң полигон олырды штрафтына жылы бұлай етчі. Біреуді қырады етті. Қалабыр үйелдектен райцентрда бүгін итлер болғақтарына оларды дені жеректерге свапы индикетен будущем соқ болacak жегіне. Оғынан біран орча итегіліңгі свапылары рекультивация өтетін күндақтар. Бұл оған мен Суспа федеральный программы өтетін бағаттар. Онда бастан жүк өткен жайдақтарына дейтілер ұстардеке барабық болу ден бар. Перепись вопроса. Перепись вопроса предварительно билигин ағаларынан мөлгентен қақсын. Тақсық құрдық көт. Онтон оны билигин сұрақтар электронны перепистен мұттыры, орақтар вручную перепистен мұттыры. Онына билим армақ қоғылағын бары. Оны билигин бәләдекте ұрырды. Ата результаты сол бүтіде білді тақсы. Оны көрек бүтті әкәлі бары, бүтті әнанғалығы бары, бардың көптеріне бар. Кстати, ухан жомут юбилейный тереннерегер правительствода кенде кыттыва тегинден апти замечанияны улынабыт. Көрөкпүт, көннөрүн жокпүт. Оны тем политиктар быт мәсүйөннере булашкы республика бутулаган мамана тоттулар ден. Правительство төттен тоқылы өтірулар ден, өтіндеген век тоқтар қолдарды. Оксанын білет. Культура министерство төттенеп беттегеді. Например, Оксанын защита там вот этих вот
памятников и так далее, культуры и так далее. И так тунен тохрахин бир соконна балдар балайында моральный тунен колобргатар порицание куту. Тохамит мереде деген административный иммерия катылдыртырын сөптөгөн бичонар. Bu vопроста мен bilgin bulen biladina mantenete bu hayır ne diyaha donlar soruyan turanlar konuşulan atak unsur kız oyunlar hani bir koran mantılar adı mantılar akıllarına gel ondan sonra bu hamle ne bu vapros vapurlar bir bu hamle Видите, куда там секретарь, управление по антимонопольной политике. Söylediğiniz usta Министерство энергетики Словакия Студент ülelere geçiyor. Birlikte Министерство культуры ülkenin bugünden etkiler dediği reyestr olarak geçiyor. Bu elektronik vita kulağın reyestr kulu, daha serin brand aktarıcı kulu. Bırak komus, çoror, o aktarı tutullar ile tutulgu, o aktar tutulgulara gel. Anlıkta vakıla, John bu hatır, diyeyim, taliyer, to ağzıda bu para bile kanıtı, orası doğa tutulgu bu kadar diye. Это как нематериальном культурном наследии или Onun bu Ferdowsi Vasilyevna daha bir şey ortalaya, bu manada biri etraf eden transferler, ilgi kultura bu kalitelere, o vakta tiyatra bulan süreçte diyeceğiz. Bu вопрос течip birlikte barımızın dolgular. Min tuğunan kolay olması da hiç tarafından конечно, marifetli, ona ılına bir yapar. İkinci olarak sığınadığı, onun kas bildiği beğenin de yapar. Bilgi bileme kadar bir yapar. Respublika sakona tasarım olarak cevaptı ile reyestr olarak cevap. Reyestr onda sakon tasarım. Ona sakon yılları bilgileri bu. O kandık sakonları yılları kilere. Sakon kulturna нематериальном наследии Республики Саха-Якутия. Evet sakonlar. Bilgi programı istiyorlar. Deneyimler efektif. Söyle nokta efektif. Nasıl mekaller şarjda tutulanların her belde getirir. Abi çok просто hastası tutulmaları bir kadar bilgi Ministerstvo предпринимательства, торговли, туризма, туризма bu algı Abdullah'ın lisansiye geliyor. Manna çoğalan ettiğimde algı mağazalarında onlar kimler Bunlar hadar şeyde olarak tecrübe karşı bir lisansiyede bu adlı malzemeler devam eder. Bunlardan kimler bunun yanından bu ilaç birlikte haftalar Kırıkraz'da ardına duruyorlar. Lisansiye o nokta Kırıkraz'da bütün ardları Atillah'ın aburuyla verildiler. Onun çok kanadı unuttum bilimli kurgudan kaz bilgi urbaniyet konstitüsyonel anlamında kaz bilgi urbaniyet kanun dayısının cezbanalara kimiye kandak tanımı bilgi kurgular doğukta. Bu ülkeler yüksekten ilişkilerinde zaten o oran bu akıl kim bırakılır. Bunlar bir kanada bu ileride bu korakka, bu rayonuna, bu kvartalda batça üstü 10 evet diyelim mağazın atak tanımına koyuyor. Ardına koyuyor. Evet bir tarafı var bunun ulaştı ve hangi ulaştı? Respublika'da ile bu kadar hangi ulaştı? Normal, hangi normal sürekli var o. Kebastırmak durumunda. Kina pratik Jogos'ta çok bilelim bilgi bilelim tahakkü ülkenin tuz değerli kurulu diye konuşuyor programı bu olduğunu bilen bu çoğu olumlular orada bu ula kayıslar dediğimiz tuhafı gibi durumu khas bilgi kınaya
uluslar bunun herifte bunun konsultası yeri durun, hatta bundan doktorluk olarak evet bu kemeyi hastaneye getirdim kemeyi ulaşımlarında evde kandık hastaneye getirdim. Ama hastaneye getirdim ne buldu? İncelerine düşünmüşler getirdim ini kemeyinden hastanelere tutup değişim var. Onu getir olursa ini kemeyinden kimler kuracak bu mantık alacak bu mağaralar durum muhtaçta bilen numaralı var. Onu doktorluk tehlikesinde bir şey ortaya çıkıyor. Bir bu kimler bu business düşünceler ana yani değerinin kulakları dururlar. Ondan sonra iki uğrak uğrak okuttuklarına kulakta malın açıyorlar. Onun ikisi prospekti ham doktor getiriyor. Sıkıntı yerlere kayısına oturup şeyine takı pastaki informasi birlikte bakıyorlar. Є егоїстським програмам ханlık продукция doğada ханlık yani de aviyon haklı yaptan bakıp böyle oldu. Bunun mütekallifer de buldum. Bunun kendisinde tarafından bulunduğu programlar var. İşte haklı bu benim tanıtım iyi müsaade edilen Türkiye'nin kullanımına geçiştirdi. Orta bölümün var. Haysırık yolculukların var, konuştukları ürünler koyduğu ürünler kaldım var, sözlüğü kaldım var, dakikam yönetimi var, fotoğrafım var, oraları bayıldık da var, bunun üstüne var. Bu kelime bu çeşitli anlamalarında çeşitli bir var. Bu manla çok bile barıştan. Hangi kültürü hem efekte ilk bu şekilde vardır. Dolayısıyla sınırın devamlı bayo ve bir ilişkin içine kontaklı. İşte sürekli mutlaka gelir. Burada değerli hukumatlar olan tutuk turlar bıdım, şimdi turlar bıdım, diğer bir takdirine gelin bu tekte iki ol turlar bıdım. Adı tanrı umarlı milletler patentine pravardan bu devletin bonuş setiler bu artık milletler kırağı okuyor. Bilinci durumdan bu tekte aktardıktan teoride rejistrasyada bu. Bunu toplumun çöpçülüğe tüm günlerde okuyor. Maktal zimna oldu, ortada olma buluşmuş istedim. Onlar ve tabi bu. Bilinci durumdan federal nesninde intelektual собственности rejistrasyalar paternaklar bunun iyi bir ilişkili kültürlerinde Пригодичи тут хокон бары туларна. Нормативно броя тулар национальный турка северна бары туларна. Аннулирование патента bütün muhtahan onu muhtahakiyen bir fark. Sen ama edenler senin harç. Saldan. Haberlediniz. Saldan. Sakaya bakımı bazı. Kemudian banyak ketelah ingin kita sebenarnya bersama. Tak, jadi yang terus. Selain tersebut, soal tujuan, bila baraturan, kurang baraturan protokol yang bir selain kiburan untuk kilat jadi kita barat, sebelum itu untuk saudara ya, jadi mungkin komunikasi atau lain, kemudian ada yang Allah buat partner barat, siapa? Saya berarti umuston berkoordinasi modal bahasa ini elektrik kita. Tak, kita mau bahas berdata biasa teknikal lokal ini dengan dari itu perlu teknika lalu traktor keempat uling bisnisnya teknika ada kita bulldozer dia kita yang berarti dia bulldozer bar sudah ukut bulldozer nah yang nak waktu takutnya oleh ini sebab oleh ini berarti kita tidak terangkat ada orang. Tuh jadi itu kalau orang ini kalau bukan na pesin singin cerita orang base jadi pesin agar bahar pulang dokter takkan kemet di yang nak yang kita kerjakan dia. Sir, oleh ini
bunlara bu baştan bir öyle dinleyici teknik korulları da bollar dinlemeye bağlantılar. Ama oldu sonra sanatçıların öpücüğe hayat bir yakın var bu. Kaydaktan sandıktan baharına çağız baharına masada bir hoş beyler geldi. Devlet bu kavut teknikada tu terakhir pun kita lebih siap berstatus untuk nang pemunculan ke bahwa orang itu kayu bakar tutup tanah kayak no work tu kan kayak mana ini kami bar boleh jadi ni memang nak. Tak ulah daerah betul kerja sebenarnya ngau beli kita cepat ringanannya tak masuk pun orang tidak positif no macam tu kan. Isolar beri sokol. Jangan tu ekspedisi mana tu itu beri. Mana udah tu bihe sokosta bisa pun kayak tergoh una kaci pun dia kan itu kayak baharu kata. Itu kayak mana? Bihe sekolah itu tidak berulang pergi. Kerjanya dia kata dia tidak pulang kaya. Pas kita mencoba untuk sultan berarah itu kata pergi. Oleh itu industri ini bukan. Lihat. Orang itu sultan mengutur bahas tuan kami bukan itu bukan jenisnya. Bahwa hal itu tuh untuk apa nih pergi sesuai dengan juga bilang jadi. Orang ni khamana bicara. Мақтан Сахаят Прокопьевич, сол тутутугар Минманс Мухаммед Дерепедряхта, Александр Петрович Беляров, проблемы. Все понятно. Вообще, до трактора вообще вот производства армии. Orada da vardı. Onun son kanlı yayınladı. Kanlı programımızda da traktörde uygulanmıştı. Ya bu bahar Mekke'nin havası. Böyle yapalım diye. Ministerstvada. Ona baharda çağsını kötüyle satanlar. Ne dostuna gitti. İskiller. Bu konulmuş hızlıca özellikle öğretmenlerine yetkilerine etkilerine bu faydalı olan. बहुत तरीके का फर्स्ट तरीके इलेक्ट्रिक होगा ये मक्खी की चीजें आपको कुछ करना पड़ेगा और वो स्वयं में बात है वो एक वो से ये तो मेरा होगा ये उसको हमारे एक्टिवेशन को रिक्वायर करने के लिए ये मैच करना दोनों तरीके से कुछ तरह से अच्छा प्रोग्राम है जो इंडियन प्रोग्राम है अच्छी चीजें बात होता है तो तरह इलेक्ट्रिक इंजीनियर Saldı vaktimiz. Bakın, yine kanlı. Çocukta olduğunu ne? Bütün göre Türkiye'den Türkiye'den Антонина Борисовна Юрий Никитич Чуков Пиластера. Потом я просто Роков Басыга программ ехатан амбулаториялар кот итген чарасыл видеоны тутулуда бу амбулаторията урут кабинет тутулуу болан материалы энерге болан да круптар билген Последующий раз видео колду. Это вас не видно. Ага, кастырында. Зеркалларна. Онотон мандан яка багыгам дээстере тугорсуулардан
Tellek olur anlar etseler. Tellek olur onun bir üç birden rebond bir hata bir tane kaybatak bu yılın tellek bu bir de ondan itibarıyla elektrik sularından bana hayata da tepkiler bana kapitalne rebond doktuyla doğru bir bariyerler bu manada bu bariyerler laboratuvarı diye iti bir bakıyoruz. İkinciden doğru bir gatto nehir bir bu pandemiye kemiğe dağını bundan sonra bir cihaz ortada hasta canlar geçenlerin kendisi rehabilitasyonu ki tutukludan bağlı onunla olarak mendrutu kim dokumentten anlatan abrışasından sonra iti tutu barak bulduğuna güvenen çöktü sebep oldu faydalı kemiği yapım bağırın mandan tekrar cihaz ağabeyine Jonlar bu kovalıhan erigenlikten giyenler profilaktika baran, rehabilitasyon baran bundan olmaları. İkiz bakıyoruz, üzülen hızlıya etebip yafattan bir hayatın spesiyeliği var. Yine takamla göre onun da bir anlastan bu şey ikiz sigübüdün durursa bu profesör çoğu onun da manna indiki fayda olmalı diye mi demek öyle var. Dan unutun terdis bakıyoruz ya bunlar medyanın narratifler pravительство çözülür biomaterial sınavın baharsta izah edildi. Bu kaptan sınavdan şurada ilişki onunla bunları iki bir var bir de manattan bari bir ekip edip bu onda şurada bir bakıyoruz manattan fayda yen sınavı gitti. Ondan Facebook'un bir sistemi manası bakıyoruz hatır gösteriyor. Sehingga suppose namski jenenge terhadap sudah jauh jangan ke subtimnas ke apa yang bikin nonton bicara tuh sudah operasi yang ada nonton mana konsultasi nadia si berprogram. Saya nonton artis di berprogram para warga tasir nak puluh berprogram Respublika Tüten budget ke indikator sektor kaçı kalian dulu jemen kita. Nonton pravительство milletin bilgi nehri gönül harekete bilgiyi bile anlas var demek belirten yapımlar var öyle. Evet, muhtem. Başarılı ambulatoriya ремонт Альберт Михайлович может определить. Так. İki değerli mesele var. İçinde bu bilgi modernizasyonu kolay kemer monika Allah'a hani acaba Allah'ın güçlü kapitalleri monik bu fundamentin bilgi olarak onun için dediğim kuruluşlar проблеманы текущего ремонта на уровне центральной районной больницы надо решить. Эти стационары ремонта будут, эти амбулатории будут. Вот эти аварийные батак, аварийные документы, уровень аварийный не признан и на уровне текущего ремонта решим. А так капитального ремонта нет. Текущий ремонт это септик, антисептик подводный не сохранение продукта. А текущий ремонт это покраска, мелкие ремонты, которые там на уровне районной больницы. Это имеет автомат. То он дома тогда то надо, а там работать надо комиссионно с участием муниципального образования района. Актировать надо, насколько это экспрессивный товар. Давайте, берите я уста, он берет. То когда он говорит. Она реабилитационный центр ковидный живет, джаз чего или гериатрический центр, эти вообще колонны чапта. Это вопрос, самое тут засышено по республике, где типа проводят отдельно, корректно хотел там Мустафа. Но по линии труда Альбина Владимировна здесь нет? Да, я здесь. Можно, да, вопрос, пожалуйста. Хотят сказать, что говорят, что нужно строить реабилитационный центр для болеющих ковидом, именно для пожилых, как гериатрии. Лучше. Вот у нас есть индивидуальный предприниматель, который хочет создать такой профилакторию. Какая помощь может быть с вашей стороны?
Ну, у нас, получается же, реабилитационные центры действуют, да, в республике на сегодня имеется сеть, как для взрослых, так и для детей, да, с инвалидностью и с ОПЗ, да. Соответственно, также еще, получается, предоставляются компенсация, да, путевок на санаторно-курортное лечение по линии Минтруда, конечно, отдельной категории граждан. Да, это ветераны у нас, значит, труда, ветераны тыла. И, соответственно, если требуется именно медицинская реабилитация, то тоже имеются определенные меры поддержки. Но, опять же, здесь тоже отдельные категории граждан. Да? То есть, например, по одному из направлений у нас, получается, предоставляется помощь гражданам малоимущим, да, то есть доходами ниже прожиточного минимума за пределы, например, республики, да, в размере, там, зависит от доходов и, соответственно, определяется в размере, зависит от величины прожиточного минимума, соответственно, да. Вот. И вы сейчас, я так поняла, все-таки постковидную, да, имеете в виду реабилитацию. Постковидная реабилитация у нас будет осуществляться с начала марта, но предварительно с 9 марта у нас будет осуществляться в городе Якутске в нашем реабилитационном центре в Соцкри, да. Значит, и также у нас постковидная реабилитация, конечно, осуществляется и по линии Министерства здравоохранения, да. Привлекаются даже санатории, получается, да, нашей республики для осуществления постковидной реабилитации. Но это, конечно, идет по направлению здраво, то есть РБ дает направление на эту реабилитацию постковидную, и там есть определенные тоже требования, то есть там, допустим, поражение легких, там определенный порог, там, соответственно, период заболевания, да, состояние человека, то есть это все-таки определяет сам лечащий врач, да, это направление. То, что вы говорите по строительству, но в данном случае реабилитационные центры у нас имеются в городе Якутске. Это вот, как я уже сказала, реабилитационный центр для взрослых, реабилитационный центр для детей. У нас отдельно есть очень хорошие, достаточно оснащенные, достаточно такой широкий спектр услуг осуществляется, да, для детей с инвалидностью, с ОПЗ. В Неринге у нас есть реабилитационные центры, получается, 2, да, по 2 направлениям, по 2 нозологиям. Также у нас, получается, действует в Валёхминском районе, также в Амгинском районе реабилитационный центр, и есть еще филиалы у нас в Арктических, и еще в Юрбинском районе тоже действует реабилитационный центр для детей. То, что касается именно, поэтому нас все-таки совсем рядом с городом Якутском, пожалуйста, если имеется направление для граждан, соответственно, они могут быть направлены в город Якутск для осуществления реабилитации. Да? И нужно тогда еще добавить, да, получается, здесь вот как раз говорят же о строительстве, я хочу дополнить, да, получается, свою информацию. У нас, значит, в 2024 году, то есть уже первая свая у нас установлена 14 сентября 2021 года, да, и планируем срок ввода 4 квартала 2024 года, но я думаю, что Юрий Евгеньевич, конечно, прекрасно об этом знает, да. Соответственно, по зданию Намского дома-интерната для престарелых инвалидов, да, которые... Я вопрос не понял. Какая может быть помощь индивидуального предпринимателя с вашей стороны? Нет, получается, по Минтруду, да, помощь именно индивидуальным предпринимателям, конечно, такой, мы работаем конкретно с категориями, которые у нас установлены в соответствии с федеральным законодательством. Да? Отдельные категории, да. Индивидуальные предприниматели по индивидуальным... Максим Михайлович, даже ваш вопрос. Другие вопросы, социальные, директорlar kurbanlıkları konu kurulacak. Bugün federal bürcette nasıl proje olduğunu bilen var. Birinci turundan Namlılık'tan Yegorova artçılarla gel, reyestrlik girecek. Yine beden ettiğinde bu devletten o varlık bağlantılarla reyestrlik girecek. Birinci turundan reyestr bugünkü köprü bu birinci turun. Onun hayatları Türklerin reyestrlik girenlerde reyestrlik giren bunlarla yine bu dönemin federal bürcetten bu bürcetten hayatları unuttum lazım. Belediyeler halkı ve büyük defaatsız spesialistlerin tanımına üstelik ortadan yanvarıktan müddet edildiler. Bunu biliyorlar. Bunu anlayan soğuk.
материал санатарь марневин пахтана аспытын, эти государственные дегенерацияны, бұрынғы диктуйду спрос бар болға ватыр, спрос отчатағыны бітчен дейін күрдім. Эти был рядом вопрос, что был сирба круглая консультация надо делать. Любовь Николаевна бардык, Тени консультацияны берерге буланы сыспа документтері дыхытын надо. Лучше срогынан министерства дыхытта. Он это поработает, он будет вопросы круга. Ветеринария бар, и департамент. Бардык, Светлана Петровна. Департамент ветеринарии руководителя Петровки. Так, bu belirlenen yeni tarifleri akıllıcın akıllıca, sözün mayarda, İngilizcenin utarı vaksinasyonan memleketleri oturup bundan toplum boyundan kurup rüzgâr titreyip tutularlarla Avustralya'dan kaçırıyorlar. Eten dolarla karşı durumda Avustralya'nın gittim, çoğu bunların tutup hukum bunların düzeltilir. Bu yolda bu haram gerekliler bölümün buldular, öncesinden Allah'ın seçimine ödemekte, Sakay'ın bitirmeliğe vakit bakanına, o günden Kırıkçılık düşürdü. Kulaklarına Hüsnü'nün açıkladı. O topluluğa konumda da üstüne bir yaptığını baharlıkta, o Hüsnü'nün hatta ılamı müsibane kendilerde yönetmenliklere olarak diyor. O belediye konularına bu hususlarıyla mayıyla layaklar ve bitirmekte departmanının kamuya o kaçını baharlığa. Ondan sonra itu untuk mencetak global promosi ini secara luas organisasi kita dengan dengan ini secara ini hal yang dengan ternyata proyek kita berjalan. Kalau ada isu yang berlaku itu sebenarnya terjadi suatu dulu. Kemudian itu contoh proyek strategi yang kita terus kemudian sudah proyek satu di proyek tentang ini bu jadi sudah terus kriminal tuntutan yang proyek satu proyek dulu orang ini juga teknologi yang dengan mantap Petrovic aklına geldi bütün dünyayı Bütün dünyanın bu oktum artırılan tayına barışamda yürüyden genci şunacı provinsa çoğun münakıttılar. Ağda pasadan sonra sınıfın ekipim varabız bu bütün yürüyen cevapsız artıktan onattan oktaktırın artıktan bu bir provinsa öğretim göre bile işte korkunca bu. Onattan bir gibi dengübüt, onattan dediğini sınıfın tururabız. Untuk terusnya jadi bu ini ekipnya terusnya düşünen juga ini juga kayak itu berarti Ona evi de kadar bilmem ne prostreye yapımlar bu niye de doktordan kibet ediyorlar. Adeka vasıcılık olur zaten aspet olur bu bir bilemediler. Yine kaçırılakta habut. Batolaktan da kime kolabora bilmegin. Minstru через личный сертификат ден береглер болду. Onu kategori fiyatları şartı diye. Bastıkla paralım. Onda hangi dokümanlar edinilleri. İki zamanın bulanı bu diye sabunaydan bu uluslar çoğun dünyada правительство da çoğun dünyada bir kanal sıraytırır. Bu bilgi birine kanıtının Мунаимуши йылларга, то есть кымат йылларга, оны тотоголар инвалидтарга, благоустройство автобустарга көмө көрүлүөдө болду ден. Оны то бияка бу шундай мектебелерге бүтүн деңгээлден көрүлдү. Ахмет Петрович Конечников бияка народ өзүнүн народный актив аналлар биги бөлүгүн тереңге аналлар кеңеден комуян тахарары берен мигижебиз. Оны то правительство отчет тизден doğru көмө таксидер көмө көрүлүөдө ден. Ona ki mağan eti modus nehirege bütün kuttuk ondan doğru kustar bütün kuttuk bu bütün kustar bu işin bu dünüce haftanın sütü fikirler veterinerleri de bitti ya kalıcı doğulu sürüp veren tutular Moskova'da Naşkit'ten bir kadar bulunduk onu 300 ton sürüm bulunduk evet
Ona şirkette bilgi dinletmeye vakan tereyine üyeleri türeyen bulanı geçirdik. Ona ortağına kolayca bir yıl bulanı akıp bu kültür üniversiteyi gen statuska verdiğini. Hizmetler bulanı bilgi son kurut artıklar parisüneyler olan asıcın bana ebak paycını tutan kalanlı şeyler aldılar. Onlar bütün bilgi müziği kurduk derken onlara verenler icabet. İstilik itiye mahtraf. Махтал, вас такого вопроса не строить перспектив, да? Пожалуйста, не говоришь? Министерство приехали, не получится. Программа опыта. Антон, мы говорили, комментарий, билет механизмов на финансирование. Oke, artinya kan kamu tahu kalau di kita mau kalah betul ya program apa sih atau kalau различные сертификаты. Различные сертификаты бумага делает на уровне на чуть сам по специализации на случае мало есть на бумагу. Вот это фейки чок на государственном передовиком уктен. Mengenai bahwa seperti lagi. Альбина Владимировна, спросили вот по малоимущим, по инвалидам на благоустройство, на введение благоустройства домов. Есть какая-нибудь помощь или нет? Или будет ли? Ага, есть. Ну, получается, по нашей линии что есть, да, именно в части благоустройства. Значит, муниципалитет может участвовать в конкурсе как раз вот по программе «Доступная среда» и, соответственно, только для инвалидов первой группы при подаче заявки на конкурс, да, и программы соответствующей дорожной карты могут быть выделены средства. Получается, выделяются небольшие, конечно, деньги, да, то есть на конкурсной основе в этом году 12 миллионов рублей на всю республику. Именно для инвалидов первой группы, да? Именно для инвалидов первой группы, ну, в части благоустройства, если только, да, колясочников. Хорошо, понятно, спасибо. Наталья Михайловна, Семен Петрович Конечников, издательство «Тыгаш» и Кенегету Тахарида, Камер Богокликен, музей. Семен Петрович отбили налогка билер, сахан налогка билер, налогка артистикола, но bu khas iki hılar pamon hattun desa mengenai jadi mana nonton min buku batulahna oleh nonton kofiat membangun itu социально значимая литература демна bu mana формирует Министерство инноваций mana Министерство коммуникации экспертной mana tinggalari bu программаны üdülüstüne Она и поскольку соболон сен, то идеи, били бечать это, теперь у программы написано. И кинем была она тон, били министерство бытата да ремен заявка так люблю, били было непосредственно, били собран была на театр быт, били ля хактега программы, били мете били ля хактега, она заявка так кинем себе программы. Он этих вопросов до старовердов, пласталларда, музей муравья. Вот так. Нахилет музей болараболоди. У манатон нахилет бедин брава, или бедин возможно на бедин юбилен, бедин нахилет музей организации. Onun bu muzey mağdurlar, onun nam kulübü yüklenen muzey onun onun bir müzik baharı mekanik farmakoloji akar var. O dönemde ne bile belki bile kullandı müziği terinen onun ne bile bileğet bir aktiviteden kultura misyasatına kullan müdahale bile görülüyor. Bu bileği diye müzikal müziğde terbiye diye Saya belajar master, kamu tahu waktu itu, Taslak var. Фрунзе, Николская.
Doktor. Ленский нәлет. Партизан еще. Партизан etki bastırma etti. Bastırdım. Неха onda hübbette takılıp koyup patlıcan gibi. İkide bir. Ленский нәлет яхры. Анты бер килmiş. Ленский нәлет var da. Soğuk. Çeri ürünü gelir. Çeri ben olsun. İşte bana onun portakal albımdan öteye oturuyor durur. Sıldığı metrene de soğuk oldular. Çoğun gerilirdi o. Şey. Öteye kim? Zırhos. Artık zırhos. Ha, millet yetkilileri. Ama ne zırhos var? Ağzına. İlketiler bu sene karşıyetine bulunmadılar. Правильное режим Российской Федерации держать. Российская Федерация правительство снимала сентябрь 16 года. Ondan sonra öte halkına bu kadar mesela bunlar diye onu ki bizim mühendisler bunlar çok farklı. Ondan avlu sorular işte. Sizin aslında takımında çok tartın. Если там права будут носить раз в день можно. Onun umaya en güzel bir tür olup sağlar bu numara bugün bahar sunan ikrarlar burada istiyorsun. İngilizce bir yapıyorsun. Yine bir baktıklar dedi yapıyorsun hürmetin yanında. Şey bakın projeleri iki tuğlan iki göre bravo tuğlan arası yollarına başka uzayca program ayıkata bunu prokulakına Tumat kayıtlı olan kayıtlı program koşuyor. O programın diğeri onun bundan ne şeyi yapıyor. Onun kullanı bir de hukumu var. Kitabın kullanı bu. Kayıtlılar getirip tavsiyeler, gayetler, işte bedelinden bütünlerden ne olur? Ondan sonra eski hukumun içinde olan kurallar Kayıtlı ve devlet olarak orada bir durumlarda mayıs. Onlar çok tane önemli durum oldu. Ondan ikinci ne var böyle bir tane var bu maalesef seyahatlerinde Ленский нәлет администрации Муленского совет просит рассмотреть вопрос изменения направления республиканской дороги, проходящей по центру села Нанцы в объезд по улице Солбанская и Базовая. Данная дорога предназначена для передвижения грузовых автомобилей в объезд центра села Нанцы и соединяет другие населенные пункты. Также проходит автозимник, соединяющий Кубайский и Украинский русло. Александр Петрович, это вопрос ТРБДА, по республиканской собственности Веры. Нам всего только Албанская, она базовые функции республики Баланского деления. Улахан Асылы журналары iki oğlundan sıkıldı. Да. Республиканская собственность федеральный хокук грубо должен ответить критериям. Критерий баллов Хорошо. Еще билеты Пандиков Михаил Григорьевич был нам мехтар. И тут мне надо чат эткан тун сайсайдырдар сармас фон төрүлөр сайдырдар сахажаны чоң сайдырдар ушул метрлер сылтын устур бассейн тур савтты. Ондан тегер бомун кийер атын устаттын онна директорден келген Чептау сугуна козалгаты су орнуна дертемине орун интернат надо. Индиги сыллаан сахавычын чайдын лагы бу этиптин түбөлөрү проективилер
uların tümürsanı diyor. İnternatı yüzeyge diyen bu, internatı namına diyen. Basayın Hakan diyen. Söğüt Fizkultura Sport Ministerstvu'da vardı. Александр Николаевич, я так Vardı. Александр, наконец-то к вам вопрос. Наконец-то. Allah'ım dinle başında yürüyecek kişi var. Наконец-то вопрос кидал. Лохан мақтау. Білетін күндік намылғызға Бенетай Республиканска спортивная школа бар, жүре барға спортивный комплекс бар. Оның табы намылғызға дейін маған еметеліктің күндік бұқорытын жүгіғанын сұрағынан финастен бейна жақайын разгрузкалыр. Емні үрі республиканскай турнирдері той чемпионаттары той бұған жонға оларға. Онда дейін бассейн тұтутын бұқыруға бұл тәтке ұзларды бар, бейін дәріп таңыметті жақайын еті вопроскен кересті ақпет. Ну, эти бассейнтерге бир манатта бир тоқтап қалдылар, мәйттер дем болды. Деген болғанда, Берегейді Республиканская школаға болған интернат тоқтамағалар. Тізер дебетті. Ол интернаты ұлдар бұл спорт линиятынан болғаны, оказывается, тоғы бет. Бәйтінен интернат ұлдар бейқа пока дейт қалдылар. Оның қатан қалдылар дебет. Олардың болғаны бүйге болғаны оққа спортивный қайыры объекті приваз қылдықтақпыт, приваз қылдықтен бағарып, оның болғаны тоқ деп. Как раз олардың болғаны бүйге интернаты, будущее мемлекеттен бассейн объектті приваз қылдықтен бағарып, Она тебе было нам угодно сегодня это деньги это кто уже не было это лилия живут бегем было эти серии не бугнан лилия живут она то доктора не когда это деньги бугнан было эти доктор когда туга биега били бетха жилионан били билетна кайда переселение тугнан ол середин сабаганар оны то бегем было она Бейттен дополнительного общежития, 6 метров общежития планала, он был именно бассейн проект директор. То не блин была гуляя делать, не дугути квартиры, то амуга Максим Матвеевич юбилейный мероприятие плангар, дополнительные киллеры куда канаде, он это эти бидлер куда где-то это экспертиза эти бидлер то эти любой объект спорта регионе фотах он эти вопросы губернии кения дер линии кения ферпардан вопросы он это дух улугта вот если он это миллион рублей типа бар. Шеф Мактал. Арбунта бутуттар. Алдын өрүскө октоотурду бултурун көрүлүрүн Трусов. Зона покоя не было, Пожалуйста, Минэкология. Келдим Асыр, келдим. Асыр Гизалич. Юргенич, сабаты өлімі бағысты. Рахатла. Алдан өрүскө октоотурду бултурун көрүлүрүн зона покоя не было. Aldan üskü belediye balık girdi. Bir de Arbunt'tan çıkmış aldan döndüler bunlar. Onu kim olamadı? O aldan sire oldu, zorla böyle dünya bunlar. Tabii ben aldan kaçak gittin aram bitti. Atol doktor çorma rıkman zordur bu. O sıra bolusta strukturda girane strukturu. O birimden обычно без игр kullanıyorlar. Kovukçu. O kadar köylülerini mi olurdu, ilimlerini mi olurdu? Çok da defa var. Bu işte sonra bakıyor, ölüsüke belge boklar. Aldan ölüsü bilen Bakın Canda gibi bir hanım var. Onda bir doğru вопрос kaldı. Dedi balık falan böyle. O da gitti balıkta. Bir şey. Sırada iki reyne balıkta hangi öğrenmek Arbunt'tan ıskayda edilir. Ondan sonra konkurs yapılır. Konten versi utama bu versi semanal. Jadi pokok struktura kutut bahkan cukup oleh makan kawasan. Jadi jamnya bulan konkurs serta tadi mereka di kerja teritori tentang juga lah di usai
Дальше идти с спортплощадка тут работает КМ Товаря Аспад. Внятного ответа нет, почему отклоняю. Я выключу квер каркалации, потому что Антонина Борисовна потянула голову тяги. А нужно ли эти? Борис Борисович. Спортплощадка могли благоустройство, ПГМИ, да? Там тебе на это пилятку, из-за чего отказывают? Я в протокол забыли, как не дождались. Почему? Было медиа, Минфин комиссия это была, да? Минфин комиссия. Причем Минфин, как это важно, надо будет. Почему вам беда? Балкан вопрос говорили, да? Пожалуйста. Ага, Министерство экологии. Балыктыргы коммунитилерге рыболовный участоктар бар болуктактар. Алтан өрүгер участогы хаңа оңолдан согласование Министерство федеральный структуралар баран турар. Ол согласованието булага келекте, очома биги отделдык по регулированию рыбоводства, онна Росрыболовство Ленинской территориальное управление Никитта, ол участок оңолды, онна уже коммунитилер. Все. Хорошо. Дальше Прокопьев, Москвы, Ленична, Кылкыла, Алтыстана, Устья. Народный мастер Республики Саха-Якутии. Каждый истинный народный мастер народного художественного ремесла создает свои произведения дома по углам, кто пристроит дом, поэтому их лицо знает местная власть Ульяновский дом. Например, мы старый дом превратили в мастерскую и много денег уходит на содержание. За газ, за зимний период уходит 18 тысяч рублей, еще за свет. Мое предложение. Мастерам со стажем 20-25 лет, которые нацелены на передачу своего мастерства молодому поколению, создать условия и оказать государственную поддержку. Народное искусство всегда развивалось локально, и мы должны сохранить и развивать. Как раз был Габдул Пахайского результата. Ну, культура естественно перевели. Смотри, Мухаммад. Вот вопрос, который идти. Чулан был народ мастер-тарика государственной поддержки, был бегательный или был культурное наследие, была негар, он билеха мероприятия провели. Урут кулана кулу уонча кулаватан народ мастер-тарика биги мегүн нигин эрилер чугута. Ол кынан баран отторгу эхигитин бахалсты киллери культура министерствотыгар манна тустах специалисттер көтүнө оннан кимдер мненияларын искеткай господдержка народных мастеров. Прокопьева Вера Васильевна, руководитель микрорайона строительных села Намца. Здравствуйте, у меня вопрос по поводу центрального отопления. Дело в том, что у нас все центральное отопление включают 15 мая по 15 сентября. Этот период мы не пользуемся услугами отопления. Почему мы должны оплачивать этот период, и нельзя ли нас освободить от платы за отопление эти периоды? Спасибо. Ваши вопрос ответ тому человеку, не человек ответ. У нас как считается плата граждан? У нас плата граждан считается таким образом, чтобы вот именно годовые затраты считаем на отопление дома. Есть норматив на 1 квадратный метр, именно годовой норматив. И вот исходя из этого норматива считаем, сколько должны заплатить за год, и этот платеж мы делим на 12. Если мы, можно сделать по-другому, да, летом освободить, но тогда зимой этот платеж увеличится. Вот за газ почему вот люди жалуются, да, потому что 18 тысяч получают, потому что это в январе, в декабре они платят по приборам учета, зато они летом не платят. А если бы они платили в течение года равномерно, то это было бы не такие суммы, а намного меньше. Поэтому здесь палка о двух концах. Поэтому мы все-таки придерживаемся мнения, что население у нас уже привыкло платить 1/12, и
значит, вводить тут сумятицу и делать платежи такие летом освобождать, зимой делать больше не следует. Вот наше такое мнение. Пожалуйста, дальше. Бартахантан Васеева Изабелла Сергеевна. Заявки веддакты спортивный инвентарь были чертули. Александр Николаевич. Мақтал вопрос мен осы спорт инвентарь вопрос жүзден жүз правительство улағала онdan бәләдектер беге болғаны сылақсын бес иын бастығы bir üstada, beş üstada bastığı çılgın oturup külülerle uluslardan hayatta koyuyor. Onlar da beledekte usulüyorlar. Ondan onun bollarına o zayıflığı olanı diye kamıyorlar. Toplamıya bölüm varan, ondan bilden duran bağlar ulus nehriye bölümler, baraların kılaqsın, onu karşıyetli onu da kamıyor bölümlerden bilgi düğün bollarından bu programma oturup görülüyor karşılanan düğün bollarından bilgilerden karşıya yapıyoruz. Onun bollarına ki bilgi sahipleri barta var. Onun da bir nedetten de zayıflı hukuku kurupka hep oldu ministeratlar onu Заявканы тоқтар изменен документтер бартын толырын билесеген бастық өкіл күнігірлі Министерство спорта электронна заявка өтіқтақыз. Онда қамүйе көрір. Бейбіт ұлттуар қыз бейбілі ғайы ветеран ғайыры тестің уаттар бағылар. Оларға бейбіт бейбіттен жек үлілі соғылды ең. Сатыр профессиональ нарадала, медальда, ұлданда, уаттарда өтер бастығы компания антивутырды. Программа vardı. Программа vardı. Действующая программа ветеран боевых действий квартиралары субсидия беріліп, бұл программа бәрәді бөліктен кендер должны быть нуждающихся в улучшении жилищных условий, олар жерлері қарпақ болса, олар жерлері оқ болса, мамаға тектәрәт болса, оны кендер учетқа 2-2 бөлінеді. Қасылды қылып? 2-5 Ini pasangan tulang kau ini kan kau macam kau kalau jadi kaca. Tu betul betul jauh tu betul betul ini. Что-то сорок лет этим было. Çok jauh ya. Banyak itu ibu Oh, terlalu kelas jauh. Terlalu kelas untuk ini nama itu macam. Tabii. Arabada bu bayağı bütün görüş tekide bahane kayastı. Kılgız, yes olta yürüyür, soğuktan neyletir biyon, kokusu çiğni bahane kayastı o sikret doğmakı. O böyle kadar anlattı bir şey yok. Kafamda kaçı görüp çekti. Daha şey söylüyor. Ondan sonra adımdan Renata bana batırma ne bu bahane kayastı o emeği olmuş. Nam Türk geçtiğince bir yere büyük asıl olan kısıtlı nokta oldu. Anahtarı vakti itimat yemeğin varan olurlar. Umut arıdan da satan kaçırmadan kâhane vâhane gen arabatta subsiyeli yüklere kırıyorken ağzı. İki proteorasyon ekledim. Arkeolojisi analizde bitti. Интересно, асам, обсена баханки механизм асам, бюджетская специфика коммуникация турur. O çeşitli noktadan biri bu senin bir yıllar bile tabii hangi mekanizm bu ketalo larına oturup göstericilerin onunla bu ülkelere has olan gabiyon koy bir kiri ülkenin bundan sonra bütün kömeli nokta. Bazı havaları mümkün bütün körfez analizlerini bulup tümüne bu yıldısı bir kadar barın programı bundan bari olarak keresultan ikili cüllü sultan Bazı havalar onunla bu cennetiyetin nehleniyetin barın çöten toplumda dolayılar fiileklerine getirdik. Fiileklerin adı buna Artem Aleksandrovich dayışı ki posta karağının da bir ona sayının iyiliklerini cihazcılığı bakmayan bir konuklar. Onu gördüm. Üppette gördüğü de onu gördüğü bak. Şir konuğa Omutlar правительство тüpten göre görülüyordu. Vladimir Vasilyevich Zhukov. Просто. Эти федерациялы bu sir hudutlardan
Экология санахты. По производству эту программу, Что по производству программы, в принципе, эти мероприятия надо расширять данным уровнем функционала. Багану муру кемтен ду чочуло матахти, багану муру кемтен ду или Ичерек интертактор кемтен, в принципе, кarbon-производство программы это мягкий вариант юридически. Вирубраны геолог, в принципе, коллади. Kulişmen saklanın diyor. Bizimlerden kanastırın ha namah ve rakamıyla şöyle sırgı yolu turbata iki bizimlerden sistemi bile taksın köyüne varım diyor. Петрович, Аркита. Хамнасты быйыл бастыкы 90 басыр күнүтөр Үсөла тобры хангилинде рабажанчы да Үсөла тобры Эдемде басыр күнүтөр Алтайгала бир бирөөнө itu umur artinya dengan artinya alumni он стратегия развития государственного регионального уровня, вот это идет стратегия уровня, и которая людей служа, верно прилича, а вот это второе. Dengan itu kita dengan semua beberapa orang itu didirulah, waktu dengan juga sangat cenderung dengan orang dengan orang tahanan jenis seperti. Asal udah dihampir jadi dia tadi. Ini semua. Orang rasa itu jatuh kalau itu. Юридически, специалист Академии Бибиджу хатыны дело. Как говорили, передаваться Академию. Хайсовый специалист Академии Веселого определенно дальше индексация сокки векипетар, Александрович. Onunla doktor Süleyman'ın kötülüsünden tıklayıcı gökte onunla indeksasyonu ne olaydı? Это ветеринарда сотрудникten dedik de altın alıp götürülmesi sebepleri. Altın alıp götürülmesi. Burada da hayatı spesialistleri ebilir, takip. Пока веселая утонёнка была на таксарай битве, на уточнение педагога. Данита Борисовна, можно тогда по оплате туда уточнить еще? Конечно. Да, вот то, что сейчас было озвучено по индексации, да, на 3,6% с 1 января, это прочим категориям, да, прочим категориям работников. Кто такие прочие категории? Это, получается, те, которые не поименованы, не определены майскими указами президента Российской Федерации 2012 года, да, то есть это целевые, понятно, да, что это здравоохранение, то есть врачи, учителя, да, социальные работники, работники культуры. В данном случае те, которые не подпали под эти категории, соответственно, являются прочими. Вот по ним, в соответствии с посланием главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева, значит, с 1 января дано поручение, да, с 1 января увеличить на 3,6%, то есть это работники, туда подпадают как раз таки, да, работники ветеринарии, работники сельского хозяйства и другие прочие категории во всех отраслях, да, они имеются. Это, допустим, как неквалифицированный труд, да, там уборщики, гардеробщики, дворники, к примеру, да, так и квалифицированные работники, ну, например, инженера, там, специалисты по кадрам, бухгалтера тоже, да, вот, тоже подпадают под эту категорию. С 1 октября, вот как сейчас правильно сказали, да, отметили, что будет увеличение на 6,4% фонда оплаты труда работников, фонда оплаты труда. Поэтому в данном случае те, которые с низкими доходами, да, заработная, то есть заработная плата значит, достаточно низкая, ниже среднего уровня, допустим, по региону, соответственно, в данном случае будет приниматься решение по повышению окладов выше, да, чем 10%, и, соответственно, уровень, да, оклад увеличивается, уровень заработной платы также будет увеличен в рамках, значит, фонда оплаты труда, который будет увеличен на 10%. То есть это о чем говорит? О том говорит, что будет дифференцированный подход. Да? То есть если заработная плата низкая, соответственно, у него будет темп просто, да, опережающий, у тех, у которых высокая, соответственно, будет индексация. Допустим, если уровень заработной платы превышает средний уровень по региону, да, то здесь будет индексация.
То есть это касается не только работников ветеринарии, но и специалистов. Это прочие категории, да. Понятно. Ладно. Спасибо. Дальше вопрос. Был стартапка, был труд кипета полакну был концепту. Кипета причине шубел на хабу буду. И когда шубел села и был таксуду. Когда шубел бане хайстова было концепту. Он написал вопрос меру сельхозка. Просим включить планы сельхоза реконструкция фабрикованного завода партнерши кандидат на 10 тонн. ТСТ экспертизы имеет действующий аварийный завод, действующий завод аварийный. Сколько Артем Александрович? Стартап бопротон миллиард юнитич. Тох игра букти баны хайство ванны недавно предприниматель учредитель был ответов надо. Потом федеральный демилит который. Поэтому колу букили был предприниматель был амрам был хочу тем был на постоянно отражать на программу федерального службы на корпус он такие однозначно аспекты. Он так и говорил वो एक करो ये कर कि ने दोस्त लोग बता को ना फिर जो बोल रहे हैं जो पोजीशन पर सुबह ऐसे बोल रहे हैं जो बोला कि ना आर पे मुझे ना कितना बड़ा बता को конечно तो есть плюс пилор много кто кто ये бюро полагает имеет вообще демидерге олора он там идти то по программе комбикор можно по программе была хана просто это хана бигасом был тупик конечно не птицефабрика там база для того комбикор можно вот тут уже бюджет ровно там бюджет был как и куда комбикор на завод так и были пока вот Артем Александрович вот да комбикор на завод здание это бар ну под молочный комбинат реконструкция Примативизация где-то. Да. Сколько лет было? Сколько лет пока финансирование это уточнение детский молочный комбинат был доктор, доктор агрохолдинги брендеры пока беги идти по кругу Аскалу, то они так были переработки рынка бюджетным компьютером вообще был цельный जो скоро территорию на она выстроена объем мира на котором видите вопрос но пока настроен вопрос вещь все было социальная идентификация кварталов для остановки чертовей социальная идентификация одна Иван Афанасьевич Харпин, да? О, мы департамент промышленности эпидемиолога. Мне высказала на рынке того. Это социальная классификация, у нас на гусе была полтора платная балла. В прошлом году, так, кстати, aus за границу, aus земельного участка каких видов водопровод, без привлечения граждан. Утвержденный план графика база классификация Кена до 30 года, но еще чуть-чуть детей продукт. Кварталlarından kolbolu diye kvartallarından başka kolbolu da sana kvartal. Это техническая возможность была в первую очередь фотографии всегда. Инвентаризация у нас была где это штаб периодически раз в неделю просто. Onun için ulusal ele tutuluktan kullandı. Ulusal programımızda kurulu kvartal kilitleri ofise programına kilitlerden de mekilen yapıldı. Инвентаризация это надо активно. Все, алды готовы? Bütün nehirlerde makina nerede oluyor? Бастырылып сектор составы дегенде жол едуктар тут кабак тягын дегенде тоғыз кем көрүлөтү атлант иши саңдыктын бар. Кем кемлерсиз камын киен дисенти. Икиз вопрос. Yüz orta kıstapı kine bir şoğula beyten beri ikiz grupala bastık o temin böyle testa bastık o ikiz şoğula otobüsçülara soğukta Allah'ta yüz şoğula oğlu tutuklarda bir saat tutukta Kırıkta seslerine mütfaya belirliyorlar. Yüz şoğula Allah'ta seslerine de mütfaya belirliyorlar aslında. Filsef tutarından az terörü doğru belirliyorlar. Doğru mu var? Все, ну, наверное, Альбина Михайловна, да?
но только придется еще раз повторить. Да, я тоже не очень хорошо поняла вопросы. Инвалид второй группы сама имеет ребенка-инвалида первой группы, а вообще имеет 3 детей, и младшему 1 год, не дают молоко и кашу. В общем, многодетным матерям, одиноким матерям какая помощь вообще есть инвалидам? Ну, по многодетным отдельные меры поддержки, по инвалидам свои меры поддержки, что именно каша, молоко, такого нет. У нас есть меры поддержки в виде денежных выплат, да, все о них, наверное, знают уже, да, наслышаны. Получается, это, и если, допустим, это многодетные семьи, как материнский капитал, да, от 3 до 7 для многодетных семей, да, в зависимости от доходов, да, дифференцировано и имущество, да, это вот новые меры поддержки, ну, относительно новые, скажем так, да. Вот, получается, от 0 до 16 есть меры поддержки, то есть в зависимости от возраста ребенка, от состава семьи, да, там, 3 детей, там, 5 и более детей, да, 10 детей, соответственно, от данного состава семьи размеры, они также варьируются, да. Получается, по инвалидам тоже, да, соответственно, по пенсионному фонду по линии получают они пенсии, да, соответственно, тоже в зависимости от инвалидности, группы инвалидности. Ну и, конечно, у нас тоже по нашей линии, по Минтруду и по ЦСРам есть, да, то есть предоставляются дополнительные технические средства, например, да, значит, на реабилитацию, на лечение, значит, тоже имеются, ну, пакет, скажем так, ряд, да, мер поддержки. Также надо индивидуально человека рассмотреть. Да, я думаю, что здесь надо прям индивидуально смотреть. И есть ли какая помощь для пожилых людей, для ремонта или строительства домов частных? Дом старый, аварийный, есть ли? Какая-то помощь в строительстве домов есть для пожилых людей, 70 лет, если? Ну вот прямо, как сказать, о том, что сейчас вот ставится критерий пожилой, да, это вот не совсем верно, корректно, да, то есть получается в данном случае тоже надо смотреть, то есть это, возможно, это вообще у нас по ремонту жилья ветеранам тыла, да, я думаю, что муниципалитеты все об этом знают, да, значит, по данной зоне, это получается Намский район у нас, ну, по сути, центральная группа районов получается 30 тысяч рублей. Но это именно если ветеран тыла, да? Если здесь возраст 70 лет, это достаточно молодой, я думаю, да, и вряд ли подпадает под эту категорию. Вот, поэтому здесь тоже надо смотреть. Части вот у нас есть, конечно, меры поддержки, да, малоимущим гражданам по 206 постановлению, по 207 постановлению. Здесь тоже надо смотреть, я думаю, отдельно, если какая-то поддержка требуется, но именно на ремонт, да, вот именно на ремонт, только ветеранам тыла. Значит, я напоминаю, что Елена должна подойти и связаться с социальным управлением. Да, все-таки давайте так поступим, пусть конкретный вот гражданин, это один гражданин или это 2 гражданина? Один человек подает 2 вопроса, но, видимо, по себе и по своим детям, да, видимо. Да. Когда, получается, она должна сама, и плюс еще вот семья, про которую она говорит, многодетная, где ребенок инвалид, да, нужно подойти в управление социальной защиты Намского района, да, и, соответственно, проговорить конкретно, потому что это индивидуально. Спасибо. Еще вопрос. В прошлом году была сделана республиканская дорога Якутск-Хатулык. Асфальт хороший, спасибо вам за это. Но в селе Намцы испортили эту дорогу нестандартными лежачими полицейскими, по которым даже на УАЗике ездить невозможно. Машину жалко, не говоря уже о маленьких машинах. Прошу вас положить стандартный лежачий полицейский, который соответствует всем нормам. Лежачий полицейский возле школы номер 1, возле ЦРБ и возле музыкальной школы. Пожалуйста, Александр Петрович, что за нестандартные лежачие полицейские там положили? Да, прошу прощения, можете, пожалуйста, повторить вопрос? Нестандартные лежачие полицейские, выходят от машины на республиканской трассе.
Да, по лежачим позициям, да, прошу также включить этот вопрос в протокол, потому что этот вопрос у нас тоже стоял. Ну, надо будет проконсультироваться. Ну, не могли же дорожники проложить нестандартные какие-то Да, да. То есть мы сделали только то, что нравится смотрено в проекте. Поэтому нам уже такой вопрос поднимался, и я вот, честно говоря, не помню, какие результаты для рассмотрения этого вопроса, тоже по Нарвскому району, поэтому прошу этот вопрос включить в протокол, мы заново поднимем новые рассмотрим, и результаты старого уточнения. Хорошо. Хорошо, дальше вопрос. Я тут kaldı. Аттаньер здесь kaldı. Аттаньер рисована улус кураторы боларында Максим Кирович Амосов Юбилейсындағы юбилейлер Атчылы өрігі Максим Кирович Амосов террористу айбатын терроринерге қатты көрікөл жетілі төбелерді дөйі. Потом мероприятиялар как-то выгадывают Ролбарче, юбилейный мероприятиялар. Переханада. Мероприятие где-то было. Следующий вопрос. Первым штатом. Дорогой, мы когда эти юбилейные майlar masına sağlar şey to'g'ridan operasyonda biliginde to'letdi mübbet tuttu davat xarpa invalidlar aksariyat dokument yupukada tigaverda biliginde pek kereli qattan kittan yitavdi. Галина Владимировна, у кого спросить, как рассмотрели заявку на то, чтобы присвоить инвалидность человеку, у которого была посттравматическая операция позвоночника? Антонина Борисовна, Сергей Гомелев, Потом кинемәне ехать тастым, атын солын этейін надо. Çok aydır bak. Потом это единия вперед объяснять. Вперед устав. Единия вперед в телефону звонит. А вот 965 077 604 тебе весь. Потом узнаешь протокольный номер телефона. Дальше. Включает 5 телефонных линий. Республика дивидендерler kolabora aldı. Satın Mustafa Toğu tekstiletleri onda Республика saytları neler yapımlarda bırak kurduk, hukumi kurduk. Uluslararası saytları ilgili İtimastıkta iki spazalsızlıkla kısıda ortalama 1 milyon bar olması finansiyonunun spor toğulu doyu. Ve bu batağından iyi tutar. Алымсы дивиденды doğal рисында вопрос берді. Дивиденд как раз барда бұл республика доллар кейбір бюджетігі алғызаттан. Ondan iki uluslar onlar Almazlı provinsiya iki uluslar onlar iki kendiler alır olsa собственниктері болырlar. Kendiler aksiyalardır alғызаттан. Ол акциялары kendiler bu değerlerin dividendlerin kendiler değerleri alır gelecekse. Manna bunlarına hükümete toğa yeminle bulmuşlar bu alanlar ki toğa yetakka bu çoğran bu uluslar bu alırsa bilim üretim sağal jürüleri distansiyenin tutulan iki ürüste bortuların neyin taksam onu kompensasyonları büyütülen bitirmek iki aksiyaları buluncaları gittiler. Onun manna adını uluslar kelesler son. Adam olsa yalnızlıktan kiret, doktorluğu, doktor bildiğin olsa bütçeki kiret, o bütçeki kiret İdiltü'nün ekonomiyi yılda olanlar yengeler bulmak. Sen, olsa bütçet takılacak. Sportlar ülkeler daha sıkar, spor, insan koyar. Sözcüler bir bölümü kaçılardı, bir bölümü yoktu diye. Sözcüler bir gömleğe kurdukuna diyelim. Bir kaldık, havaya fiyonluk da çok kolladı. Sözcüler de bir kadar bir İmdiyatın olsa bir kadar devlet gerçekten bu satına bir tutulan belediye var. Onu bu ulus devlete olarak nehir sözcülerin gören Положительных госэкспертизы маркетингового объекта, социально значимый объект, инфраструктурный объект, очень аркетинговый. Он там мини-экономика заявка берет. А так вот изгорел, он и
софинансирование бейне көбүлөр. В принципе, доходили характер, не строить программу такие характер, и сюда. Биһига здесь программа хүннен разработка проектно-сметной документации деген статьяны качы көрүндүр. Быйыл булар 200 миллион именно по проектах на разработку, на прохождение экспертизы барында. Онтон бүгүн уже 200 миллион турулар туруп, онда кийин көрүлүлөр барда бүгүн үстөчтө буларды кийип Можно приехать модернизация первичного звена здравоохранения нелегального объекта головного, пол объектов культуры, школы, планы, национальный проект образования, современная школа, проекты на культуру, уже источника объекты будут проекта. А там было у софинансирование межбюджетных транспортных холодных городов. Олардың еңбек бұрылғырыл задачтары, антон бейха адамуға емес, можно сказать, лидеров в данном направлении, лидеров проекта, антон бейбелевнер бар болады, народ началардан ясно издательский, ясно госэкспертизу, оның лидеров проектный приоритеттерін бағыттақтырма, өзі андыға бейбіл. Но финансирование разработки Как будет решаться вопрос строительства учебного комплекса Нарвского техникума? Бюро Министерства Германии. Континуационно, Мимарбен. Так, пока я главный тигр, деталек королеве, главный тигр по, потом в дальнейшем потом королеве, гринтин спортер тигр тем боком то румания, грин тоха промышленный устройка грин боком тонора, он грин лаборатория. Семьи. Барлық петелік вопрос именно техас программата эдемелерге жеткізу того болды. Такие вопросы рефлексии теперь, национальный переговоры, насильственные ипотеки телефоны. Биттилер, да, вопросы? Вопросы биттилер. Ага, все, че, үлебитин көхейден Вовсе был килбит вопросы относительно болуну. Вот эти сороки директор главалары, связка сорока главалары вопросы, эти вопросы вопросlarına protokolda dilde Kanada şimdi bilgi bu kollegalar bütün bu vопросы bakın protokollarımız sağlıkta sağlansın. Kaçı üst hasta etki var. Barbarlardan onu peki ortak planlar vопросlarda bilden durup tutma öyle reyler var. Bütün Ondan batanya ministerstvalar kötükenya öyle Kanada topan hedefler Ondan kaçı batı onun parayı kapattık. Çastan ondan varım tohumanın format emiyeci bilgiler. Emiyeci formatı tenyak aşağıya sonra onu kurut kolabor nedeni bu kariyer ya kurut erseter kendisine ordu kurtu kadar nambaran Onun kolabor edildiklerinden kolabor bu распоряжение altı hektarı kiler ne hektarının ikiliyle olan takkanın barabu onunla proslarda beğenip bekler tükenmek budan elbak olur edi. Yani bakurduk yedi bak proslara gösterdi hafiyetleri rubat tükenleri elbak olur edi. Olayı bu manlı karnat bir ütünün üçüne aktivi. Doğruya katı var ministerstva üyeyde bardaman olur. Kara mümkünü öğreten kilde bedetten ispiyatken Onlar çizdi barmanlar aldılar, onlar bu iki çastan havalan bu ağızkatılı, kanalkatılı olurdu barı. Ondan önce Kanada bilim açıyordu, çok fazla ustalarından balıktan bara duralımlar. Ondan kaz bildi, konata film bir manlık, kaz bildi ministerstvattan gibi kördüğü rinyadan bilgin çok fazla festival ehte barda çok olur. Onlardan bırakan baranlık çizdi barmanlık olur, bildiğine ilgilenen manlık sastavından olur, böyle hep bir soğuk.
Onun plastikler onu bütçe kötüydü. Tomanlık format oldu. Ondan üşügeyen tomanlık format bu premo efirinden toplar ulus bilinen barınan gösteriyor. Bağlar kiyen görür ister. Kayda hemen de topluluk prosları durursak dedim kim kayda kapettiğin barın görür ister onlar. Onun bu manlık format min kötüne budan ordu kurdu görürdüm. Bu format tarafı. Teknik mağarabı bundan bir mahtaneydi. Kandidalar var. Bu yan tehena var bu kudular. Bu proslarda petreti kihin mahtal. Bilden tura diye formunda beybi televizyonda konular arasındaki konular bu prostada var. Ben ne çok kullandım. Bundan bu bahsettiğim ya mahtal. Bu yan tehena var. İstem olan bu kudular. Ondan sonra derim bitti. Ürünü geçiş lazım. Başta baktığımda böyle sonra büyüme kötü alanda bu namluyor kötü yönetim bileti gitti namluyor ne elektronik demekte projestöte için üretim bileti ondan bu sözler yürütüyor aspekt bileti sunduğu bileti bu batakları kurulduğunda daha bileti Google baru itu dia kaya tu tuan nanti orang tanya orang semua baru usia bayi mana dia television kebutuhan mesti sesuai kita kebutuhan kita pasti lah baru sangat tahu usia bayi pasti lah betul. Anda banyak baru kita interior kan. Interior kan ada. Kalau bila kastor tu mesti orang dapat Обычно нам второй этап билде баштырта билде абите билдер кесте озамтан барагытыгар астантыра бу ктанак турулуну бары егерени тегене болду ондан билде дальше улус республика сыйласа керек. Мактал bütün jona maqtal bari tutturup kediler, bari bakmasları vermek giderek, teker verdiler, maqtal bulundu. Bugün